O te whaataro whaatu i le tunu o le nei tae au fau wha malo fola umunuia tatu iai le tae au le nei o le asonga fua o le asolua o le masina o ke topa tau sanga e luafe lua sifuru tolu o le sifufonga le nei o le laumua le amatalia le na tautua
Alo mai o le tātou sanu ngā lotu, te ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend te whepa i kōlia, e ka le sia me te tisi sā moa kō kiwi porirua, usi mai al whaafonga. Tato tapo ya tu le tua nei tae langi umai yo to wala langa tu le tua yo to pese atu lon sua fu malu ya malu ya te o to lon vi inga yo to pa ya tu le tua mtua mtau tia oe ya unga luenga e fuatu lava ia te oe le lalo langi uma. La tau te whai pēsenga ia te oe. La tau te whai pēsenga i lo suaf pa ia. Tātou vi atu le tua le vi inga sao nia. Wina o le afiong pa ia re tua mai tu se rua bos e soto mata pues furu man balu pai ta wina mai le pai upos furu man tas pa muta mai le furu man fitu le nei moi roa si dava le ali e tua o malava wa le mena la to pa mau lunga ai na ia malo ai a ilato o pai po ye tero te ma le ava muse ni taulanga mu mataulanga ile tua no ane ai leo a rona mto ina umalava Israelu la to te ai fatasi ma te ma le ava muse lumo le tua
Wa o fo i le tae ao, o na nopo leo mose pamsino i le nuu. Wa lau tutu fo i le nuu i lumo mose a pua mai i le tae ao, o i le afiafi. Wa i roa po i le tamao le awa mose, mea umana ia whaia i le nuu. Ona whai mai ai lea o ia. Se a lava le dei mea o lo e whaia i le nuu. Le ale mea wa e novo toa tasi ai, ma e lau tu mai o le nu uma i o luma. E a pua mai le tae a o lava i le afiafi. Ua tari at po i mose le tamao lana hawa. Wa o le nu e o mai i la tau i a tea. La tau sa ili i le tua. Ai se mea i a te i la tau te o mai i a tea. O te whamsino i le tasi ma le tasi. Ma o whairoa atu i ai o whatonunga le atua ma na tūla pono. O na whai mai ei leo le tamaa le awa mose i a te ia. E le mea o lo e whaia. Ia whamanuia le atua. E na awhionga pa ia. Pe o tato. Whalongo i ai nei tae au fō. O le matua mapaupaunga whaaleanganga i le nei tae au. Ia mau mai lava i tu swaita waso. Le kare sia me tisi. Ua iai upu nei. E tā ua mafutanga. Maso o tanga whaatangata. O ye tero le tamaa le awa mose. O lona tupuanga o le mitiana. O le tu a inga e tupunga mai i a ke tura. Se tasi o a va a peramo. O tangata mau solo ma marosi. O la tau o tangata fai la fumanu matutoa. Sa anu nofo la talata i le tu saute o le nu o kanananga. Le nu sa pola e le tua ia a pera amo o le nu fo i le ana sola i ai mose ona ua fefe le pu le anga a farao talu lona tangata valeina o si tangata ai pito wailoa i e tero ua po i atu mose ma le nu o le tua i le mea sa no polonga ai pito. E ne o se taimi puuna ia tu uai le lato a inga. Ona o le vala aua le tua e alu e ava ese mailo na nuu mai ai pito. Pe a mane fast food tausanga po le ova atu foi. O le langona la pata ma o tupu mai ia e tero. Se io malona fine o si pora malana fa na utama e tolua se ia siasi ia mose male nu o isra elu le vao po le mongo fo i sinai o lo to la wapi ai o se peilo inga fia fa ale a inga o maputanga ua tausanga o valavala ua toe pata sia ele atua i lona lava taimi. O so tanga paa toto, ma ia apel amo i amosi. Ua toe fau. O fa ia pal patua tua i le atua soipua e totas. Ua toe fang mai. Ina ua fa matala au ili e mose. Ia va venga te tere na whaia e lea tua i ai kupito. A o va i ai le tupo o wharao mga ono tangata. Wa pia po e le panaunga loto ma whaatala noa. O le nuu whiriwhidia o lea tua o Israelu. O se manatu e tā ua tele. Whaamatala a tiri ai e whe au le nei tae au. E pana lava mafutanga e faa au tama i le atua. O te talitonu e pai awa atu mose le a ingo i e tero.
o lo matua papanu lava le lua o le tama o lana va ile atua soifua e toatas a wa fo e leina mai a Abraham sa tali tonu matapua i po o ia ile atua o le mapua anga tonu lea na vave ai una mapana fana ma fai ngō fie le mafutanga mose mai e tero o la ua o tangata whātua tua i le atua e tali tonu le isi le mori mau le isi i ngā ruenga te tele ua paia e le atua mō ona tangata o le auro i te tonu o le mafutanga wāwara lata i e tero ma mose e le o se au e tafe pitu tasi ai o le au e tafe atu tafe mai o le winga moni o se langona mo lau whaponga anga mai sa moa sa tadia le lei e tero le pa soa mose winga i le alofa nuki mumoi o le atua mo lona nu Filipidia i le vahau ai sa tadia le lei po i mose ne tua lalo i e tero e tau soa lana venga ua mamafatele i oe a lava le whemala malama a lava le whamapana whana ma le lei tatou so tanga maistangata o le whai ngō pia po i le nā o le tala le lei malana whe au o le wha o le tanga na manuia i e telo malona ainga ina ua mau paolo atu i toi ina o mose o le au nā le atua wa tupu tele ai poi ma lona sila pia o le atua soifua aina manuia poi mose i mea lopa tangata ona sipora le apapino i e tero ai maise le taimina sola ese mai ai kupito o maputanga lava e fetari ai i le alopa o le atua o maputanga na e tu mau mamanuia a o maputanga e whalala ai le so e vale male mimita vale ia o le tari lava o le i vale le aise winga o te pia tā ua le poe upa sfuru ma le lua mai le tuspai tau le neita e ao toi paponga mai ai ua paia po ia i e tero le tamao le awa mose le taulanga mu ma taulanga i le atua o na oa ne ai leo a rona matoi ina umo Israelu la tau te ai patasi ma le tamao le awa mose i numa o le atua o le pia telo i e tero le toi tari watu a mose i lo la tau ai ua toe peiloa i ma mafuta fia a ia saunia ai taulanga mu ma isi taulanga mo le atua o le paia o se tali suanga whaapea i le anga nua tangata i uteia o se tū lava la tau te masani ai peita wa vea le nei ainga fia i le toi po i atua mose ma pata sia malona ainga ua papua se i ona avea ma whaamana tele ia i lato ma tai o Israel ono le mafutanga ua lato toi feofo tai ai ma mose na tu ua lo lato ainga e tā ua tele tātou mafutanga ma so tanga vale tangata whaare ainga, whaare ngā luenga, whaare wō, whaare tala lei, ia po nisi lava fōi, so o te inga. Pe a whai tātou te sori muri a ao, i tū langa a ao keriso. Ai tātou te tau mawhai loa, e pa lo mafutanga, ma tātou so o tanga i le lalolangi, mai tū vai. Tātou fiu e toi tau whasao. Ua manu malo lava me se.
ma mea vai i oi e mā pana lava mā putanga o tātou mātua ma whānau pe a whai lea tua ma whao vai mau ia tātou mā putanga o le nei vai taimi mo whai ngō fie tele o na sofa ma le peti e le whiri le mā pana o le tala le ma lana pe au whaaola o tātou so ta iai me pai ai o le atunu o maua mai le pe au o le tala le nei tae ao le asolona lua o le nei masina po oktopa o le tātou a wala i le langi e fautele e tau na tafe mai a whai wa e loa le atua pa soa atu lo sira fia o lo atua i istangata pe o mose ia e tero malona a inga e te manatu loa e tu uai pea le vaenga le la e pongi sama va lea pea e le o ia te oe le mapana pana o le tala le alo tātou wali i whaola o Iesu Keriso tātou savalia nei le vā iaso anga i atu le aso sāpa e pae o le whanau e mātua sila tutoa i so se la nai whanau o le anga tele nei aso e le ale mafuta ma whanau i maota malawa ma uuri mo lau tama i so se mea e anga i ai nei vai aso ai au ale whata malang i tātou whai te tupo i le peo i solo ma nā lava se la u matua tāra whea ngai mo tāpe nanga i le aso sā o le whanau i oe ta moai ma lau whaponga anga i le nei tai au. Au na mātou so atu i au tawhatafa. Ma waru sia o le pau e ala i lau whaponga mai. E mā whana lava rea tua. O lo o tāpua i ai tangata ki e usiano. E ia te oere tua i Iesu Keriso. E te maluai i le malu o le nei vai tau ma tai oe i ala pa ia umalava e pina ngalo ai le tua mo tātou tā lo mātou ta māpa i ai ni ai le ai lava se isi e tua e tusa ma oe ole pa ia oe mai le vavau e o i le whāvavau. Whāro longo mea umana e whai i ate oe. Wā oe o le atua mamana. Le atua e o le pure umalawa i lunga malalo le. E no watu le vi inga. Ma le whane e tanga i lo suapa ia i nei tai au. Wa o e lava o le atua le tama le atua le alo ma le atua le anganga pa ia le ofu le vi inga e o i le whāwau mato savaria nei le asolona lua o topa i le nei tau sanga ma lo pule i le alofa Whapatai wha mao ni mai a New Zealand ma o tangata anu. E le o mativa o na ele. Pe onge ile sua vai o na lau whanua. Ua paula i fo i fua o whato anga ma lafu manu. Manu pele lei ma oa whare nā tula o sami ma vai tape. Nea li ie Yesu. Whapatai tele le anga le lei. Wa umon se sa mai lo suafa ia mo le lalolangi a sala. Pe o na mato wha manatu ana nafi. I tonu o madu o le nei atunu i o na vaenga e fia. I o e keriso e. Pa maningi i fo le nei atunu o maono tangata.
Lo alo fatu noa e sau wai I mato. I le toto pa ia o le tama I ma moe le tua. O oe lava lea Iesu Keriso. E le aiso na pona. Alofa mai a ngā pa ia I anu sila mona teitai. Pai ngā malo mona upai pa. Bea po I kāre sia maso se pa la potonga. A o alo atu mo le pai ngā pipinga mon sui o lona pāle mene. I se teimi o re nei masina. Ia mamau ni mala mani pai tā ma pua puanga pa tā o to oto. No piso pai ngā palo. Ai mai se I lato uma ua ngā lue. Mo le pātau nuuina o le pā moe o le nei e tunu. Le ala uso le atunu nei so stiute ma so spaiva. Awa ia tu lo wanganga ia I lato. Si la atu ma si la ane o ponga. Ia I lato sei tia I to ese. E ngase I maota malawa o le atunu. No poanga o le au matua. Lato wale ato tino mama fau. Ai mai se au na umare I no mato tua. Ua ngā due so se tata I no whanga whaitele. O le mato te talo. Leo ma pui o e keriso I o lato wala umalawa I le nei tai au. Mai atu maulo walofa. Lungo nei e tunu umol tangata. Ai mai se o mātou tino ma toto Samoa. Ua mātou pēloa I lou lava suafa pele Iesu Keriso. E ala ia te oe Keriso lo mātou wadi. Ma lo mātou paola le mātou tālasang. Ua mātou wala au o tuai nei. Amen. Amen. O le naua whaafonga tātou atinu ui le sauni ngā lotu whaafatai o le nei tai ao. Na taitai le sunga le tausimtanga luenga, Reverend Fepai Kolia e Kalesia me totisi Samoa. Ko kiri porirua mo le tuere ngā whaafatai tere lau sunga le tausimtanga luenga. Ia mo le tātou sauni ngā lotu le nei tai ao. Ia mai sei o le ufola. Ia e tō matauina e fo I whaiva matiuti o le awhenga iei le tātou atinu o le nei aso. Ia whaamonia fo I a fuafuanga ma na whasinga o le awhenga iei. Ia whapea fo I le whaamoni atu le tapo inga le whaletua o le nofo alo. Ia whapea le pa I o le Kalesia whaafatai tele lava. Wa lua se 45 minute o te ai nei le itu la fitu le sifonga le lau mua I Wellington e. Wala
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau. Su fongalo mua. Atau le tai au. Moni le lei upo le pese, pukalame o le ata i le yaso ta ima nei o le yaso fo i le tua, i le uto so i fua maso mata uola. Ia o le fo o toi amta riel tatou maftanga i lungo le tautua le si fonga le lau mua, i tatou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, i whape fo i tatou au nanga i lungo le Facebook ma le YouTube, ia e mesi o le tatou app, toi whata alofa ma toi whamalo atu, ia te oe o lo e mafuta mai le lei a vaenga le tai au, ia ili pa ia maurunga le tātou atanu. Ia maa lor fo lau, lea ua tātou ia oktopa, lea so lona lua oktopa, ia ua amata fo i tātou malanga, ma le tātou savalinga fo i, ia o le nei fo i maasina, ia ua tuana ia te fo i se tema, ia oa whawhita uli ma whenga tāsa, whenga ima se tema, ia whaatea se tema e tātou whawhilo ia tu tātou uso leo oktopa. Tala mafue, malo na usu. Ya, malo lava tasi. Kaole le ya, ya, ma ne fol folau ni foi masina o tato yai. Mo.
le ma le la ngona le mafana o tau ni foi vai tau ia ta tonu lo ma mia le tunu ma foi tatu ma tau si ma lo e le foi tai a fo le son fo tatu ia ya o mai le ya ma ni la foi fa ngol vai aso ia le ia se mena o ia ia ma futa le ma fa na mo tali e fai tala ma li ia fa ai o lo le aso ia pe apo ia ili matamata le TV ia lapi ia mata longa sa fa ngol vai aso ia le fa o su man lita o yo mo per fie na ni me le tupon ya o tau ai le o le e fua la sene le tanga ale se me tanga se me la fe e bueno for le fa yo e o fe le foi tau foi le silia ai nga moni no le ya ma ya me le fa ngol vai aso anu ia fa tai ya tu la vela sa yai ma lo at fale ma o fuang fale ai ga fale kalesia o wale mana ya o tai bito silia le mana ia tai bile lo le fa ngol vai aso ya o tatou fo nei taimi ia o le o tatou ia o ke topa to e lua masina ia o to telefo o tatou i mo suinga luenga ia le la amatan tal no nga i le Christmas ma tau sang fo ia wai le umi fo ia o ke topa ia o lo fo ia November ia tatou fa mata fo le on tatou fa felo ia tu ia tatou titiro nga i fa ingol le tau sang o le sa nei lo tu tamaiti io e mo ia o ile tau te lo ia o malolo tu tamaiti ia tatou fai tau o tu lo fa ngol tau sanga ia o ngal fa nau mo me fa unga ia manu to lo fa ngol tau sanga ia pangale e ia le tau tano fie ia ni si o ai ngala ma tia o no e pele ma tanga mo ile ia polu tau fu rio la ngai ma yu tino me tu fa no te le tu el por kalambe ma fa ma fa natu ia por kalambe ani atau tai ia te le fa fie fianga tatou tano tu fa i foi na tala me tu pul fa ngol vayas ya ai se foi tatou fa talo fa tatou tinu ia fa talo fa tu le pa ia maurungo tatou tinu ia i le sua fa malu malo tatou ri fa ro ia se kristo le tai o fo le fo mai fo i fa nunga le ia vi ai le lo fo le tua ia o tatou mo fo le nei so ta inga masani ia por tatou mastanga i lungo pe unga ngalo le ia ala le tau tua si fonga le mua ia i lungo le tasi ona te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo i tatou pa anga ia lo mafuta mai i lungo tatou ala tatou le Facebook mo le YouTube le tai au ia ma le tatou app ia fa maro fo i nei o na le tua sunga i fa fiangainga o faila unga le tala lei ia i fa talo fa tu mo le nganga fa alo nei ma tua ia ua mafuta mai fo i tonu ainga ia mamao tanga ngase mau tanga tamata tua ia ma wa mata fo i lato ngaruenga masani ia o le tapu ia lea ia o faiva ma ngaruenga fa na wa usu fo i nei tai ao ia ma lo talo ma fa tai fo i le mana tua mai o tatu tau nei o talo ia o lo ma lo se pele o fa ngaruenga se itulo ia ua le tau ina lo to pa ia ma lo to malu o le lo tatu tinu o ila toua ala usi fo i nei tai ao i fe o ngaruenga ia fa ma lo atu le tatu tua fa talo fa atu ma mana tu fo i yo na tu fa talo fa mai ia ma te lo la ngona tu o ia tatu tau fa talo fa le tai ao so se vai ngol lo langi fa nga mai lungo tatu pe fa langi o le Facebook ma le YouTube ia e fa talo fa tu ma lo fo i le mai mo mai o nisi fo i atu no o la tu sapati nei pe nei America Hawaii ma America Samoa ia manuia lava sapati le afa ngai mo tou o mātou nei ia le fo usu to tere fi amo ngaluenga i le asonga fua nei le aso lua wa lua ia so le masina o kitopa tau tua nere se fonga la mua ma tatou krame atal tai ao ia panganea na ia inga fo i wa fe fo i nei tai ao no fa no noanga e le maftanga mo tsia le malimo le oti ia e fa ma fana atu le tatou proklame ma le tau tua se fonga la mua ia inga umalava ia loto tele ma fa tua i le tua le o toi luas fulua minuto na tare o le tu live valu tatou oi sina pesere nei ia tatou fia ma tatou talitali le nei tai ao na fa ngaso le tuele le tatou proklame good morning ta alofa lava Mai mai siva mai due o mai lu o lima siva mai due o mai ta mai ata mai ata
siva mai, siva mai, siva, siva mai. Pusi lau panga mai, tango pa atata mai. Ata, ata mai, ata, ata mai, ata, ata mai, ata, ata mai. Ia talo falava o simel fa fonga le tatu tala o le tau mo le nei tai au pe na o mai fen official vai tau le so e nei au o fa me vai le mata live stream ia e fori mai au o e nei timu ma le sa vili ni se taimi o le aso tai au o le aso for ile langi le tau ia u te lo fo il swing o le tau le isi no su fa tu la o luma e langi le tu la le tau nei o le aso for ile o Hawke's Bay ia e langi le tau le so o taupo e Paolo ia o Wairarapa, Marlborough, Whanganui, Makapiti ia e fesuisu ia ia wingo le tau le yaso e vai ele mata le la ia e foi nai te munisi o taimi o le malulu o le so i nuu nei o lo ia il fafa solo i lunga le valu le ea mawhanwhana o le mawalunga whamawina i Hawke's Bay i lufu lima sifuru valu Wairarapa, sifuru iwa manua tu au kilani le so e langi le tau o le moto i saute le whaalia mai o ringa mai e le langi le pito i lunga le moto i saute e ui e inai timu nisi o taimi ia e pefo ringa mai o le malulu le tau le lo i nuu e a fia tua ikala i stete fa solo tua i le lo i Invercargill, Dunedin ma Queenstown le malulu o le tau pito nuu e to ese le tasi o lo iai Queenstown tasi Invercargill fa o lo iai i a kala i stete o le au te lenga lau le atunu ne iaso i fōringa mai o Hastings, ma Napier, Kispen e langi le le tau a le tele usi vaenga o New Zealand ma Wellington e au fiai pe wha mahalu malu i anu vaiena le mato lai staimi o pia le ne iaso i nai timu luas fulu valu fo le vela lufu ono le mafan whana o le angoto i fo le lai Wellington e nane le fiafi le afal fitu
E oso ai le la tai au to iwa minute le fitu i le tai au a tai au. Fua le maluru to ese le tasi i mastone to ese le tasi a pahat. Matua maluru ali a pahat ali. Ia olo iai le vao le lua fa solo tu nunga lima i Wellington e manu tua oio le ea mafan fana se fulu su tasi se fulu lua olo ta otoma iai. O le tala o le tai mo Wellington e sua le tai la te le valu le tai o nei nala o sua le tai pe le tai le lua e leo auli to e sua le tai te o le valu na nei. O li lua ia pe le tai i le ono i le tai o nei sua le tai te o se fulu lua i le auli o le toi pe le o le tai poli lua i le te o le ono i le fiafia na nei. Tala na o le tau ia a la fufo isa utupe le yaso ia mahalo maua tai o le swing o le tupe pe a tatu o lia ia manuia lo waso i fua. O whamilianga soifua mas whanau, tatu i meli lava na asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele lava to was soifua le aso lua le neo masina o kitopa. Manuia tele le atua ia te utou, ia matoe wha opopo nisi tau sanga stele mo utou. Ia mafua i pere malosi, uharwhianga iai whia mga luenga. Ai ole tatu tusi whai tau, mo mai lea le whaata oto, lona mata upu e wha, lona whai upu mua mua. Whaata oto e wha, a lona whai upu mua mua. Whaalongo mai ia o tau le whana aue, i le ao atu ale tama, ma wai mai o tau taringa ina ia whaata mamai nai o tau. Whaalongo mai ia o tau le whana aue, i le ao atu ele tama, ma wai mai o tau taringa ina ia whaata mamai ina o tau. Manuia tele o tau asa soifua, ia o le pese nei ma o tau. Thank you.
Talafatu le tunu malo se fo Ismail fa fongo le vai foi le i le talafatu pito la langi le tala mena tupu le so le solua o ke topa i te usanga umavai. O le sol te usanga e tasi valu tolu sifuru male ono. O le li i su e penetania swafa ya Charles Darwin na mai ai le so lana taamilusanga i se vaa na fola wai mo le fata usanga male iwa masina male limaso. Na taamilo ai Amerika i sauti. Na ia o ina ai ni whaamatalanga, ma ni whaamaumaunga o sana suenga. Ina ia whaamautu ai le mauvo i lea o le evolution. Ia porto inga tali tonunga lea tātou tangata, ia na amata mai manuki e whaiu ua tangata. O le so le tausanga e tasi iwa ono sifuru male lua. O le show fo ele ta o le Tonight Show i lunga o le NPC. O le tangata suafa ia Johnny Carson. O Ian Amatale le na fo i show ta o le Tonight Show le tausanga te siva ono sifuru malilua i le aso nei. Na fa aua o lava mo le tolu sifuru tausanga se ia uria le tasiva i valua. O le suia lo le tangata suafa ia Che Lino. O le sol tausanga te siva ono sifuru malvalu fa ata inga toe se furu aso amtaliel olimpeka. Tonu o Mexico City. Alia e loni vevesi e toru se lau tangata suvili po tangata lautele. Na maali li wai i le soi fitawinga ale ami ma leo leo. Ia o te e lava ia tangata lautele ia ua faa olo ia i leo leo male ami i le maliu. O le sol tausanga te siva fitu sfumal faa na faa maania i e scientisi Amerika. Ia o le cannabis e a faa ina ili faa ai o le tangata. Na la tau whaiele wha ata ita inga i manuki. Ia sa te lele a wha ina o manuki. Ia le lau o mai le so. O le cannabis e wha asai le tele wa tunu o le laulangi. E a wha ina ili wha ai o le tangata tu lou. O le so i tausanga umai wha manatu ai ia le fwoi tau fwoi dea o le Guardian Angel. Ia po le angelu tausi. Ia le angelu le vava ia o le po pe a malolo. Ia foi mo mau tu se salamo e va ai ma leo o ele angel. O le so tausanga uma fa manatu e nulo intia ia le tangata tau leo kandi. Pe o ia le sa tau la mua i le tau muwhainga ina ia maua le tuto tasi o intia mai pulenga pele tania. Le so la fa manatu e intia le foi tangata tau o lo la tau foi ia tunu. Te maua le fa poponga o tatu tala le taimasani fa ftai lava. Le o to 1 minuta na tale o le tulai valu tala mai Samoa ma le whaponga telefou mo se fonga lau mua e pe a tale tulai valu. Ia malo le usu. Pe ia tuanga tamaiti. Ia la fuila o tamaiti a o la tauloto ma la tala wata to matua le sa. Mo le tua so io tatu la iti zabo. Se o verso le mtuare le me fa tatu. Iri e usu ar tai au fa pe ona pone fa tu nunga to ina malo mtu ya o tai au. Ia usu po ai mai tatu popo mani alala mani au lama le umu te o timu. Ia to mai no le to ia o ngai te fiu fa tali mai o to. Ia tatu mo mo ia ne ia te mine wa leva na foi mai desi mai. Ai sa o le iso. Le ni me fa ni va ia so tumu o fa le fi au la o tala por calame. Ia tama fo ele fa ia di fi au la ia pe au nga tata vai fi au. Ia. Te va ile ngai o le fa le fi au. Ia le na. Au le fa le ai wa au ta. A te vile so. Wa le tu mu te le jo la wa sa ta po je la sa. Ale na foi. Lai no wa tele ia mo me fa si povi o pijupo ia lai o fa le fi au. Ia wa au fa ia fi au fa le fi au. Ia le fa ina tu na vai. Ia sa o le ia ta o le se senga la waso la maso ne. Ia. Waso ne wa tele me fa fi au fa yo na. Sa ave ma fo ta mai ya tato ya so pe o le no ta mai ti anu me ta sia tato. Ya mana ia tato fanga le tato te mo fo tato ai. So inga la le wile o langa te me ya. Wa ese ma so la o ta mai ti mo ai te me po a me fai. Ya ma le. Waso ne wa tele le askulimi. Wa ai so uma ta mai. A o aso la so le
e pi o le whaatali se tupu o le whaatali. Le whaatali ngā I tūna i tū, o mate tū e, eskuri miaso mo, i al tō tūna tupu ni anga. Le whaatali ngā le tupu o le whaatali ngā le tamoiti o le pusa eskuri mi le sāsa. Ia le, o le tai au nei, ia au le o le tala le tai au nei, pe o le pō le sa, Ia. mai mo ile tunu utalo mata ina le le Broncos mo le Panthers. Oi so. Ya le la le umai tala le fasal lau mo le tio fasal le mo le yes. Tu tia te le talo le po so. Ia. E tata no le Panthers. E tata no le to samo. To samo. Wow, ile piole o kalapu le anga i meita meiti le tam fel tata o to samo. Ia, e mo. E foi le fai aonga, o fai aonga le Warriors, e fai aonga fonga to samo ala ngai ia lu no mo ye le no le Warriors. Ia. Ahora foi fai aonga fo to samo le wini. Ia le foi sau i le Panthers. Benfas. Ah. O ta uana le au le ia ta to samo. Ia, e sa o le. O ale se senga le o le la kapiuni ma la kapiliki. O la kapiliki. Ia. O tama pito sili ana le leita alo le lalang. E o mita alo mo Samoa. Mo. A o tama pito sili le lei ia ta alo la kapiuni. E le ta alo mo Samoa, e ta alo mo ni usila, Australia, maisi atu. Pio le se senga na, o nai tama ia ta alo nei mo le manu Samoa. Ia. Ia, o la uava no, mai la to ona ile upiki e au pito sili na le lei lalang. Mo. Ile peila o le toa. E fiu Australia, mni usila mana au tamaiti, e me musu. Fia ta alo mo Samoa. Sa o le. E se senga i o au ia lua, tama pito sili na le lei, ma au la tau fitfilia ia. Tō fo le pūlo tau whael manu Samoa. Ma salo se aso le niva, ia so le alau me le au le toa Samoa, wata alonga le. Nei masina u tato ia. Mane, me le ia tulafono liki a Australia. Whaatanga e le pe o tulafono e le junior o sai tia ina ia no whanau le taalo le isi i pe unisira ma Australia. Ia, le nala. Ia, taru si, o nei la tau nei le valu ta alonga tonga ma Fedika isaute. Oi, tu e whara mi te sauta alonga. Sauta alonga na le tonga ma Fedika. Umai foi leo ta alonga le niva yaso. Ia. Ia toi leo ta alonga ta itasi au umma le vaso lea. Sa au ne leo quarter finals vaso na tua. Ia, fo i au tele i la tonu fo i au e valu. No fo au e valu e wha au ta msanga. Ia. Na anu fatua ia o fia Australia ni lato talonga ne tai au fatua o ai wa atan lato fia o. Ma lo ia potuko. Na. Ia. Se mo atu le o terenga talonga. Ia o te mi o tatu talonga ia le o to 3 minuto na tale o le valu. Ma tu fa fia nei man tani for vao. Ia na solo le tatu tera mi sa mo. Ma telefon ma si fonga la mo Wellington e. Talo falava.
ngai Santa Faonga Suinga o leo langa Saba isa le lolo ngai Santa Faonga Tau ia feleni Awale fatu ai Yesi mai e tali tonu ai Tele o suinga fou Iona awala peo tonu I fofole mana na ia Suinga o leo langa Uleo no isala Le nganga fia te toi whaatalo whatua I le whaafonga lo tātua tunu e seisi fwele nei whaao poponga o nisi o meo lo o te tupu isi o tātua tunu I Samoa. E leo whaiti tia le tau le swa o mole nei whai masina fōwa a matalia pe a fuatu le siitanga na iei le masina turuai o se tema. O le tau na siitia I le lito le pensene le masina o se tema e se furu te si male valu sene le na whaatawi na I le tolu tā la luas ful sene le lita, mai lona tau e tolu tā la iwa sene sa iei mo mua. Pei tai o le masina le neo ki topa, wa toi si tia I le luas ful tolu tesi mal tolu sene le lita o le pensini, le ua whaatawi na I le teimile nei I le tolu tā la fase ful sene le lita. O le kiso, sa si tia le se ful male valu tesi mal fitu sene le masina o se tema, na whaatawi nai I le tolu tā la luas fulwiwa sene, mai le tau sa iei tolu tā la se ful sene. Pei tai o le tau fōu le ni masina o ki topa, lea ua si tiai I le tolu tā la ono se fulu walu sene le lita. O le karesino le masina le ni o ki topa, wa toi si tiai le fase fulu tasi tesi ma le lua sene le lita. Ae sa se fulu ono tesi ma le walu sene le masina o se tema. O le tau leu whaatawi nai nei I le masina o ki topa, e tolu tā la lua se fuluiwa sene le lita, mai le lua tā la walu se fulu ma le walu sene, sa iei I le masina taruai. O ia tau forward swau o le nei masina, wa whaalau iloa aloa ia le fionga le sui pālemia, le sui minista fo I tupe, le fionga tuala te vanga Iosefa Bonifacio. E le pepo whaamtalanga le si tia o le tau forward swau o mole nei masina o ki topa, o loa tangi aile a fianga o le whaatontunuina, ma le whaatapula ina le OPEC, o le ngao sino le swau e le I whaamamaina, ma swau whaamama. O le si tia maa wadunga fo I o le mana onga mai le vaenga kompani ngausi o loa te tele, whapei fo I me whemalanga inga I le ea, wa whao popo ati lele tau wale kiso, ma le karesini I le nei masina. Wa whaamawina le whaamasinonga nisi o mafua anga se tolu, e mawalunga le foi numera o sa wanga I te tonu a inga. Na whaailoa se pepo whaamtalanga e afua mai le lotoita, o le whaonga ina le awa malosi po fuala au whaasa ina, ma le uti o le whaaso tau se leni. O sa wanga le tino, na whaapase nei le tolu se funma le iwa. O upu na lafo e tolu se funma le tasi pasene, ma whaaleanga o meto tino e lua pasene, pei tai e mawalunga le pasene o ilanto e a fia umaia vahenga e tolu, le na whaamawina e le tolu se funma le valu pasene. O le tausanga lua afe se funmaliva na amata mai lo na whaia whaambu maunga, e afe lua se lau ono se funmaliva mata opu na whaato ai le whaamasinonga. E le tausanga lua afe lua se fulu, na palasi lalo le afe tolu se funmal tolu. O le lua afe lua se funmal tasi, na me I maa walunga ai le fwai numera I le lua afe tolu se lau fitu se funmal le whaa, mata opu tau sa wanga I te tonu a inga na whaao o iluma le whaamasinonga, ma o le tele io mata opo, na ui mai le whaala popitonga po le sulfa inga o tangata moe popo ngā tia le victim support. O le lua afe lua se funma le lua po le tausanga nte nei, na toe palasi mai I lalo le foi numera, I le afe lua se lau lima se fulu. E le o mapu le ngā ruenga taulongo longo le whaamasinonga, e una ia ai whaamalosi malapta inga mo le atunu, e whaonga ina iso o se awala of so ta inga, e au fie ma le au whaasa la lau lungo leitio ma televise. Ina ia tau fia sa wanga I to tonu o Samoa o le atunu Gary Siano.
O le vaiaso te nei na whaalawi loi nai mō leu lua I teimi, le tusita iala mo le au whaiwhaiva le atunu, le olo o lātou whangotai no tātou ngā tei whale. O le polo keti o lo ngā lulue so tau awai le whaalapo tonga whaatu anga matau mawha le FAO, le asosia le au tautai e Samoa, ma le malo Samoa e ala ilmatanga renga o whaatu anga mawhainga whaiva. E le saunoanga le fionga le Minister o whaatu anga mawhainga whaiva, le fionga la auli le ua tempola te Valfosia Schmidt. Na ia whaailoa ele tā ua tele o le iai o ni ta iala, e lima ta ita ina ile au whaiwhaiva le atunu. Na ia saunoa o le sini au tu o le tusi ta iala, e na ia whaatu mawina ai le lei ma le si tia o le tūlanga o whainga whaiva tangata nu o le atunu. Ma wha mawina ai foilo lātu sao I tupe maua, saonga le mua le sio manga maona tangata, ma ia saonga le mua le whongtau na whamosa mua anga I atu I le lumanai. O le tusita iala wa whata tia, e mō le tausanga nei lua afe lua se fulma le tolu, e le lua afe lua se fulma le ono. O le whaalinga a le asosio le malo fie na whia le vaiaso taluai, na whaeloa manino e su asulu ape ina ua whesilingia le autu stana, pe a whaina tu maanga le atunu o le mea sina, pe a whai e taina se malua se whaafine. Na tā ua sulu ape e le te tau o na whaia lea tūlanga, mai e le I tupu momo foi. Pei tai e tasi le whaafine nei e tai nei Hawaii, ai o se whaafine wa mai o na whaia o na tau tonga se I tulou, ma ua mai e fo o na wheso tai mo na mātua mo lātu tala noa, ma ua I oe ato tonu lātu a inga mo na mātua, o ia lava o sui o se tamai tai. Wa na o le paulo le mafuanga na ia tai nai le malua lea fo I whaafine. Na ia whaelo fo ilo na le fie lo na uso matua o whai langi le fōlaunga, na ia whaati no mua se whainga whaapea, ma e matua le tala whengai fo I se tufunga sa mua e te tāina te tau, o na ia tāina se songa imiti a se tamai tai. Ma pe a whai e tupo, o se ngāio inga wau ia ai le vata pui o le lii ma le tamai tai. Na wala au lia alo mawhana wa o ngai le vaiason te nei. E la tau te mon mawina pe fisiringia foi, le ngā luenga tufunga, a le asosi a malo fia le atunu. O tala ia mai sa mo le amatango nei vaiaso, manu ia tele sio tātou atunu, faso I foia. Talo falava o talofone mai le si fongo le mua I Wellington. O le tātou talamu mua. O amata I le so ona te tala le awanoa mo tangata e fia wawe whaia lātou pālota I le pālota tele New Zealand lasas fulfa o ke topa. E whaitau fia se lau fa le pālota I tu SS o le tunu na amata talai mai le tu la iwa I le tai awa na le la mo le whaia ai o pālota aso se tasi ua manao e wawe o na whaila na pālota a o le io I le aso se fulfa o ke topa. O le totele o lau pālota ua uma o na mau atu I le meli a lātou pepa e whaingo fia ai o na whaia pālota. Peita ai sa whailo mai e le ofisa o le komisi o whainga pālota. E tusa lava pe le I mau atu ia pepa I le meli e ma whai lava o na pālota tangata uma e o ane I so se whale pālota a mata I le so. O lo o whautuaina mai fo I le komisi o whainga pālota e tusa lava fo I pe le I lesi talaina le suafa o se tangata e ma whai lava o na maua le avanoa e pālota ai e awala le le whaia o sana pālota whaapitoa. Ta ua e le komisina o whainga pālota o Carl Lekesney e tusa ma le whase lau la whai o whale pālota ua talai I le so. Mai o le awha solo lava o na si itia le nei a whainga ina ia au lia atu la aso le pālota tele I la asas fulfa leo o ke topa ua a toa le lei le lua afe tolu se lau le a whainga o whale pālota I tu SS o New Zealand. Sa ia ta ua se fulma le tasi ia whale o loa o le warehouse ua ia I tonu ia whale pālota a e iwa whale o loa supermarketi o le foodstuff ua whaatutua I fo I whale pālota.
e le ngate na ai fast full fala fa yo Maraio Maori a toa ma onga amata ua whai ai whale pālota mō le pālota tele o le neito sanga. E vela whātou sina o le pālota ai ua whaanofo e se le teimi nei le li pālemia ia Chris Hipkins ona ua maua i le vailusi o le COVID-19 fruiva mai 5 aso o le a whaanofo e se ai o ia se ia vanga na ua waweonga ona negative ia ana test o le wha mai. O se whaasara launga aloa ia mai lau fisa o le pālemia na ta ua mai ai e uhi ina maua Chris Hipkins i le wha mai ai o le a wha awau pēa o nga lue o ia e awala i fesota inga te le wawawe i lunga o le Zoom. O le san nafi le sa wha ai loa ai whala wa i tele le li pālemia i lunga o fesota inga te le wawawe ua maua o ia le vairusi o le COVID ina ua wha ina ia unga o le wha mai e au fia i le tale ma fōlinga ua maua i le flu. Sa e ta ua o wha ai te tenga i le ono wipisi atu i isi o le vairusi ua mana o mia ma te tau aio na malo lo o ia mai whailo inga ma tangata i le taimi e lo o e vela ai wha ato sina o le pālota. Pe ta i o le ato e amatalia ia tūlanga pe a whai e wawe ona to e fōi i le lelei i le tūlanga ua whai nai nei. O le wha le tonu sa le i mawhai ai o na whaatasi ane le li pālemia i se sauni ngā lotu o sa moa i le ai o mangele i le tae au le sa nafi. Pe ta i sa whai mo na sui le sauni ngā ia le tamai ta i sui pālemia i a Carmel Sepuloni. Sa whaalia mo onga le lei o le teitai o le National i a Christopher Luxon mo le li pālemia mai e tārusia i a wawe ona toi maualo na mālosi ma whaawa waipol kalame whaatosina o le pālota o loma nei. Ai e ui ina whaata o toli ai le teitai o le leiba ona o le COVID ai sa whaawau pēa ona whailo mai whala wai tele ia le lātou polisi e whaia fuai e le aise te tongi ia awa onga mo le matematika wha pēa le tustusi ma le whaitau tusi mo tamaitia onga o a onga wha leonga lua po le intermediate atoa ma onga maulunga po o kolisi. O le sui pālemia ia Carmel Sepuloni na whai masui o Chris Hipkins e whai lo mai whala wai tele ia lea whainga wha vai le leiba e se sauninga na whai ei au ki lani sifo ana nafi. Sa wha pefo ia na wha asara la wina alo ia ai le sauninga le manifesto ale pātia le leiba. Lea olo o au ili na ia lantou polisi ma whainga wha vai ua uma na whai lo mai whala wai tele e au fia ai se fuafuanga wha apitoa e se fulu o na vaenga e ke so ni ai mo tangata uma i le tau wha iti tia leo le maualunga o le tau o loa e pei ona iai le nei vai taimi. A whai e toi tūlai mai le whai ngā māloa le leiba e se lau miliona tā la le vai ngā tūpe ua fuafuaina e wha au ngā e whai e fuai i a awa onga mo mata upu e iai le matematika wha pēle tustusi ma le whai tau tusi ailenga tei lea o le awhai ai fo i lewa ngā tupe i a por kalame mo le whaale leia tidi o le tomai ma ngā waa o whai a onga mo le awa o ina o mata upu fau. Wha o popo awa noa mo talavou o leo toi a onga ma mana o mia ni awa noa le lei mo lo lātou lumanai. Sa whailo mai e le sui le leiba mo mata upu tau awa onga o le tamaitai o Tian Tineti e 2 miliona le a whai o i tu la wha o popo o Paul Kalame wha le awa onga le nei o le a wha tino ina i lalo o lea polisi wha apitoa mo ta maiti o wasenga fitu a ngai i le tausanga se fultolu ina i o mautinoa e wha le iai o lata wawa o ina ma le tomai i le matematika a to ai ma le tusi ma le whaitau tusi. I le taimi nei o le ua whola mai fo ima wha ai loa whala wa i tele le teitai o le National i a Christopher Luxon i le fuafuanga a toa ma mea o le a ave i ai e lana pāti le wha mua e wha tino i le tonu o le se lau aso mua o se whainga ma loa la tau te teitai pe a uma le pālota i le asos fulfa o le masina nei. O le taimi nei ma le tūlanga o lo o mai tawina i suenga i manatu ma langona o le au pālota e wholinga mai ai e ono manu malo le National ma tūla i mai e teitai leisi whainga malo e so o i nei e New Zealand. O le tauna unga o le suenga o pito lata mai watangi ai e ono maua e le National ma le Act le awha inga e ono sfuru ono no fua i le Parliamene
o se a whainga le mautino ai ua lava matutoe lea e la ua te whaavai na ai mapu lea se whainga malo fau. O ana nafi lea sa whailo mo iai le taitai National ia Christopher Luxon ua uma o na whaata oto le lato Paul Kalame o ngā luenga whaatino o le a ngā lue ai mo le ulua i se lau aso se whainga malo la tau te taitaia pe a uma le palota o le asas fulfao o ke topa. O le fufuanga whaata atia e au fia ai ngā luenga tau le tamao a inga e pei o le avesea lea ma le tau fia o nisi o la fonga tutongi whapea ngā luenga tau le pui pui ngā le saonga le mu ma mata upu wha le tu la fono ai mai se o awa onga ma ngā luenga tau le soi fua maro noina ai whapea ai fale ma awala o whela ua inga. Sa toi wha mawhaina mai hoi Christopher Luxon a whai o la tau o la atula i mai le teita inga o le malo o le ala tau so loia ma ave sea le la fonga le o lo iai le teimi nei mo le pensini ma le swau u mo le tu malo o Kilani le Auckland Regional Fuel Tax. Elenga te lea ai o le ala tau tue wha mamaluina le ivas furuaso e whai ngā luenga wha teita i aiso o stangata whai ngā luenga fau i le tonu se pisi nisi tu ma oti. Mai o le ala tau wha le leia le Paul Kalame whai e fuaisu e suenga o tina mo le kānesa o susu ta uafo i Luxon o le aso loia e se whai ngā malo a le National i le tula fono o le sua vai po le Three Waters e pei ona te te e malo si i ai le latou pāti. A o iei pēi mea tau upwhai o malo ua toe wha mamafa mai e le pātia le Act i alana fuafuanga e so loia matawhia le toe whai o nisi Paul Kalame a toa mani tula fono o loo iai i le taimi nei. E au fiai i ia fuafuanga le Act, le so loia leo molienga mo de tongi tala whengai, po le tula fono le ta ua o le Fair Pay Agreements, i le maa o kompani o na ngā ruenga, mata ngata whai ngā ruenga. E le ngata i lea, a whai o le au fia le Act i se whai ngā maa lofau, o le ana tau una ia fo i le tau fia lea, mo le tolu o tau sanga so o le whaia o nisi itanga i le tutongi au pito maua lalo po o le minimum wage. Mai o le au lātou toi so loia le tū la fono mo le aso malo lolo tele lea ua wha malu nei le aso lua o Januari. E pei ono si la fia o le aso malo lolo nei le aso lua o Januari e wha ailonga i nai le tausanga fau o tangata Maori. Mai na amata wha malu mai le tausanga Taruai o se aso malo lolo tele mo tangata uma o New Zealand. Whaalia le taitai le Pātia le Act o David Seymour o alatou fuafuanga umanei e tasi a le aunga ina ia le lei ia le tamao ainga o New Zealand ina ia ola ola ma whaingo fie o na whai pisi nisi la iti. E leisi whainga o le tātou tala ua sili atu nei le 5 se funu la whainga o tangata ua whaina i le mai ma le whaasiama le ta ua o le Cryptosporidium le ana a mata vipisi i le ai o Queenstown i le masina na tua na i tu nei. O se li poti ele mtanga luenga le soifua maloloina le te whatuora ta ua mai ei wha pe 5 furuono lava le a whaingo tangata i ua wha maonia wa a fia ai le siama a ese ai leisi to o se furuluo tangata e ono a fia ai ma leisi to o balu o lo whaia ne i ai sua suenga fo mai. O le siama le nei a fia te le aile la walo le tangata soifua mai o lo whanga solo pe i ai sua suenga le mtanga luenga le soifua maloloina mo le fia wha mautu ina o le pongai. O lo masalomia fo ile i ai o tangata ua a fia ona ua pisia mo isi tangata na mawai le nei siama le Cryptosporidium ua whautu waina ai le mtanga luenga i tangata i lewa enga o New Zealand ina ia tau sisi i tūlanga māsani o le pui pui o le soi fua malolo ina le lei e awala lei le wha maina o 5 i taimi uma. Whailo mai le tamata i fo mai a Susan Jack o le soi fua malolo ina na amata i le amatanga o se tema o na iai tangata e a whaina ai le siama le nei ai na whato a wha mau nia le asus furwalo o se tema o le mafuanga ona o le siama le pe ona ta ua le Cryptosporidium. Ua lipatia mai le si tia o le tūlanga la matia o se vaenga tele o le tūlangi sautes sa o le stete o New South Wales i Australia i niafi mani mu o le tonga vao ona o le malosi o le vevela o le ea.
sa ilonga ona vevela le tau I le vaenga o Australia le whaingo le vai aso mai se ale a sa nafi sa valo I le ofisa le tau le o atu I le 12 degrees e mawulunga ai le fua le vevela nai lo le tūlanga e masani ai mai o le ai o Sydney sa ono o atu I le 12 degrees Celsius I le fua le vevela o le ea e ta le lua I le awauli nafi wa o I le 12 ma le 1 degrees Celsius I le fua le vevela il malaiva ale le tele o le Kingsford Smith Airport I Sydney e tusa lea ma le se full tasi degrees ua mawulunga ai nai lo le fua e masani ai e taimi le nei o le tausanga o le o mai I le nei tūlangi o le Kilope o le tūlanga lea ua whaingoina le au wa ai tau o le El Nino ua whapeona mawulunga ai le tūlanga le matio laufanua I le tele o vaenga o Australia I ni mu maniafi e a afia ai le tonga vao I Australia lava I tasil te kata na maliu a e ta afia le whale mai leisi I na ua osa wha ia e se ta fo lalo la whangota le whai unga le vai aso tupu le whale velave le ngata I whale o le whangaloa ingo o le Botany Bay I le ai o Sydney I le Astonai whailo mai e le leo e whapena taia e se ta fo la le waa o nei li e to lua a o whaia so la whaiva na umai le ola le totasi ai manua tinga ina leisi o lo o tonga fitia nei I le whale mai. O le atu tongi e le uni le kapia le tu malo le Hawke's Bay le tau atoa e toi whaale le ai le talita le Ranfurly Shield le ua tae mamalepe ina ua pau I lalo I le taimi o le lātou pāti fia le vaveao le sa. O le talita le nei na sei e le Magpies e le Hawke's Bay mai le Diona Wellington e le stona ai I le ta'alonga muli le talita mo le nei tau sanga. E le I whaeloi na mai le uni le Hawke's Bay po ai le tangata na pau ai le talita ma malepe a e na whaamaoni mai le uni I le mea ua tupu ma ourua I suenga na ilonga ai o se whaalawelawe whaafose I na mafua ai o na malepe le talita. I le tala whaasolopito ua se laus furuiwa tau sanga o le uni le nei le Hawke's Bay ua whaavalu o na lato umia le talita le nei le Ranfurly Shield ai ua whaafitus furua taimi sa mawhai o na lato pui ai ta longa maau na luina I le nawa ai taimi. Tau sanga taruai na sei mai ai le Diona Wellington le talita mai le Hawke's Bay a la lela o toi whao atu le Hawke's Bay ia ma o le a mawai le whai ungo le tausanga ta pena ai le taumisanga o le tausanga a sau. I laka pi liki e pei ona sinsila mai mo le TV na po ma ta ina le manu malo le Penrith Panthers I le lasu ngā fusi ma le Brisbane Broncos o ai le ta longa luas furuono Penrith I le luas fumolfa a Brisbane. Ua ave ai la le au le nei le Penrith Panthers ma au mua ua so na malo e tolu I le siampini le lakapi liki e Australia I le tono le whaase furu tausanga ua mawai atu nei. E uma le tula mua le tālonga ua luas fulfa ai o le Brisbane Broncos I le valu a le Penrith Panthers. Na manu malo ia le Silver Ferns I le la tālonga whaita wina lona tolu I le vale ma le au le Rosa mai Engelani o ai o le tālonga I Hamilton I le Astonai 5 New Zealand I 5 lua a Engelani ia mau whape fo na manu malo ai le Silver Ferns I le ipu e whaingoina o le Tini Jamieson Cup I le vau awelua o latou manu malo e lua manu malo New Zealand I le tasi a Engelani ta longa mua e pei on Silvia o le series le nei kalai estete na malo ai Engelani. I o le whai unga le nā o Talafau. Nau whafonga nei tino ui whaponga mō tātou Talafau nei tai ao si whafonga lau mua Wellington pe ona whafonga mai le whionga e la wano ati lawa ia ma meolo tupu tātou tino e pe on tu in mai le sunga a tāse salam Sam le tūlai val tāu nei whafonga le iai le ulos full 5 minuta te ai nei le tūlai valu ma lo lawa fo il whafonga mai tono a inga tāpo inga nei mātua mātua lo tāpo i mai pēr ia mwhalongolongo mai tātou tautua Tala fia ia mo mai sa mo le laua to uluna timu tātou tunu. Peo le
blata i le lua masina le to ise timu le tele wa ngole tunu Ia. ia o tala fia la ua pa ursua timu isi tatu tunu uia ma ua fia fu tatu tunu ua ma ursua vai to e so Ana me ia. bet to ia le tala la tamai ta longa le va tonga ma nai o luma tonu o le masini la pona tas Ia. O le tūlanga na wenta alonga ia wa se fulma le wha ia a Afrika i sau te le tolu a tonga. Ia le afa mua ta alonga lo whanga soro le taimini nei. le o lus fu lo minute o mai o le afa mo ia ai na ta longa o i tonga tonu a fi ke saute ia e lus se fu mo fa e tu sa ta uava ai le fa ti longa o ta longa so le minute en ta va ai nei mo tua Ana ia. te le yo me fa le tonu so Mara e tau mwhai ana i tātou sa tonga ia toi lusia tuare polo i o lunga le rasi kola tau. e mo fa ti longa lo fa li o ta lo So le. le ta te no le to te le o mela le o sa o mai fa nga wala e se O le mana ia o tawa ai le whainga whatau tainga i silau whali lo le ineli polo langi o isi ta alonga le o matu. E tu ua le vanua fo ile le whata inga whape o lo pala silau ma le polo. Ia te le ne whaasala i silau whali si a ori voe poloka le polo. Au silau whali e tu ule vanua. Na vanua le polo na e tau na mai whaf. Ia au silau whali. Ia e matuare sa o atu langal na. ia sa o le ia ia tal sil tam fa ia ta to so mai tonga i la to ta longa lo fa nga solo te nei de la fa ia fa do to score ta long Mana ia. ai fu ta tu ta lo ta longa la fo liva ia ta tu ta lo ia ma lo le sa i Io e. Ia, o lea ua whaalonga fo i tātou telefo le ua amata ia palota. ia Tātou palota New Zealand. Ia palota lea tino. Ia tau au tātou tau te palota. Mātua. Ia, mana ia fo i whautua ni whanau. Ia e wā tasi lea ngā tupulanga lea e tele na le palota. Aulaiti. Aulaiti. Pe ona mau atu fo i le pukalame o le tala ulunga le vai aso. Ia o le luas fulu mon tupu anga i le wha, toru se fulu lima ia tausanga. O le na maa ua le matua pasene o le matua tele au le palota. Palota le na umatu. Ia e tā ua le tātou whaale o tātou finangalo i le palota le tunu. Ma le si tu le lei. O le palota New Zealand e mwhaiana i le stala le aso le te alu e whailau palota. ia fa E le peo sa moa. Palota whapitoa. sa o le ia tu sa le ia la se al fa nga o tanga te le le pa E le ia se alofanga o fa tangata. pe mai le tanga to le stala le va no fa le pa lo fa to tu sa pe le stala Mo. le la tala ile sol le ia me la fa te mal fa le e wa le pa lo ta to le va ia so fo ile so to na Ia na. la wo lo po ia le pati o la pale mai ia po fo i va fa la te ia ta tu mo listo lu to zanga Ia, mai se lof tau i le fo i wai toa tere, fo i nei mātua la ua no fale, ma i whānau a onga. Ia, mana ia fo e whaavanoa e tauna na lulo e whele palota i wala ua wavanoa le teim. ia sa o le ia la Wa atoa ea onga, ili vaso lea. pisi fo ile Ia, ntoi pisi fo i lea, ala ua mo le avanoa. ma na ia la to fa fa pa lo te sia so le va ia so fa te mal fa le la ia fa te fu le va Ana ia. ja le net ma lo la si fo de lo mua ia lo fa fo ma ia fa fi fianga mal tu tu le tai o le so fua la so lua o ma sino topa tau sanga e lua fi lua fu mal tolu
mai long tino amate malo fa tu e mo ile mai long wani te o ame amale pesia taso mo sia taso ia fa atala ia fa atala amai sita amai le malesie ile fa foki mai la malama sa eta amira ia samoa Ema e ita ile ana i isa sa e Vitawi matanga tato e mo i ana i isi sipo E ta ino isi a mea pa ama le walea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile we matanga tato e po ia na I isi sipo ta ino isi a mea pa amale malea wa ela mea tele ile la muleva o tele kea O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ua mawhai nei loa ona e pālota I le whainga pālota lau tele, I e wheloa ai mauo, ma ainga. E tau te anga I whaatasi I se no whoanga e whai iai le pālota o lo o e lata iai, ina ia whaafhaingo fia ma wawe ai. Sau loa pub, tau whaatasi. Sa ili se no whoanga e whai ai le pālota o lo e lata iai, I le vote.nz pe vili le ovalu selau, tolu ono fitu ono, lima ono. Ua auwina atu le nei whaasalaunga, e le komisio whainga pālota. Ua iai nei se avanoa e te lua malanga I masau mo I Australia, whapea masatina utupe afe tāla e te lua tāwhawhau ai, mai le Digicel, I lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tāla pe sili atu fo I mai se dairy, supermarketi Pampensini, ma lafo I lo ainga I Samoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa I se se ia so whareile taitasi, e maua fo I lo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le ClickX Pacific e lafo ai au tupe I le MyCash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tāla pe sili atu fo I, mo sou avanoa e te tawhawa I Australia, mai le Digicel, e ia inga o le nei whaapitoa. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua I lo tātou atunuu e ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa ese sia.
i le telefoni o luatasi o tolufa, valu o tasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le atua i lau whaafonga Samoa. Samia, ua esele taumata. Ele anga, anayo ulau fanua. Ua suetu peai, osaina mainitia. Usue, e alua tueva ai. Itau mawhaia.
Le whawhianga mai le whiunga ai ono ni usale lea ia o whaere leanga ia o se tātou o tinu i Samoa. Ia e whanongongan pesen na o estangata whai maumanga ia nai te iloa. Ai a whapea na o lau ta whao ai asoa i Samoa. Ia e te le malamla mai mei pese tuelta ia le whiunga ai ono. O le au matua le whanongonga mai o le lato ta whai o i tausire ia so i o le whatoang. Le lau ono fo whale malolo ia. Pe ia toi mafau lau matua e tupulanga le i tātou wa peso. Toi fia malo si a pe o la wuli ia le o wanga le malo. Tai le tātou mutua tausi lo la tau whaiva sa whaia so ia ma lau matua. Mo. E le ua o ma le taimi ia. Le ngalo tō ngā luenga le ai. O le tūlanga le o mai tau ina le tau le talo ia tātou o le matua tau ngatala. Tōnu tāla le kilo. Ai alu na le talo vela. Sifuru valu tāla le kilo. Il taimi nei? Taimi nei. E lei foi whawhawhawha ma nisi vai ngā po au kilani po o whea. O New Zealand o maua le talo vela. Pe fia le tau le talo vela ia lātou. Sifuru valu tāla, sifuru iwa tāla le kilo le. Se vai whainga lau whātau. Tala ngai pa ula le whalolona. O isi whalolo e whamalua sifuru tāla le kilo. Talo vela. Ai fua le itasi. Wa fe mel tala tanga tala fa talo vela le isi taimi. Ono sa ile titi a vela le talo mata ave topel fa. Wala o maua le te lope tu sai tato. A fa pe o se fa alifu e fai tau samia e le ainga. Pe fa te ingol tato ainga na utala vo e le tata matu. Ele se bela fa la po al vole fingo le signo talo saka. Pe fa pe na le fa pe na ta ua, fa pe na ta ua. Na la tua tope fa ngal fis pateta. Fa ni ia le signo talo va vena vela. Se va na me fai ave il fa alifu. Ia to a fai lo le fingo le masani. Se de va fo in tata matu la a fa pe tu pulanga. La ua mau tua fa ni. E vai del tele o foi le o fale ainga ia la te le tongi tanga sa mo te fai tato kuka o fai poi ponga o maliu catering business le ia. E vai pe no lima tu sinti pingol talo. Ai o kasi tau. Io e fatto ni. E va vena vela. Io o pe o le sina wala va pe la inga ia lan ave talo vela no va vena te. O le si ai kia na va vena vela saka. Ave talo mata e tau o fia tu lo talo vela. Ai fa ni ia. E va vela. Se fe vol time you ala na vel talo vela pero veto no le time you o le la va kuka. O le tauna le e mala au kilani pe fiel tau le talo vela ya automato su full value no su tala kilo le. No ngale si o ki sa o talo mai tu no ia mai talo vol time nei. Tu so le mele o le tu langa le la tato wa vel tau so fuanga wa lu. Ya wa fa ina fo matalo tangata ya wa la si i lunga tau e mai sa mo ma fiti si i lunga tau container me uma ma me lunga le wafu e o mala nei u tau ta ai o le tala foi le mo mai sa mo tau ta fo ia tau o le talo sa mo o tele na mai fa foi container ma business fa fo talo ya o tau le lava talo ta tu tu tau ta ya la tato sa ola. E pe se ta iana ai ki o le so soni fa sa o tong ta talo vela li o kokari. Vai ya por el vai nga tong o fie. La fo ya na talo vela la mani pateta ma le lesa. Tu no le lesa ile se tu lo. Tala to in no fie ai no te le no le lesa. Ai se tama masta malo ai le sai mai so fu. E ta tu si e pe ile to al mo ba le talo mo fa. Na ya pangale eu tong ta telefo. Ai ta longa le ia o le ua lu fu tasi Afrika Saute o tonga e valu. Ya le to ya na se kole na umale la famo mo lo ma nei al tong fainga tonga. Ma tu ala le puru le ia Afrika Saute Scotland tonga ma Ireland. A fai ina ia Afrika e una fa le tonu ia Afrika. O lua ia fai ina. O te le lopo o ta alo e lani ia lani ma Scotland. E di ta alo lupe ta alo verso le lopo ta alo muli na. Wai pe o manta alo Afrika ma Scotland. Ia le ai. Ia le la ta va ia pe uma ia le. La fo ia le talo le tatu New Zealand iva. Le fa solo tu le pulu na mo si fia fo. Mo io ai ma loa o le tu si fonga la multa o le so fua. Me tala istanga tol ta fa tu ta.
O le toe vai aso ne o tuanga whanau. Mana tu fo isa fia nei whanau whaingon vai aso pia whapea sa vela tau fo lele se i wha mata i se vaenga fo lele wha ta whawai. Ia la tu vai aso muli lele. Ia one toe ai fo leo la tu waonga. Ia ai maloa mo la tu fo i o loo nafa ma nei whanau le nei taini. E ula fo ina fe e solo tamaiti tono le whale. Ia ula fasia nei tamaiti leo nei mana feskoko le sa paskopa. O nona tele tau maftanga nafi ila sa. Ia taulan wha mama nei ulo koko a leisa tumule leia. Po le ulo koko pai. Ia ai fua le tele o puka le tele o siau whanau. A whapea to o walu siau whanau. Ia wha o watu ma te fast food puka. A whapea na to o tolu wala wā pe se luas food wha puka. Wata mai te fia inu sua vai volele. Ia ai wha le te wata alo tamiti puka ele aia tamiti. E wtaaki se istamiti le tata no si vai ten. Mai tu sa la fia fai lanti na ile me ai la fia ai te tu wang ai le no ta ule me ai e ta ule lanti na la to fia su apolo mo to le ko pai ya o fi to te ma fo pour aller mo ko pai su apolo wala po to ko pai ya se po fe mo le mo le por ko pai ai mana ia foi ta fa sile le tenu Wanta to feo la nei sa mo ko paia. Ai paulo te me fa ai. Pau ana le te me te fa longo le upule ana te me fa ile ku kare. Ai te no te fa pe le koko pai. Wala i numar koko. Pe le koko alaisa. Koko o mo le alaisa. Ai o te fa le ta o koko pai. Ma na ia foi ai fia fa ilo mai ni koko puta. Wa ile puta la puta. Ia pe tau foi le koko fla mata puka. Ela atase pc. Ai o leu te vai atu I ta longa le o uman ta alo ia uman ta alo Afrika sa te Scotland la sfulu valu Afrika le tolua Scotland ia ta longa muri la le pulu la ta alo ilo ia Scotland ia ma ayalani ta longa muri ana o vaso muri le la alu nei ia fai o ilo ia ta longa pulu ia na fo ilo le au yo le tu langa ia tu mau pe au valu to e mo tu langa ara no winga fa ina ia lani e una fai ai ia au ia to Afrika sa ia au ia no na lua ia wa silia ia lani wala le se fai ina ta silol fai ina ia o Afrika fo ta silol fai ia mo su ilo le la u po ia lu ngo ia lu sa mo ia to sful tonu minuta na tane o leiva sina va fia ngani taimo le tayao ma lo lava le mafuta mai. Baloi le tala wa aale mai I soe o mai tato o iai sei mata ma se iba ai se sui se falongo ma si vai ai o tamalai tiele ulai ele pisi vale ai le una fai itali tonu lo asaweo o mai esu esau panga ma elu mai shake your hips into the twist go round and round like a merry-go-round jump to the left now jump to the right e kama le pao ai sale fight Happy my Lord, I always see you. I push out a day. He loved a malo. I live a tilo. He out five pesos. And I know I did. Masiano pepe. Tima mai la musica. O pese mali fa angalo mata. Isu esa utene so mamao. Musica mali leta ni fa levao. Siba ua bisa mai tangata uma walolopi iai e pia ilo o ke o mai ai le apai peselea e pepese mai ma ai lau pangala alea ngoiai ulonga lima ma e siba mai mali le palongo sole alua leo fusi lau pangama fa amaopo sima mai la musika Pese mali e fa angalo ngata Isu e sau teine so mamau Musika mali e le tani fa levao
ua le fia o Usi pea le panga makama upo Musika malie o le whaalongo Mai ale siva lusa koi le pale Ma ai koi oi e moe mabale Ula upanga ni umbale ngamo Nei muli ma iamako Shake your hips and do the twist Go round and round like a merry-go-round Jump to the left, now jump to the right They come a let bow, I silent fight Be happy my lord, I wanna see you I push up or I take it He loves a malo, I will fa tilo Lile au fai pese Ang alo I get, masi au no pete Siva mai la musika Pese mali e whaangalo ngata Isu e sau tene so mamau Musika mali e lenta ni whalewau Siva mai la musika Pese mali e whaangalo ngata Pakithianga mai tamal tanifa o le vao mai sili ia siva mela musika ina uatua iwa minuta na tale o le iwa ia le ua mo le tatou so tainga ma le whiunga la tele tala ilene le whaatono le company telefoni le titi sal whaatala whaatu leo pepe mana o le soifua lau le lita iau Ya, rai whambalue lau whiunga me iawa vai ane foi le tapo inga sa mo e tono lau mua Wellington Marole fa malosi galwanga amata nei vai aso ya ta tonu foi to tele ya na foi lo ai pale wa foi nei fa na o le to ta sila to vai aso la to tu waka ya na to amata ni foi te wa o ya marola va ya malo foi le soifua manuia manatu sa manuia foi le whainga vai aso ia lau whiunga ia sa mania foi vai aso tatu tau nei ia le fo to e amataria tatu ngaluenga masani le vai aso le aso fua ia ole le tatu ia ile o kitopa ia ole aso luone o kitopa ia mana ia foi tatu savalinga a matale ni foi masina ia emanatu sa mania foi ia lau fiona foi ia male a foi ngaluenga ia olo fanga so lava tatu ngaluenga pe masani ia me ia mi se foi ia fai vai si pisi o tātou I le tātou Pacific 40 ia ono tūlanga lewa ia tu lota miti sa moa ia tau whare e pisi ian tapenanga lota miti tātou I New Zealand nei ia ai masalo ia o sa moa lava ia ole o vanga tongu le pe ia tau la ia rwa ai al tele o e kalesia ia ma le rafa ina le fo mai tau watu ia o tele fo ia whalolo lo whapeona a mata a whalau roa mai ala tō oloa ia o lo whapeona whai lato special loctomate ia a whaftai o lefa ia ila wala mwheona tutongi sao atu lava talo whawatanga I whaloloa ia I wharo tō hinga whai umai a whatau o la e pae ia o la e ortonai ia o se pae ia o pōlo ia o vaenga se umalava ai le ai sa la valta tu alta to Pacific 40 la to website pacific40.com ya o falolo ani telenda fata wei ia so ia o la ti futa to ama ia va ia o tamayo ki se ke o eveni e pe yo na la mo wai la va ia te unga se so lotamente se vai ia o pulo o lava ese ia ale la pe no la sa o ia tatu talo fa va te falolo na ia la ngata na ia we for is falolo pe el body shop o le big and small ia fa pe na fo ina le new pharmacy ia fi o per falolo la trata ia il to ainga ia wa CCK ia la to la pia o vai le masale le longa sai mo fiete le na la fosa o ia le talo fa va to mo fa ta ole o loctomate ia a tu langa ia to me ai ia ke ta wa to ti teatro fuli no supermarket ia to ia e te la fola va talo fa va te falolo na la tava te to ainga ia i foi ta pena la to fa ta nei va yaso sa ngia to loctomate ia o si foi ia va o te vai te usa uma mai apa ia o na so sa wa mata a fatto alla folle le basta alle start mo uma lo de vai aso ngalo na avesse be lutamit ia armesi o le tau tua le am fai vai a floro mata la sa
Ia misera tūlanga me ai, le tate vai o le pisi ho i o vata te mina e whataala fo ia whata i nei whanonua ne mata le tala sawa whatango me ai. Ia e mo i le sa no ngara pepe. Ia wa e manatu fo tele fo i si ai nga le la fila unanga na le la vili sa mo. Pa wa to me fai sa i na le sa ni lava to me te sapa e pai. Ai tu mai to na i le la a fa nga tu ia le ta tu na le Pacific 40. Ia le la ma to fai tu to na i o to sa to me. Ia wala va na o fo to me te fa ta wona ina. Ia le la ma to fai tu to na. Sa le nei fa mo pengo fie la fo. Ono tūranga tau tātou Pacific 40. Ia, ai ole si la vai. Ia, moi la tō le sa o tono tātou se i vason tēnei a titi sao. Ia. Apa tā la fosa tō papulua se fōru. Ia, pe whanga fo le click X la fo le se leni. Ia, le sa whaatino tātou se i las whareile. Ia, mai ai fō. Ia, o le entry sa whamunieina. O le top up sa whatau online. Ia, malafo anga le titi sao li fiti. Le sa whamaniaina o le tapa online sa lafo i le numero te sa li fiti. Le whamaniaina le tato whailonga lua pepa malanga anga i Australia ma le awheta la a New Zealand. A tato se i Australia o le tapa fwoi sa whatau online ana lafo la i le numero te sa li sa boa. O le ale star tato account lea online ia la uli au le moe. La uli au le moe o le numero telefoni sa moa sa la top up o le fitu lua o fitu walufa fitu lua o fitu walufa man malo te malanga lua e malanga mela i New Zealand nei ma le cash afeta la Australia e la fa mani na to entry del top up sa fata Australia ma la foi sa moa toi panga solo tato se i fo neva yaso kai foi das whareile i alo inga tas funguat pola stuff. Ia hangata foi i tātou entries. Ia o tūlanga masani lava foi i tātou kulanga Samoa mana mia SIM card. Ia sima tātou ofisa nei moto Samoa lo ofisa konsula i Mangeli. Ia inalo i ele tātou ofisa tātou titi sao. Ia mwhainau nso soani au tūlanga na SIM card sa mea. Malo waftai ia o le fisina lenta whai atu leo bepe. Ia po umawoni SIM card ia mātou nei ia i whafo mai au kilani pe i mātou Wellington. Ia po whewhaianga ia i whatau wai whamone more pia whape umaua. Ia, o te bineina o di nei lawe au kilani o lo maua e tātou SIM card. Ia au te rosa teimi lawa ia la atam whaisea au nanga mo tātou tono laumua. Inda ia mawhai e o na mauka tātou SIM card ina ono to tele malanga mai lawa anga i saoloa i le malawa lele. Ia, e puele va ai sa mo e mo se te me e asasi mata to fisa o kilani ai wala ngalu e le tu langa tato to e fronga iega malo va tai ya nai vai nga te fia sa no ia ma malta telefoni wa fo ile so ta ia tu tato te nula pepe amol mole pranga masani fo ia le ale tal normal tato numero o lo tasi limono to fa o lo tasi limono to fa ia mo se soani tatu tu ese ia o mo le te po mo se lo si valaudia le parti le Penrith Panthers le na man malo an po ia ala nga o fai mal mela fai ia ala le au ia tomato ni o kilan ia tatu tapu ia me si lo malo tatu o le to sa molo na lua ia si tatu fatal tali pe to piki mai tatu tama tu ai il tatu au talonga na fai o kilan ana ia tele ia manu ia tele ale aluenga matoneva aso maiava ia mo se tato fa popo po caramela stofi pe o le fomulanga le tato taisi ia manu ia fo ia ngaluenga le neva aso lo fiona pepe to e fero pe fa tai sai fo
Le nganga fia te toi whaatalo whatuai le whaafonga lo tātua tunu e seisi fwere nei wha poponga o nisio meo lo te tupu isio tātua tunu i Samoa. E leo whaiti tia le tau swa u mole nei wha i masina fōwa a matalia, pe a fuatu le sitanga na iei le masina turuai o Septema. O le tau na sitia i le lito le pensine le masina o Septema, e se furu te si male valu sene, le na whaatawi na i le tolu tā la luas ful sene le lita, mai lona tau e tolu tā la iwa sene e sa iei mo mua. Pei tai o le masina le nei o ki topa, wa toi si tia i le luas ful tolu te si male tolu sene le lito le pensine, le ua whaatawi na i le teimile nei i le tolu tā la fase ful sene le lita. O le kiso, sa si tia le se ful male valu te si male fitu sene le masina o Septema, na whaatawi nai i le tolu tā la luas fuluiva sene, mai le tau sa iei tolu tā la se fulu sene. Pei tai o le tau fōu le ni masina o ki topa, lea ua si tiai i le tolu tā la ono se fulu valu sene le lita. O le karesino le masina le ni o ki topa, wa toe si tiai le fase fulu tasi tesi ma le lua sene le lita, a e sa se fulu ono tesi ma le valu sene le masina o Septema. O le tau leu whaatawi nai nei i le masina o ki topa, e tolu tā la lua se fuluiva sene le lita, mai le lua tā la valu se fulmalvalu sene, sa iei i le masina taruai. O ia tau forward swau o le nei masina, wa whaalau iloa aloa ia le fionga le sui pālemia, le sui minista fo i tupe, le fionga tuala te vanga Iosefa Bonifacio. E le pepo whaamtalanga le si tia o le tau forward swau mo le nei masina o ki topa, o loa tangi aile a fianga o le whaatontun ma le whaatapula ina le OPEC, o le ngao sino le swau e le i whaamamaina, ma swau whaamama. O le si tia maa walunga fo i o le mana onga mai le vaianga kompani ngao si o loa te tele, whapei fo i me whemalanga inga i le ea, wa whao popo ati le tau o le kiso, ma le karesine i le nei masina. Wa whaamawina le whaamasinonga nisi o mafua anga se tolu, e mawalunga le foi numera o sa wanga i te tonu a inga. Na whaeloa se pepo whaamtalanga e afua mai le lotoita o le whaonga ina lo le awa malosi po fuala au whaasaina ma le uti o le whaasoa tau se leni. O sa wanga i le tino na whaapase nei le tolu se funma le iwa. O upu na lalafo e tolu se funma le tasi pasene ma whaaleanga o meto tino e 2%. Pei tai e mawalunga le pasene o ilanto e a fia umaia vahenga e tolu, le na whaamawina e le tolu se funma le 2%. O le tausanga e luafe se funma le iwa na amata mai lo na whaia whaamaumaunga, e a whelua se lau ono se funma le iwa mata opu na whaato ai le whaamasinonga. E le tausanga e luafe lua se fulu, na palasi lalo le afe tolu se funma le tolu. O le luafe lua se funma le tasi, na me i maa walunga i le foi numera i le lua afe tolu se lau fitu se funma le whaa, ma ta opu tau sa wanga i te tonu a inga na whaa o iluma le whaa masinonga, ma o le telo ia ma ta opu, na ui mai le whaa la popitonga po le sulfa inga o tangata moe popo ngā tia le victim support. O le lua afe lua se funma le lua po le tau sangan te nei, na toi palasi mai i lalo le foi numera i le afe lua se lau lima se fulu. E le o mapu le ngā ruenga tau longo longo le wha masinonga, e una ia ai wha maalosi malapta inga mo le atunu, e wha o ngai naiso o se awala of so ta inga, e au fie ma le au wha sa lau lungo leitio ma televise. Ina ia tau fia sa wanga i to tonu o Samoa o le atunu Gary Siano. O le vaiasun te nei na wha alawi loi nai mo le ulua i teibi, le tusita iala mo le au whaiwhaiva le atunu, le o lo lato whango te ino tātou ngā te whale. O le polo keti o lo ngā lulue so tau awai le whaalapo pitonga o whātu anga ma tau mawha le FAO, le asosia le au tau tai a Samoa, ma le malo Samoa e ala ilmatanga renga o whātu anga ma whainga whaiva. E le saunoanga le fionga le minsta o whātu anga ma whainga whaiva, le fionga la auli le ua tepola te Valfosia Schmidt. Na ia whaailoa le tāua te le ole iai o ni ta iala, e lima taita ina ile au whaiwhaiva le atunu. Na ia sau no o le sini au tu o le tusi ta iala, e na ia whaatu mawina i le ma le si tia o le tūlanga o whainga whaiva tangata nu o le atunu,
Ma whaamawina I foilo lātou sao I tupe maua, saonga le mua le sio manga maona tangata, ma ia saonga le mua le whongtau na whamosa mua anga I atu I le lumanai. O le tusita iala wa whātātia, e mō le tausanga nei lua afe lua se fulma le tolu, I le lua afe lua se fulma le ono. O le whaalinga a le asosio le malo fie na whia le vai aso taluai, na whaeloa manino e su asulu ape ina ua whesilingia le autu stana, pe a whaina tū maanga le atunu o le mea sina, pe a whai e tāina se malua se whaafine. Na tā ua sulu ape e le te tau o na whaia le tūlanga, mai e le I tupu momo foi. Pe tai e tasi le whaafine na ia tāina I Hawaii, ai o se whaafine wa mai o na whaia o na tau tonga se I tulou, ma ua mai e fo na fesota I maona mātua mo lātou tala noa, ma ua I oe ato atonu lātou a inga maona mātua, o ia lava o suia o se tamai tai. Wa na o le paulo le mafuanga na ia tai nai le malua lea fo I whaafine. Na ia whaelo fo ilo na le fie lo na uso matua o whai langi le whaulonga, na ia whaatino mua se whainga whaapea, ma e matua le tala whengai fo I se tufunga sa mua e te tāina te tau, o na ia tāina se songa imiti a se tamai tai, ma pe a whai ai tupo, o se ngāio inga wau ia ai le vāta pui o le lii ma le tamai tai. Na wala au lia alo mawhana wa onga le vai ason te nei, e la tau te mon mawina pe fisiringia foi, le ngāluenga tufunga, a le asosi a malo fia le atino. O tala ia mai sa momo le amatango le neiva yaso, manu ia tele sio tātou atino, faso I foia. Talo falava o talofone mai le si ufonga le lo mua I Wellingtone. O le tātou talo mua. Ua amata I le so ona te tala le awanoa mo tangata fia wawe whaia lātou pālota I le pālota tele New Zealand lasas fulfa o ke topa. E whaitau fia se lau fa le pālota I tu SS o le tunu u na amata talai mai le tu la iwa I le tai awa na le la mo le whaia ai o pālota a so se tasi ua manao e wawe o na whaila na pālota a o le io o I le aso se fulfa o ke topa. O le totele o lau pālota ua uma o na mau atu I le meli a lātou pepa e whaingo fia ai o na whaia pālota. Peita ai sa whailo mai e le ofisa o le komisi o whainga pālota. E tusa lava pele I mau atu ia pepa I le meli e ma whai lava o na pālota tangata uma e o ane I so se whale pālota a mata I le so. O lo o whautuaina mai fo I le komisi o whainga pālota e tusa lava fo I pe le I lesi talaina le suafa o se tangata e ma whai lava o na maua le awanoa e pālota ai e awala le I le whaia o sana pālota whaapitoa. Ta ua e le komisina o whainga pālota o Carl Leikesney e tusa ma le whase lau la whai o whale pālota ua talai I le so. Mai o le awhasolo solo lava o na si itia le nei a whainga ina ia uli atu la aso le pālota tele I la asas fulfa leo o ke topa ua atoa le lei le lua afe tolu se lau le a whainga o whale pālota I tu SS o New Zealand. Sa ia ta ua se fulma le tasi ia whale o loa o le warehouse ua ia I tonu ia whale pālota a iwa whale o loa supermarketi o le foodstuff ua whaatutua I fo I whale pālota. E le ngate na ai fast fulfa la whai o marae o Maori a toa ma o ngā amata ua whai ai whale pālota mo le pālota tele o le neito sanga. E vela whato sino le pālota ai ua whanofo e sei le teimi nei le li pālemia ia Chris Hipkins o na ua maua I le vailusi o le COVID-19 fruiva mai lima aso o le a whanofo e sei ai o ia se ia vanga na ua waweonga o na negative ia ana test o le wha mai. O se whasa laungalo ia mai le ofisa o le pālemia na ta ua mai ai e uhi ina maua Chris Hipkins I le wha mai ai o le a wha a wau pēo na ngalue o ia e a wala I fesota inga tele wawawe I lunga o le Zoom.
o le san nafi le sa fa ilo ai fa la wa tele le li par mi ai lunga so te inga tele va ve o maua o ye le vai lusi o le koviti ina ua fa ina ya unga o le fa mai e au fi ai le tale ma folinga o maua i le flu sa e ta ua o fa ai te tenga i le ono wipisi atu i isi o le vai lusi ua mana o mia ma te tau ai na malo no o ia mai feilo inga ma tanga te le taimi o lo o vela ai fa ato sina o le palota pe ta i o le ato e amatalia ia tulanga pe a fai e vave ona to e fo i le lelei ia le tulanga ua fai nai nei. O le fa le tonu sa le ima fai ai ona fa atasi ane le li pale mia i se sauni ngā lotu sa moi le ai o mangele i le tai au le sa nafi pe ta i sa fai ma ona sui le sauni ngā ia le tamai ta i sui pale mia ia Carmel Sepuloni. Sa faalia mo onga le lei o le teitai o le National ia Christopher Luxon mo le li mia ma ia talusia ia vave ona te maualo na malosi ma fa awa wai pol kalame fa atosina o le palota o lo manei. Ai ewi ina fa ta otolia ai le teitai o le leiba ona o le koviti ai sa fa awa pe ona fa ai lo mai fa la wai tele ia le lato polisi e faia fuai ele ai se tongi ia aonga mo le matematika fa pe le tustusi male fa tusi mo tamaitia onga o onga fa le onga lua po le intermediate ato ama onga maulunga po kolisi o le sui pale mia ia Carmel Sepuloni na fai mo sui Chris Hipkins e fa ilo mai fa la wo tele ia le fa inga fa vai le leiba e se sauninga na fai ai au kilani sifo ananafi sa fa be fo ia na fa asala la wina lo ia i le sauninga le manifesto ale partia le leiba le o lo au ili na ia la to polisi ma fai inga fa vai ua uma na fa ilo mai fa la wo tele e au fia se fuafuanga fa apitoa e se fulu na vaenga e ve so ni ai mo tanga te uma i le tau fa i tia leo le maulungo le tau o loa e pe ona iai le nei vai taimi. A fai e toi tula i mai le fai ngā maloa le leiba e se lau miliona ta la le vai ngā tupe ua fuafuaina e fa au ngā e fai e fuai i a awa onga mo mata upu e iai le matematika fa pele tusi ma le fai tusi ai le ngata i lea o le awhai ai fo i lewa ngā tupe i a por kalame mo le whaale leia tidi o le tomai ma ngā wao whai a onga mo le awa o ina o mata au pwau. Whao popo awa noa mo talavou o leo toi a onga ma mana o mia ni awa noa le lei mo lo lātou lumanai. Sa whailo mai e le sui le leiba mo mata au putau a onga o le tamaitai o Tian Tineti e 2 miliona la whai o i tu la whao popo o Paul Kalame whaale awa ongale nei o le a whaatino ina i lalo o lea polisi wha apitoa mo ta maiti o wasenga fitu a ngai i le tausanga se fultolu ina i o mautinoa e whaale le iairo la te wawa o ina ma le tomai i le matematika a toa ai ma le tusi ma le whaitau tusi. I le taimi nei o le ua fola mai fo ima wha ai loa whala wa i tele le teitai o le National i a Christopher Luxon i le fuafuanga a toa ma mea o le a ave i ai e lana pāti i le wha mua e wha tino i le tonu o le se lau aso mua o se whainga ma lo la tau te teitaia pe a uma le pālota i le asos fulwha o le masina nei. O le taimi nei ma le tūlanga o lo o mai tawina i suenga i manatu ma la ngona o le au pālota e folinga mai ai e ono manu malo le National ma tula i mai e teitai leisi whainga malo e so o i nei e New Zealand. O le tauna unga o le suenga o pito lata mai watangi ai e ono maua e le National ma le Act le au whainga e ono sfuru ono no fua i le Parlimene o se au whainga le mautino ai ua lava matutoe lea e la ua te whaavai na ai ma pu lea se whainga malo fau. O ana nafi lea sa whailo mai ai le teitai o National ia Christopher Luxon ua uma o na whaata oto le lato Paul Kalame o ngā luenga whaatino o le a ngā lue ai mo le ulua i se laua so se whainga malo lato te teitaia pe a uma le pālota o le asos fulwhao o ke topa. O le fuafuanga whaata atia e au fi ai ngā luenga tau le tamao a inga e pei o le avese lea ma le tau fia o nisi o la fonga tutongi whapea ngā luenga tau i le pui inga le saonga le mū ma mata upu wha le tū la fono ai mai se o awa onga ma ngā luenga tau i le soifua mālo noina
ai fa pe ai fale ma awala o fela o inga sa to fa ma fa ina mai fo e Christopher Luxon a fai o la to o la tu le mai le te inga le malo o le ala to so loia ma ave se le la fonga le o lo ia le te minei mo le pensini ma le swau o mo le tu malo o kilani le Auckland Regional Fuel Tax e lenga te lea ai o le ala to e fa ma maluina le ivas furuaso e fa inga luenga fa te ita ai so stanga to fa inga luenga fo i le tono se pisi nisi tu ma oti mai o le ala tau wha le polkala me whai e fuai su e ngoti nā mo le ka nesa o susu ta ofo i Luxon o le aso loia se whai ngā malo a le National i le tula fono o le sua mai po le Three Waters e pei ona te e malo si i ai le latou pati. A o iei pēi mea tau upwhai o malo o toi wha mamafa mai e le patia le Act i alana fuafuanga e so loia matawhia le toi whai o nisi polkala me a toa mani tula fono o loo iai i le taimi nei. E au fiai i ia fuafuanga le Act le so loia leo molienga mo de tongi tala whengai po le tula fono le ta ua o le Fair Pay Agreements i le maa o kompani o na ngā ruenga ma ta ngata whai ngā ruenga. E le ngata i lea, a whai o le au fia le Act i se whai ngā maa lofau o le anato una ia fo i le tau fia lea mo le tolu tau sanga so o le whai o nisi itanga i le tutongi au pito maa walalo po le minimum wage. Mai o le au lātou toi so loia le tū la fono mo le aso malo lolo tele lea ua wha malu nei le aso lua o Januari. E pei ono si le fia o le aso malo lolo nei le aso lua o Januari e wha ailonga i nai le tausanga fau o tangata Maori. Mai ana amata wha malu mai le tausanga taruai o se aso malo lolo tele mo tangata uma o New Zealand. Wha alia le taitai le Patia le Act o David Seymour o alatou fuafuanga umanei e tasi a le aunga ina ia le lei ia le tamao aingo New Zealand ina ia ola ma whaingo fie o na whai ai pisi nisi la iti. E leisi whaingo le tātou tala ua sili atu nei le 5 la whaingo tangata ua whaina i le mai ma le whaasiama le ta ua o le Cryptosporidium le ana a mata vipisi i le ai o Queenstown i le masina na tua na i tu nei. O se lipoti e le mtanga luenga le soifua maloloina le te whatuora ta ua mai ei wha pe 5 lava le a whaingo tangata i ua wha maonia wa a fia ai le siama a ese ai leisi to se fululua o tangata e ono a fia ai ma leisi to balu o lo whaia ne i ai su e ngā fo mai. O le siama le nei a fia te le aile la walo le tangata soifua mai o lo wha ngā solo pe i ai su e ngā le mtanga luenga le soifua maloloina mo le fia wha mautu ina o le pongai. O lo masalomia fo ile i ai o tangata ua a fia ona ua pisia mo isi tangata na mawai le neisiama le Cryptosporidium ua whautu waina ai le mtanga luenga i tangata i lewa enga o New Zealand ina ia tau sisi i tūlanga masani o le pui o le soifua maloloina le lei e awala lei le wha maina o lima i taimi uma. Whailo mai le tamata i fo mai a Susan Jack o le soifua maloloina na amata i le amatanga o se tema o na iai tangata e a whaina ai le siama le nei aina whato a wha mao nia le aso sfurwalo se tema o le mafuanga ona o le siama le pe ona ta ua le Cryptosporidium. Ua lipatia mai le si tia o le tūlanga la matia o se vaenga tele o le tūlangi saute sa sae o le stete o New South Wales i Australia i niafi mani mu o le tunga vao ona o le malosi o le vevela o le ea. Sa ilonga o na vevela le tau i le vaenga o Australia le vaenga o le vaiaso a moise ale a sa nafi. Sa valo i ele ofisa o le tau le o atu i le 12 degrees e mawulunga i le fua o le vevela na i lo le tūlanga e masani ai. Mai o le ai o Sydney, sa ono o atu i le 12 degrees Celsius i le fua o le vevela o le ea. E ta le lua i le awauli na nafi, wa o i le 12 ma le 1 degrees Celsius i le fua o le vevela i malaiwa ale le tele o le Kingsford Smith Airport i Sydney. E tusa lea ma le se 10 degrees ua mawulunga ai, na ilo le fua e masani ai le taimi le nei o le tausanga. O le o mai i le nei tūlangi o le Kelope,
o le tūlanga le ua whaingoina le au wai tau o le El Nino, ua whapeo na māulunga ai le tūlanga le matio laufanua i le tele o vaenga o Australia i ni mū maniafi e a awhia ai le tonga vao. I Australia lava i to tasil te kata na maliu a e tā awhia le whale mai leisi i na ua osa whaia e se tā fo lalo la whangota e le whai unga le vai aso. Tupu le whaala lawe le ngata i whale o le whangaloa ingo o le Botany Bay i le ai o Sydney i le Astonai. Whailo mai e leo e whapea na taia se tāwho la le waa o nei e li i e to lua a o whaia so la whaiva na umai le ola o le totasi ai manua ti ngā ina leisi o lo o tonga fitia nei i le whale mai. O le atu tongi e le uni le kapia le tu malo le Hawke's Bay le tau atoa e toe whaale le iai le talita le Ranfurly Shield le ua tae mamalepe ina ua pau i lalo i le taimi o le lātou pāti fia le waweao le sā. O le talita le nei na sei e le Magpies le Hawke's Bay mai le Diona Wellington le Astonai i le ta'alonga muli o le talita mo le nei tau sanga. E le i whaeloi na mai le uni le Hawke's Bay, po ai le tangata na pau wai le te tāma malepe, a e na whaamaani mai le uni i le mea o tupu, ma ourua i suenga na iloa ai, o se whaalawe whaafose i na mafua ai o na malepe le te tā. I le tala whaasolopito, ua se laus furuiwa tau sanga o le uni le nei le Hawke's Bay, ua whaavalu o na lātou umia le te tā le nei le Ranfurly Shield, ai ua whaafitus furua taimi sa mawhai ai o na lātou pui ai tā longa maau na luina i le nāwa ai taimi. Tau sanga taruai, na sei mai ai le Diona Wellington le tarita mai le Hawke's Bay, a la lela o toe whao atu le Hawke's Bay, ia ma o le a mawai le whai ungo le tausanga, tā pena ai le taunsanga o le tausanga a sao. I laka pi liki e pei ona sila mai mo le TV e no po ma ta ina le manu malo le Penrith Panthers i le lasu ngā fusi mo le Brisbane Broncos o ai o le tā longa luas furuono Penrith i le luas fumalfa a Brisbane. Ua ave ai la le au le nei le Penrith Panthers ma au mua ua so na malo e tolu i le siampini le laka pi liki e Australia i le tono le fase furu tausanga ua mawai atu nei. E uma le tu la mo le tā longa, ua luas fulfa ai o le Brisbane Broncos i le valu a le Penrith Panthers. Na manu malo i a le Silver Ferns i le la tā longa whaita wina lona tolu i le vālea ma le au o le Rosa mai Engelani o ai o le tā longa i Hamilton i le Astonai 5 New Zealand i 5 a Engelani e a mau whape fo i o na manu malo ai le Silver Ferns i le ipu e whaingoina o le Tini Jamieson Cup i le vāo awelua o lātou manu malo e lua manu malo New Zealand i le tasi a Engelani. Tā longa mua e pei o ni silfia o le series le nei kalai estete na malo ai Engelani. I o le whai unga le nā o Talafau. Yo sé
Whawhianga mai le penina te whau ina ua lua se furu iwa minute o te ainei le tū la ewa. Ia whaitatianga fo o tātou pukalami masani fo o nei aso la songa fua. Tātou se fulu ia o tāna la urunga le vaiaso e pe on masani ai. Tātou se fumatasi ia o whawhianga su whiwhiloi. Ia o la fo i whawhongomla mai mai tātou tinu se pa ile tū la se fulu male lua o tala fo ma tala mi Samoa. Ia mwha awa tua i pel tātou tautua ia i le aulia nā nei. Ia e o ni nei minute ia na whafonga nei nei talo talonga fo ia wa fo ia fa ingo talonga sai fa ingo vai aso toi tu se leo toi sul fitu minute o malo talonga va tonga ma ia mala wa afrika saute ia ayo talonga le fast fulu afrika ile se fulu male tonu o tonga ia ma nei ia tau fa tonga ia pangale ia e ma lo stele la wa afrika saute ma lo le fa afrika il polo tele fo ia no tonga ia tele messe le le fa nga ia fo fa tino o talonga le fa li ta wa fa msino nga ia tele dai va nga fo ile o ma le va vai ai o le na mai ni tatu tel foto langa mo fi Australia e foi la nga e ni usila te min de yo le mungala ia e fa te tinga ta fo ta fo afi fa fo mo ia le mai tau mai le tenu o le te mi le tau te longo longo pui ia le tenu te mi fai tato umu pa kiu ina ia mauti no ia o le isi afi tu o le vai aso na tua le o mal te mi o fa va va ia stasio i tu le uno Iraq ia o le fa me ponga se o ali isa fa ia te o fa pa me foi fa pa tono le fale ele foi fa fa tono le fale le hotel ia ia ale me te wina pe a male afe tangata sa awai vai poi ponga. Ia ai pe a male siri a male se laula tau le wa whanau iso i fuai. Ia ona ua temi tonu wale siva le mga li fau ma Saudi News. Fai lo la wosi foi le. Ia e wale a viela me fa pa fai fa fuai fa sa. Ia e fa sa foi tonu le fale. Ia ua fai ia la wali ia. Ia mua ilo ia
ova ma se lau latou maliliu ia ma le fia se valu sefulu ma le lua tagata lae manunuu atigaina o le tele o latou ua muu mo latou tino ia o le mo le ipoti o isi le ipoti se lau lima sefulu o isi le ipoti e valu sumu mo tupu tele o le faaletonu o le tau tare malamalama mai tangata ia na whaia vaenga lai lo le lea matua le whaatagaina ana whaapa ana whaini mea whaapapai tono ni whale o ni holo na ia awhia ia tono au te leo malamalama mai tangata ia na whaia no tua tasi a ona ia fu tamaiti ni me fai e o tele fa pe atu la tamaiti na fai ia e me na ma le ia me fa mo e tata matu na eu tatu sa mo fa mo e tata matu e te vai ai vai atu pe e tata la fa ia tamaiti la iti mo tu pula na to a fai no tu pula e te lo ai le tau usele le na me a le tata matu e ia e tau whai lea vaenga na tupu e wholele ia whaamatango fia telele si vale rungari i whole o whaapapai ia le lau a fia liso i fua talo whai mai ma au nei fo ile vaveao stasi o fale kalapu ina le ule o Spain ia ia le na mu le vaveao se fulu tolu so i fua la o fano e fo sole fale kalapu ia ta whao ngai whai unga vai aso ia ta whao na ia e o le tau teanga i le taimi mapena ia a le fo i potia ba stadi ia le vela o le la vela o le tau ia o te lo fo i tatou stemi o le stal fia pena matu Samoa ia ia la o to ulu timu i Samoa ia la matu i fia statou tunu o malu tau pe o li poti foi na mai Samoa mo ia mo fo sua vai ma so soni meto ia o statou pare mia le o mo fa mai fa ia le mena le tau vea tuetala ta ua tele a le mo tatou uma o le afero mo fa mai o i tele o alu se mea ele fa pe o uma al pui pui ngai o tatou ia a faile o pusta le faile o tu o pusta so soni ma le si tu le pui a mai le fa ngale mas ko le tate vai tanga tele faile o fi fonga le ia sa ele o vese e tau le ia tau ana fa longo e se au fa longo na mai le tele o aso ia e lau fa longo ai ia o tau na vai fo mai sa e le o tatou ia fa tasi mal fa mal fa mai io ta ua fa masiak ale na ye le filo inga na fiel parti le palat fa lo ma community sa mo o kila ia fa le vo ma ila pan bia ia le la per sui pan bia le sa fa su yo ma le ia le tala a te mai tai sui pan bia le fa ia na ma ia la si le fia le o me te fa ia o me la tau fa ia la sa fa ia le tau talanga ma le sa do ga nafi ia ma tu o ye pe fa ia la tu fa lo ia nei tai ia le tap tai mi mai lo fa lo ia tu ule no sa lo to tanga tel fela palot ia ma nei tel fa te inga leile fa pa mia a ma ino for fale ia te ta fefela i fa la wilo le o nei party le lo po ma ia isi fa pule fa mai fa te foi ai no fa i lo la to la fa fa mai ia te ofo pe ale wa fa mai wale o tu le pitonu o tu le pitonu o tu le pitonu te ofo pe ale o mai fai pule le o fai la to campaign ya ava pe le te no le te su idea o palo te la mela mai no vol vale ai ta to ya a malo lo le fale ya pe ava pe o a faina ya le malo na minute lo fa fonga lo le talo talonga o si fonga lo mo ma na tu ya o pe sega musica o ta o le fai mai sa mo to tala to pensini to ta ya ta to ni io ele io sa mo me to limata la ile lita la ngata la to la numero to la numero fatala ta to le wo to ta la sa mo mo fa liu to ta la lu sfulu li usila le me to ta la lu sfulu o over ma limata la sa mo to ta la ta to to mo fiat fu australia lo ta to mo ia vai dele ma lu ti ma meu a fa ko fa vai fa ia fa lo o le tau o so fu ngala du me ta sia la to fu fe le tu langa le na ma wa tu le telefone le na me le fe ngala wana fu nga le act ma le e ina to national e ma national e una to ya be esele aso malo lo le tamariki matariki a ma ta fe po ani la ngona Maori le tu la ia foi la le we sta to so malo la su ia i into sui
o mana ia statou asona e malolo e foʻi Ia. tatou ia ma le tua le aso malolo le lo manei o le aso ma le aso le ona tua Ia. ma le aso le ona tua le aso o lufulua le lufulutolu e o ke topa le le aso malolo le leipa weekend a Ia. tafaigaluega o au fuafuaga fai temitonu ana le feletāloga e ukilani so Oh, temitonu ana le faaiʻuga le vaiaso ia manoa foi lana alu noa e matamata le toa samoa ma le kiwi ia mai valuga le leipa le weekend pa weekend. Ah, sa, tau i lei. Ma lo va tai. Toi no sul family te tar fulu. ia Sina fa fia fia le tai mi le tai au. Ma lo la vale on sai ma lo fa ma lo singa luenga. Malo faafetai na itala o taaloga foʻi le taeao ua foʻi le faafogaga si o tatou atunuu ia u te iloa o le la muamua atu foʻi le tala le taaloga le alu taimi nei
ma nei al tau fai tonga ia ngale ia o le nei foi la u Afrika Saute ai o ta longa le wai ai tonga fast Afrika Saute fast furulua o tonga sfumul valu tonga fast furulua Afrika Saute ia ale o to ono minuto na uma le ta longa ia le foi mai o malo la va Afrika e le uma tai le vai ngale o tātou le foi mai tau tu le au sia atonga o le mau va no e siko ai to kiki ale polo ai le mas fa mo foi le to e mo polo e se vai le passing ale atonga le sa to e to fa le tonu ai mo le siko i lato ia sa o le ia ma le ia so as ya le o le isi tatu tala ia na ua mau mai tala ua tal sole ma lori hok space e fa le tatu mea ia le avatu tanto fai le to party ma tata ene le tatu tata sole o bene le lo hok space ia na to mo tata le mea lo fa na ule tone ile fa le sa ia la to ia ale wo va lu to sa le tata eu ta longa e sai fai ngol vai aso ele ta mi sa fa lo to fa le tato au kilani lu fitu man malo ya no flende lu fu wondo ta longa mariele tas ia to lu fa na ole di to wo fo ile adu zilo Eric Rush ta lo la no flende le ile wingi mo le ile no blondo ia no mai ala ta lo ala wo tu ta ma vo le au kilani fatalo fa to ai vedi vi fatalo fa la tanina e cross later e wa to titi fo yaman malo la to mo fitu lo to score uma o ta lo ngale ando fe ina e te to du ngai fe tu va santo e fa wa ulan ta lo nga wa uma ile kila ale fo ngo ila to ta lo mo le si va yeso no le uma lo o kila ia na o kila ni la lu fitu no flent e lu fu wono ia o Wellington ne lus fulu ia o le sa fai ina ya Hawke's Bay e lus fulu Hawke's Bay e fulu valu Wellington ne ia se ia mutata ia ai e o se ia tu la mo mo i kato tolu fitu man malo e kensa pu e tolu lima tau naki e lima su fa man malo e no fapa e no futasi o pe plenty fast futasi man malo ia testament fulu lua sole le malo si testament le mtua ia o tako tolu valu man malo ya captains man ka we lua o Southland e tolu fitu man malo ya man tu fulu lua ia o mo bua pe Wellington ne fasu tolu na ai so o ye Taranaki Canterbury pe plenty ia mahanwe level lisi ia o quarter finals la ia mo va yaso ia Canterbury ma ukilani ile aso falele de feita longa kala estete fitu ile fiafi Wellington mo wai kato feita longa Wellington ile stona ile afol fa ile fiafi ia o Tasman ma Taranaki feita longa de Plymouth ile stona ile fitu ile fiafi ia ma pe of plenty mo Hawke's Bay o la so sa feita longa Tauranga ile dua ile auli ia o le fa so longa na ta longa ia lo domingo o Canterbury au kilani Wellington mo wai kato Taranaki ma Tasman ia ma pe of plenty mo Hawke's Bay o si au ia o le taula o fa mo malo ia ona wa mai fol ta longa pe na matu tatu telefon ta longa le tatu au le silver fan ia male au mai Engelani ile tu pa tu mai ta longa le tipolo ia tolu ta longa lua man malo tatu ia tasil man malo Engelani ia le mai ai fo imalia taminsanga ia ia il fa ngol vai aso le na limas fluiva tatu limas flua le au Engelani ia Maria Maria ia o le po le sa fa ilo mai fo i mo le le o Johnson Sean Johnson le o le Warriors ia il fa ilo ngale ta o le players vote no ngo tamtalo uma e la to leo e fa ali po ile tama sini de le le tal ia e la palo tai tama uma la va malo ia Johnson ia ai o le aula nei le fa pe na uma ta longa uma la le NRL le dream team atamba ia o le Futbeki o Reece Walsh o le Warriors o le si wingi o Delian Wentene Selensniak ia o le Warriors
Herbie Farnworth o le Broncos, Steven Crichton o le Panthers, Brian To'o o le Panthers, Cameron Munster o le Storm, Sean Johnson o le Warriors, Ben Haas o le Broncos, Harry Grant o le Storm, Aiden Fonua Blake o le Warriors, Hau Mole Ola Kauatu o le Sea Eagles, Liam Martin o le Panthers, ma Patrick Carrington ia o le Broncos, ia o le filo ma i mahalo ni o Samoa tonu o le aune ia le Dream Team o le aune ai pe o le tampitsini na leita alo i le leita usanga o le tato se mai lona li unga o talonga ia o le o le vaiaso ia New Zealand iva ono manmaro ia Italia so fitu Argentina lima iva manmaro ia Chile lima Fitis fulu fitu manmaro ia Georgia fulu lua Scotland e valu sufa manmaro ia Romania le isi ai Australia tolu sufa manmaro ia Portugal sufa e mal talonga le sau taimi nei ele umal taimi ale lole lava le tu skoi Afrika e fas fulu lua tonga fulu valu ia te skoi o sui foi la ia yo talonga e pepe foi le polo ia na umai foi le talonga ia talonga le fa ngol va yaso ama tele sforele e polo langi ia talo ni usila ba Uruguay le valu tele sforele ngala le te fengal be ia la sau talonga na pe auria le forele atu sala Paul Vasonile mai tawa tule umai talonga pulu ia so dei umai lo talonga pulu ta pena le mo ko la final se veso fo ia te lo umana toki pasi se la Australia fo mai ai o te no problema wala ina no fo umio to le umana talonga e wana fai o e te no la olitas e sa oi umana talonga Australia o uma pe ana se bo umana ka wale la talonga le na pai ai le ala uma na paula le vai nga fata tali Australia o talonga muli le a fiti ma Romania ma se vai atula le ta al muli ma fiti va so fiti Portugal a fa pe e fai ina fiti le ai se lato pones e aluna Australia se sta mai niente ana e fata tali Australia e volele ai i te lo no mata i se vai ngol talonga le a Georgia ma le au fiti e fata mala tele ala wori e feitalo e si ko Portugal ia Georgia la toni la score na e fai ina fiti ia tu so le leina foi le toi lima mita leina score ia Georgia o la dungo le leina le si tamba le au passing le ai passi no la ni tu to matau i le sira tu tamba le po le wingi e po fupe ia o la apa fa pe no mal tamba sa por ai o vai no mo le leina Sala e tamo e mai tua. Tu so le leina la tu e nei si le tamba le passi el po. A le tamba le sa por e mo ila apa i luma ona lima. Ia. Ai o tu le tamba na i luma le leina. Tu so le tu o le leina. Ia. O la ai ta fu ma lo fali le apa tamba le pe forward pass. Ai nei ai. Ama tu ai te ne o sa si dal ta lo na so. Oh. Esa ma do fa ina fit, al fa ina la fit. Ya o fia la Australia. Na. Paula le mele mana o fiti te mine o se lato ponesi tu sape fa inga ai se lato ponesi ia o man malo lato wala o se fulu ai o New Zealand le Australia lo te mine ia ta is fulu ma fiti va so dei la le valu tai o New Zealand mai Uruguay falani ma Italia le valu tai o la sto na ta si le ta lo ma ia o Wales ma Georgia o le lua le va ver la Samoa ma England ia o le toi sfulimo bino tele lima va ver la sala le umalole talo falta longa le ala fai la kuka le no to tamaiti to le umalta longa le ia ma le o lo lot o ta longa le ta to ma England to na fa ta alo uma mana tama ye le ta alo le sia sa o le altu langa le ta longa fa ta alo uma fa ngale o le no ia wai nei tama te vai le ta alo ta luna na matal tama sa e si tamale sa mo mau mai o falani le ta alo numel van ia sa so stamana ia ma stamana me ko final ia le afale ata to le la tu New Zealand e nari ta siala afata longa le tu ta po la vesta mana po le tu langa ia ma le ma talo e nari ai fale o ia so mit ia
Matamau. Io sui a tota to au la tata aluna i sta ma wala wo no wale mo sta to no inu. Ai la ni maskoti la ni valu ta sa ta sileta lo manaya. Ia pani matintina ta sila leta lo manaya. Sfululu e le ta lo son fu. Ya, tau su e umani avano au na. So ta lo ngale le la tau fa po yo la well u quarter final. Mo. Ia le ta le son fu le vaso le tonga mo Romania to sfulima minute le limba le viao. Ia mal ta lo muli fiti le son fu le vaso le. Se fa ta lo ngana le fenga le ta u. Pe fa ta lo ngale ta mata ni. Ia. Mo. Malo. Ia le mai mo tātou tenu le fusuanga se alo le tātou tenu mai Australia, tai o Petaia. Ia le na lu ia le tama Peritania le fusi. Ia o tama Peritania le fai ina foi. Io e. Duas furu fa ia na fusuanga pe duas furu lua. Le fai ina. Ia le na lu ile fusi na. Ia na manu le tātou alo le tātou tenu tai o Petaia. Ia il tu yoti tama sang fa. Ma le ia te. Ia. Au vai le fusual tamana. Ta ilo o fenga tao nga vale. Wa fiu ale li umi le a Britania matu ale ai aso. Ale ala o mana o si alo na tatu tinu. Wa tau na fusu ia le WPO le fusu le WPO wa o ia le IPF. Ia le fusu le IPF le ma wa ia. Ia a o le WPO la le mana o tamane. Ma le ia te le sa. Ma le ia so le. Ia o ta ia tama fa da o samo. Man tu foi na tata no la vai au sa mo ma le pe piki sta male o a pele a Mariko a pele Mariko. Ja. Vai tu le talo nga Mariko le talo mai fala ni ai. Tu te vai te yo boy li mari talo malo. E dai atapupu o ia o to me talo nga le sa talo ni fa mo vai. Le yo ma vo fo. Le pu lava ma na. Fit score fit. E an so sa o vo ya tamalo kam e pe o mena mo e tatou wingi e pe fo di gelo mo tele mai dei tatou wingi ni ana ya so ia na ko ngala te mo sai ya na lu e lo fta mo World Cup ya ma le tatou talonga na po la sa vai tu fo talonga na po so le o la wo ia talo mo e na o le liki ia o to ala to vai vale sta lo fa pe o sa tau tia talonga tau tia tu so le fo ko mai na le mafai ele au le Panthers le Broncos i minuti a mata o le afa no. Ia duas fulu lo minuti a fato ato e fiala mai no. Pero termina le to mai to swing o Moses Leota ma le ile o Harris. Ia. La woni ina le male. Pero la woni na mai lo tonu to e sui lo mai au. Ia. Ia na la na ma la ia sa male le sui e wai. Ia. Na ia swing na. Ia sa o ia tato o po. O le luas fulu minute muli o la balu le luas fulu fa. Ia. Ia le o mai ia o fe tau ile fo le la tau le fainga talo le hei ma se mese se sa o le leiso. To e sa o ma mena la tau fai le luas fulu minute muli. Tu atu fo le numero fitu le na tamo Cleary. Oh isole. O tanga tau le fai tau ina le talo. Sa o le leia. Fai tau ngare malai ma fai tau so se vai nga ya vanoi. Ia le tatu matai. Pau fo le stalonga le NRL le final. Matua ese ala mata. Mata mai afa mo. Ile taimina mata le talonga le valus fur minute le po e malo. O le leso. Ada le leila kiki e Cleary. Ia. Se manu e fai ina wa e isi ko ne score to the manu na over o mar kiki. Ta ua te mo kiki na kiki e Crichton na over fo. Ana ina se kiki e miss se manu e fai le ten fa popo ana lua fo ila ia di kele o vai o malo vol pro ia no over fo kele pro ale le ia la o pro so po mana ia te le talo mali vai ga le tasi o la fa o le o to tu di fa ta milo ma o tonga ma Afrika fa ila tu talo e fa o mai e talo le yaso e se mana io va inga o Pacific ia pela fa pe na fo la o Afrika. O Afrika tele ke usia no mala uri ia. Ya ta vai to foi le fin la total fa pe. Ale ia Pacifica de fui fusimba to tu le matalo e mama o ia la to. Veri zone. Ele se vai no saia ele. Ia talo si ia to fa stato au ia le man sa mo fa mo ya so ia tau le ma tau loto to mai ma le no ai tau sanga i te ele iva tasi
Ele sta longa sa mo na watu le vatasi ma ta longa na failo pusalo mo le mo tamit. Ya la tate mata me se vai. O la tate fa longo me le tio. Ale tala sa veni na la to sai dia pia pa. Ia sa wale na ia ile screen na sa dia pia pa. Le se nga. O la sa ta ia se fa longo le tio le va via. Ya le vesi le va ngale u polu o le pia pa ke mata. Ia na o lo. Foi la ronda na tai. Ia wa ma na ia malo tamai ti wa te mina le na sau o mo ta to mon samo. Ia na sa sala tau lo to te mina matala lo tamai. Ia na apol pe linia le ma. Pedle, si le vai fale. Samana sa. Ti bo tua tangalo. To vai. Ia le o mande lo tamai. Ia o se tu langa wisi tato au. Na. O le moso na no i le quarter final ia le ma lo lava i nei matua ma nei fa na o i ya tau lunga tu na mo program le atal tai ya la datu ma futa pe ya se ipa ia le tu la tolu le uli na nei ya le la fa aso so tu tatu program la batu nei fa fi fianga le yo na so le mo program yo tal lo lunga ba so pe on fa funga ya Ua mawhai nei loa ona e pālota I le whainga pālota lau tele. Ia wheloa ai mau o, maainga. E tau te anga I whaatasi I se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata I ai. Ina ia whaafengo fia mawawe ai. Sau loa pub, tau whaatasi. Sa ili se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata I ai. I le vote.nz pe vili le ovaru selau, tolu ono fitu ono, lima ono. Ua awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota. Rosa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai alu ita.
soifua. Ta la la la, ta la la la. Whaatalo whaatu le nei tai au fau, mamalo lau whaafonga po fia lava o e maua mai le whaasalalau ngā le si ufonga le lau moelo na ofisa I pori rua nei Wellingtone mātou te whaatalo whaatu. Whaatalo whaatu I le au whainga luenga pa ia le atua, ia mai se fo I lato o mwhwena maua mai le tātou tautua, po kalamene o tala lau alunga alwa yaso pia na masani e tai au asfaraile te itasi, tata noa toa me le fionga masanga te alu moresi, whalau tele nisi o vaenga o tala fōwo le nei vai aso. Ia mai se fo'i le whaalau loanga o nisi o vaenga tā ua le au nanga whaawau ala tātou leiti o nei le si ufonga lau mua. Tā lofa lava, ia, mālo sai whalau fionga a masanga ni tai au. Savadina mālo, ia, o sui taimi o tāpo kalame. Ia. Talu o le tāpo inga o le tātou Mount Samoa. Ia. Au lewa ni mālo, moni au si rua au. Nei mālo uma. La sa mana ia tātou tāpo inga. Mana I fo tātou whaasalaunga ni tai au e sunga ia tu fui. Ia umawai fo ia nisi a meise lava taimi le te malanga mai lunga le taavale. Ia le mwhewna mata wai te ua lavea le taavale a le whaamolo. Ia taavale lai whainga ruenga mwhewa ia la ua whaafitai mai. O lai whaalongolongo mai lava I taalonga ma. I le tai au ni whaasalaunga tu. Toi whaamanatu mai te u taimia no I whaasalaua o whaitai tō fitu I le malai. I le taimi na ia leo toi whataitai. Ia leo whaasalau sa o toi tonu le put whaasalau. Iyo. So ia se au mata hoi e pa oa tō le pati mane. Tono le si whapoponga na tatu studio le o iai mo le TV a wai e ta longa whapene ia. E mau sa o tua iai a whamatalanga ma matala noa ti e le toi tau whalangolongo I. Pe whaatali fo I text mai e wo ma. Mai masani le a mai e whamtalanga Saole. A le o vai e fo tonu I o vai ngau mana e whai whaale a ti le whasalanga si ufonga lo mua. Tasi al mea le mwhai whaale tato. O le whai unga ta longa. Wai le pu le mwhai tato no whai situ. Le whaalango lango la wai tamata alo. Saole le. Ma le la foli iste. Ia na. Ea sau tanga I tato. Mane a tono ala ia le levo le tauna ia le I silite. Rai tai tu sa mai a pani a vai au I ai. Ia lusu valu lusu lua ia pani le supa tua. Iyo. Ia mafiti. Le ua va ia tuale ese ngo auna le ta alo tonu le ta milusanga le. Ia le au tato ia onai tama o isi le ia supa. Ia ai tai solo mai sikalapu vo le wai le ia ni ka ta milusanga e. Le vo tu la fono le fa sa pelu e tau sanga e. Pe vi tau sanga tau mwhainta alo le Mount Samoa. Ia. Le ese ngana le tu langa le ia. Ia ana le ai tato pepaien tato tamain whaasalam tuni tua pea. Ia lea wa atu na malo si mea tato au whai unga le ta alonga le ta alo to sufa. Tauna muli whai unga le liki. E le turia se si whakoa e nara aveli poti e le whiel ta alo sufa e su lima le si pe. E le mana i e sta alonga. Ia ai se tato tapo ia lo pe toi mo sa no o ina I loe te iwa tato malo ia inga lani le vaias. O tato yaso ia e tapo e tato le opeleki o le Mount Samoa ma Australia. Ia le wole sia no Australia le sa falango lango tato au Mount Samoa. Ia tono ai se vai po feanga ia le e lo malta longa le opeleki ia misiri le ilisi au tato toe. Na E wa misi lona ia uli ropo le au tapo. Wa ta wane masanga ia I whaasalango ne ufai ngofio na mau a tato mata iata. Au ta mana tua le po le iwa tasi wali Samoa. Sa yeimo meo screen po o fo i o I te tele I tono le paka I le Apia Park. Sa o I tangata I pauna o le avanua mwhena mau e tangata le ata mata I ta alonga I o le polala. Ia ese fo le mana I o langona I nava I ta ua fai Sa ye Ioi. O le ta alonga la le ma Argentina le na matou mata I tono le malai le I le paka I le vaveao. I taimi o le vaveao. Al tai au e fo I le o le lota mai ti tonu ana. I al vaveao na lana ai tangata I pasi mo le paka I matou. Pe ia la e fai ta alonga I le au I le tumu ato o le paka. O le paka ia pia.
ia almana ia la le ta'alonga na malo ia alai sau fia fai le pepa lo tamai le fia moe ana tongi se tupi le ai ele ni tupi na tongi wa pesa ia wati ia la mana ia o nai le tupi na tongi o ele le ia e pe wa este mane vai ta o mfana matamata i tono lo fale malo maota ia pe wa nei tato TV le tono tato pot fasal lau le mfana fasal lau twai ia msanga e ni vaenga taua le fo isa falongolongo mai le lua faatanoanga ma le fionga ia ai ono mino cleverly moni ni taiao ananafi atonu o le si vaenga ma ne fo ilu falongolongo mai lo tanto no mala wano tulanga o le fo io o polisia vaenga fa fai a le si mena le tam fo ita to ina fa mamlama fo i ina ia tamo fo ia fina ngalo o tato o fa fonga pe si le fia le polisi a vaenga ese o lo tau tuli ni fainga palota ma ne ia la vaenga na le no mo mai tel no polisi vaenga le utam vai nei ina ia fa faingo fia pe pa la to mai nei a mesi la to le va nei ai de i tulanga le pe pe overstay foi po over lo ye New Zealand te mi fa tulanga ina ya la pe o sa we ma le fo le fainga ma lo ye nei le lipa ai te o pale mai e o la tam fai to e fa ali le ia le tūlanga i pepa i le opu fa peritani o le amnesty o le amnesty e sa fai fo mo mo le whainga malo le leipa o la to umala sa sol tūla fono na e ne ia na awe le whatununga ina ia o atu e iwa e ngo o New Zealand nga i tangata ia o na wha maule o la to ingo ima fai longa luenga i wha le o la to pepa ma fai no fo mawisi e o isi ala la wa vai fa ngali le ia va no na tu mai ma to ai to anga lo fa nga luenga ma fai vale ia ti ai nga ma mo lu mana ya fa no isi fo ila ta te lo sa mo la va no na ye nei want to fo isi me o mai ya me si la o mo fa le ia la to pe pa tu langa na a o ta no anga le na fai ma ai ono mino cleverly sa pe ona fai lo fo ta po clame ila sfari o to na stasi leo tamani fo sa mo sa ia i sa ma lo fa tasi ia na mata no ma ne pa ma mai e fa so fo il pol kala me pe ona ia io nala na mo leva no mata no to i le so nafi e fa mal malamba ni so vai nga ia ai pe na fa pitole mata na no ai i se tau no nga fo stasi o di fiti e fa o le polofesa e le fa taula i la neva ai ile tūlanga fo ile pe o le tau wama ia malo te tele o i fo i o Amerika ia masaina ia le pe o tau so mai ma intia i te tonu o whainga palota i o whainga malo i te tonu o le Pasifika o le tūlanga la nea nena iai ia pe o le na ma wa ai ma whaitau mai le whaasolonga mai o waitau sanga taimi mai le i tua mai po ina wa mai ale tolo na lo la langi ina va ai lo le i tua inga fainga fo le na fai po Cold War i le ufa pa Britania na pe o fainga fa spy ma sa pe tau lama ai di fai se tau ai fai a wala fo i e fa penale fainga sa ai e fa so solo mai ai la isi vaenga i wa le Asia Pacific tulanga fa pena ia fa solo mai foi le ia isi vaenga ia talu mai nei ia vaenga le ta ola to le resetting i te tonu whainga malo i vale o tato New Zealand mal Pasifika ia Australia ta ola to le uplift ia o pe upuna na fa nga e saunoanga lea a le men tau whai wha malama ile i teimi na toi di dia USA Amerika mai a Rusia ai fa sanga isi vaenga o le lalulangi ai te mulmuliane ia wa mawalo malava no e so mai sei nei tono vas Pasifika e pela na ele te mine ele o to e apa mai Amerika talwa e o le wa tele ai a fo ile ne amna io sei na inisi fo moto Pasifika ya tono vas Pasifika te pena le Solomona o Vanuatu pe o no una e lua o le Polynesia Australia o le wa amatana pipi a tola to nganga ya saina ia o le wa saini fianga inga saina ia male
at Solomon e so soani le vainga ona pui nga fo i fa ngai malana ato vainga au pe o fainga fa penale o fa polina ile Pacific Island Forum ia po le tau pulenga fo le fa tasia no o Pacific ia ona le pe o vai atuale o to tu sei nei si ona tu motu ia na fai foi le fono ia ele i taluai ele awaia o i tuat ia ele awaia ki pati ia Kiribati ia ale fo tau mai ton pe ole vai ngana na mafaita noanga na ile fono le na sa tam fai ma o fa ma fo ile tulanga na ita to le vas Pacifica ia malvainga mulmuli le no elta noanga ele tangata vo le chef po le kuka le ma fai vo na fa sala longo i lungo televisione ma le tio le Pacifica sa ine lista usanga le sa interview tato le tio tato i tai Wellington Oliver ia fa tai se le ma Cindy ile tai milna ia fa tala no fo le kukanga la io me ai tau ma Pacifica e fa nga ia me mo tono la le pa inu o Pacifica ina ia sui mai e tato whaingali e ne utele ina whaongai tato me e whatau whale o loi supermarket ia e toi fo i whaongai ia pe o le sila mana i o le saunoanga nai o sai ele pe pale aso muni ia nasa tala noa i lola ia le whatau ana whatau e motu al Pacifica la tau lava whaele leanga e whai e la tau tau mafa ia whatau fo i mulsoi fo maloloina awa o mauane ole ono ule ofiti sa fa infate tainga e valsul fa o tangata e mali di fiti e mafu mai ono le mai suka pasen ia ai fitu fa pasen o tangata e o tipiola to vai te tu lo wal fa fonga po se vai ngole tino ono ole malo si ole mai suka ale la o fa ye wa mata tu le malo fiti la to ia mesi so fo malo ina ia fa ta u le fa ngango tau mafa kuka fa Pacifica ia mava ia unito ia fast food le ta o fa pertani o fast food le fai mai ta pe o McDonald me va pena ia mal mama ia o tangata a tonu mana ia la le va e tu la wa pipi e tu mai si moto Pacifica o le o muli fa ngata to la va fa le leanga ia me mo e tonu fingotol sami o ia fa pena mal la ile e fai kuka ia pe o vainga na no e ta no ngai fa fa malama fo ina vainga sa fa tala no le fono le na mai ai o le Council of International Trade ia fa pito ia vainga ia ai ia uma ia fa lo butonga so swani ile la via ia me fo yolo tangata i desa i mosa wanga me fa pena mo fa na vela fa natura o mo fama ni fa pena ia fo ia fa tia ma fa ina ia so fo tangata ia mo volto te le ole ni fa le no fo ai po fia ai ia o tangata umala nei o la tola na fa ia le singa venga la e la vei mal fa lo pongo le ole Red Cross le peno ta ia mana ia fo ia me fa pena mal malama i po fele o ia la rangi amisia la ia fa tonga ia le e tam fa ia la vei ia male tulanga i moe la tutupe wai e whanango lango i donas. A leila ni tangata wha pena lea, a mai tupe so ni po malo, po alawo le au mau mea, po whalutonga i tupe a tia e me whapea. Ia e le so soani. La ula wawa ia o le fono lea, o te loto, o te lo tangata nei, e toi muli nei fo le fono lea, le whai sa mo le tausanga fo ia Oktober. Mo le head of Commonwealth pulenga o Commonwealth e ola ia fo i watala no fo i me fa pe a misi fo la le fisui ingo le tau mal mena pe le fa puli no i moto Pacifica la to te mini pe ole vanga mo na le fa ta o tato wai pole alo fai o isi ma wati na ai afa ina le moto pe was telena lo fia le ile vai io sam io le lo pole ana nga malo ali si vanga se fa mo toile tala na fa tau o le Blue Ocean i tato le Pacific pe i fa tau le tele o le tamao a inga le li titai manga tai fale o moto Pacifica e la titi le vainga le vai tu i lunga o le sami
a o le tele o lona lau whanua le lalo. Ia o nā le tau a ngai mai saina, mai sino o intia. E o mai e sa iri po a mini rale le lalo ia ave la tō. Le na tau mwhai e intia i e whaile whiangai ngai i le whono le whai fiti. A pe a batu e la tō le ia te tau e whai la tō so enga. A o la tō e ona i wha mau mai. I le italia le whono e le sa ona meo le mau la tō. Ai o umala tō ma. O mea ia tō tino i e mau po asu so enga i tawana ave le marole ia i temi le atunu. Ai le whapeo mai la tō whatu so enga ne ole ma la tō lo ngai lo la tō po amina rani tā ua le i e mau ia tamau a inga mulu mana. Ia pe e sapo kalame lo whatu. Oina i lo a ia o lai mo moi le po al watu al manua o le si nuu le tele la tō. Au solo mai. Pe ale ongo tungange vo ia. Wala wailua le vai o ngā Same Pasifika. Ia atone a ngā fo i mo tō lo va ia tato malo le Pasifika tō whalngolongo mai po kalame. I sia kia po i se maa moro. O le watu ma whai tungange nei. Tausia e se le tele o nei whono e whai a e tausia o tutu sama ma fua o lo ma whai o na maua mai whono nei ina ia manuia aia. Wha mo moe ngai lei o na whai nei whono tanga te tele. A whape e moni mwha maoni le tautonungo ni so nu te tele le tamau ainga sosoani. Ma sosoani le dei. E mana ia le ne vave atia e umoi e nu ia ma le lei whaatasi o mai lau lang. Alfa rave. O la e se le watu a pe watu e whaito whaltani malo, whai malai vali le umoi e ta lafu. E lo ia le o wha maoni to inga. E o isi le tau ma whai e maua le avano e mai e mana nofo i nu ia ma maua i whanua. O a e te le ai e toa inga suinga o no iei. Ia ma maua i la minerali. A va e le tele o le vaenga le anga i saina i o i motu Afrika. Ia lai o atu ma maua i e i dia ia mo olo ko ale me fa pena. Ia e mata la i tātou Pasifika. Mena le ta wa i fo New Zealand e auto e dia ni me nga tai fale mo ona lau whanua. Ona ole fa va ia pole ngai mo tal swing ol tau wa a fia. Ia malva ia woni o mai nisi fa le anga ia lau whanua New Zealand. So ma le tunu. Ia ia stanga te no foni fa pia. O ia la de fa ia la e fa fere e di mai na minerale ave fa tau so ni tama ai. Sa ole le. Malo, ia, o le vai aso nei o lo fa nga solo ile ngangana tu banua wale fa nga solo ale fa lauloanga po o le fa mamalunga fo i o vai aso ngangana atu motu Pasifika, tu valu la le wai ai. Sa o le ai tau o le tūlanga na iei maumana i alpapa i atu i tato motu umal Pasifika. I le tau mo whainga fo i le whainga malole iei nei whatauanga ngana Pasifika ma o te lea le una inga o tu sui fo i lala tawa i o i me whatinonga ma lato o penga so ta inga ma mela iei. O te lea le suinga i tau mo whainga le a motu SS. Tausia o lo a fole le sapaia le e to tele tupulanga tala vo a wale anga i luma. Awa a fa pe o le whainga wha tonga i whaia ai le o wha ngolongo ma fole le wha angani le e tupulanga le whai o la toi ona le ngane le luma na. E lo inga te lea ngā luenga i whai e. A e pe o tatal no e laki a tātou Samoa e ma losi tātou le tio whatsalau. To tele le whalongolongo iei, o e ka le sia fo ila tonga luenga e whai a o ngā mata, o a o ngā susa, ia matapo inga e whai ngan Samoa. O le laki le ngan Samoa New Zealand. Ia o isi motu, ia mo i whai la tō loto le o malo si tele fo, ia mai le o tō tele fo nisi o ia iei. O le si wha le tonuna lo o iei le temi nei. Ia, o le mantua o te le lopo le fetu sa mai ia I tu malopo pole ngā nuu tono o New Zealand. Le foi la ia le vaenga le pole ngā nuu tono porirua I vai ngā tupe I o tala tu avanoa e tu ina tu I tala sanga I so sani I mo tu langa tala vo. Moni, I tono a porua langa le il tato whainga pa anga ma le pule ngā nuu I porua e tongi la tupe whaiela to pol kalame ia e so sani fo la to I whasalaua la to
whaalinga e o mai. Tai pēla o le vaenga le o tala no e le tupe na whaapitoa mo a tia e a tia ngā ruenga a tia e a le tupulanga tala vau I pōrua. E o atu le ono a whem whaintalo sanga I se whaalapu pitonga. Ia po se aonga sā, o se au tala vau, po alawa ni me ono whai e tupulanga. Ia e mwhai ona tau tala no se se le pūlenga no so soani e tulu whainga o tala sanga. Na tala sanga le iai. O le fo e le si vaenga le mwhai ona so soani whaani mai lato. E mwhai ona tova ai I se whaalapu tonga o mautu. E tal a fo e lango ina le tau tala sanga. E ana wa ai ale la tau tau ngal benga whai ai ave o tau tupe whaatino ai. A tonu mo nisi whaalapu tonga I New Zealand atua. Ia o ta tonu o lo whapena fo I ava no o lo tu ava no atua. Ia pulenga anu. Po ni po le malo fo. E mwhai ona tau tala sanga I tupe. Ia ai wa aisesi e tau te o whaatasi so soani au tau. Ina ia muri tai whaungango le tupe I tū la whono alo ia. Whaingo fiela ia na maua le tupe ma whai tō ngā ruenga. E fwoi le sifala lole a le pule ngā nua porirua. Ia iei fwoi le vanga le upe o whaipa anga I pule ngā nua ma le Whittaker. O le kampani le fwoi whai sukalati. Ioi, o le sfarile le tia sa mātala noa tua I ma le pule nua porua. Le sata ua ila ia o le Jocktober. Jocktober Fest. O le lato festival le leo lona lua e nei po le tolu tausanga le taluna amata. Ai pei o le whai e mo me o me inu me whapena tau ma whai whaonga sukalati. Ia, o te le lo le usi taimi pei tau whewhi tala noi mene ia o le simuti whiwhia ai sukalati ma le whitau I lon soi pua malolo ina. Ia pei on tala no so tau mawha a whaonga pāleni. Tau mawha pāleni. Ia ele a tele a whainai. Ai pe o la tau whainga le talu ma le COVID. Na wawa ai lo le pūlenga anu ni whainga fo le tau tau whatou sina ma tau whafango I lunga le whainga o pisinisi. Le la ia le la tau whanga lea. E whaonga al masina atoa Oktopa. Ia alewa pe e luas fulu lua whale ainga I tono pōrua. Ia I tau wale I tau wanga lea. A le lango le Whittaker. Ia matau lea fo le Whittaker Chocolate. Po le company le whai sukalati le whai I nei pōrua. E o le tele o le koko le whai sukalaki e sau mai Samoa. Ia atonu mo tātou ala Samoa ma le Pasifika tua lango le. E maua e fwoi so soani te mao ainga o Samoa. Ia ai se I wawa ai e luas fulurua atonu uma Oktopa ia tamwhai e. Io whai a tātou e whainga tātou se inu se ipu whai sukalati le whale o loa ma le whale o loa uma almasina e. Na fuole o tātou pauna po walu lunga pe. Fua marisuka. Fua marisuka. Ai si tātou fsozoni e fo. Na whai lero tātou tala pe au ma pe tala whea ngai le tu ai ngā fuafuanga pe re ai. Na whai lero se manatu le pole nu pe ato zau volta noanga. Masina faule ama taile vaenga le amasa. Na. Lelei. Sanga se I vai foi. Ia o lelei. Foi mai le ta ma tātou vaenga I am tau por kiki. Tai dava. Mo lelei. Ile sa mi atu ole ma
te whaatalo whaatu vaenga lua ni po kalame o tala la walunga o vai aso pe ona iei fo I le nei tae au. Ia o le vevesi a ia whainga whaatau sina vaenga whaakufai. Ia o te le lopo o muli muli e lawala whionga masanga I le te leo whawhinau ngai o lo whai a taimi nei. E tau al tato muli langa lea, mai whai tato tala lunga tato le tio whaatau le. I tūlanga fo i o e ngata I lato saunoanga e whai I lungo, interview lungo le tio. Ia au lato whato sina e whai debate po whelaflo fo inga fo I le whai lungo TV. Ia ma fono a misi fo I nei tai o party light. Ia wai le o whatasi ma le panga le ia le pale mia ma le tai o le national. E se le panga ma mafona. Ia I panga fo I pito lalo. Na le o e isi na ide o fie fo ila lia te pe Winston. Ia ma le act fa mai tawana ila to I panga tama ma matu. Ia langa la ide o ide I o le heavyweight. Ia lava lato no mira. Ide lava ma na wa ide ai ma ne fo ma I pe o le spa mo le na fa I le tatala no ia le ma Chris Hopkins le panemia. Ia ma Christopher Luxon. Chris Luxon. Ia le na peita e tutusa I visite le a lona lua la pe o nala na amata I loan matua I adu le atole to lua le a misiala I le panemia. Ia pe nai uma pe o e tu pe o tau faisina e se ia ai pe o lai tuli ai te leo o le mau fa monga a misi fa manianga pe fa fiona fa ia fa tupe ia folfolanga ale tua le ngai nei ia na fo a matanta o sabe o mai le tua ngai le pe ia le o sa o fa tupenga o le polisi la vanga le malo ile na to GST foi por la fonga le tutongi tau o tau mafo le pe avesia ia pe o vaenga na o taimine o la usu e vale o vai po ani vaenga ina ia fta o to ile tunu e de o tutusa le for sanga le fai male tapenanga o paketi fa tu pe ia vaenga ia o nei ela le fa pe o le la mai e tu le for sanga ale tuangai fa tu pengo vaenga uma le tele na fina o ima wa le tele va pe le temin to si le ia le lopo fa ngol va so ni po pe o ni ele e mane foi si tato va ai pe moni wa le o mana fa tala to te donisi e ele plo misi le fa pe mai a fa tau fa le I tangata mai fa foreigners le fa pena e lo inga la mo pe fia se la 1 milione mo tau sanga taitas e fa so ani fa tu pe si va nga ia o fa lo ve pela no fsini ngel pale mil ti pe le po le la spangalen fa tau ni o lo no winga o tau sanga mai tau ina fa tau tangata mai fa fo ia fa no nei po fa le New Zealand ia mo wale tu pele a fa no ngo le si to nga malo me to fa sala to fa tau tu la to fa le mo la to fa no ni tangata mai fa ya le tau fa le to nga ia te de lo a to no tal fe mai ai le fa pe la fa ia te mi uma o le olang ai il te mi le fa ia a fa tau lo pa le ni ia ta fi lo la ia a pe sta un fa nga ia mo le tu pe te mi nei ole tu langa la na ai atu ole sila na va nga le na no ye nei le ni talan panmia ole si me le wa ye toila to pe ole wa a matanto e langa e parti isi le tuangai mai si parti le tu langa le ole vao o nei maut ole ia te taua maoli pe ona ia la lo fenga e tutusa pa langi bitanga te whenua ai pe le wa a mata ona fisiri ngia le tu langa na e o le la o ta wo e le tala al pan me fa pe o parti nei pe o la to yo fa tu po vesi e la nga o me le tau na tala no ina o mona ye le fenga nga ya tu no me na la wa ai la male la to su ile le pale ta mo lu ngai fanga ri sa fa ile na tala e tele na lo to i mo fa tsa singa le fa i fela fo inga a sui tau ba ya a tele atanga te e a ta o tu e pu maoli a fa tu e le tau fa ngale pu na il fon me fa pena o pe ofisili ngia le ya tsa o ya
a fa tupu vevesi ia tai o pati e me fai fo lana o tangata lau tele a matana fesiringia ia tu inga mata upu ia mai e le i le tūlanga i tato o le sa tau mawhai mai ana i maori ina ia amana ia la tau tō maanga malenga ngana ia le fo tu a mata tu fesiringia e nisi ia pe o vaenga na lau o le tanong ia Malaysia mena lai una i mai le tuanga ia pe manele sila to edo te vene ia pe a fili la vanga ia e lusi tonga luenga o sau va pena i lunga ia o to inga fainga umana e fainga alai va ile tuanga i la toma wada na te lele maftianga o tanga te tulanga te utama ona o le to tele o tanga te ufa fainga luenga le malo o le mfai tauna tipi le lo van ia ale mau le malo ia le famai la to talo mele covid sa mana miel to tele tanga te fainga luenga te lunga luenga nai de fai to tele e le poto mo le to mai talfenga e fatino inga luenga al tau solfua ona i tangata nei ia mele tele o isi polo keti el malo le fai ma miela tangata ia finaunga ne ai no fom fa senga e sao moni se isi pe ma fa lo loto ia ala to awala na fai el fatu sina fai filinga o tangata la le palot e te nofo fitu nai mai va ile i me i tala noa e na fai lole o lo fai unga i ma fai lau palota o ta wana vaenga le tau te whaamana te pēr masanga o le wha moe o le vaenga nei ma pāti nei o le palota tātou tangata lau te wa le fo isa wa ia tu isi sai le linga pe fo le pote alo ale komisio whainga palota i le palota le tau sanga loa fe luas fulu pe o vaenga ia le tupulanga le mai le vao le luas fulima tau sanga nga i le tolus fulfa tau sanga la tau ia le pe lunga to le kuata le numera e le i palota i le palota na fast full mon tupu pasene ia te le na foi numera ia o te loa te tongas futala sta mai te palota io uma palota a tonu e vaini awala foi o le foi fato sina ai vai de te lo tupe fa alo e pati fa ela to fato sina ai de tau fa alu tu pela to ina o mai te palota pe fa ia fa la pe fa sa foi pe tong ye se sa o palota wala va pe la sa o le prai pe sa ni palota ya ai ana fa ia malo po la se awala ia fa ia tau no va vai po la se awala fa ngo fieno mai tanga te fa palota tata no foi Australia e la tutu la fo no fa sala tanga te pe ale fa palota io ni e foi la no fa pena ai de fa tino e de fa malusi el malo atu no tau no va ai e de nga le fa yo le o tu langa ni fa te makarasi e mo e lo ya te tau en fa no fa la o ya fa unga pe te palota pe le palota ai te tau no fa nga le te mi fa pe ina ia umane a fa pe la i se me fa le to no pe wa no palota me lo te mana o ai langa le palota mona e mui la ia a fa pe o onga po tupulanga televo ai a se vai nga a fiel la tu so fu maloloina po la se vai e le nga na to mumu ba fa pe le palota o ele o mali la o le se vai wa pe fa me full valu tau sanga nga i los full fa o le mo lunga la to pasene na we palota masano po tanga tai le to palota la fi fa palota e pe o fa solo tu lo ile sita o sanga lunga tu pe o na wa iwa wa o tai al fel pa a tonu o le si awala me faini tonu wa ile i nei New Zealand o si tonu a faini pa lo te o le tolu masina le temi e te tala i na ia o mi ana faile pa lo te tau tu ia mo wa no ia tato pe a tasia le aso le fa i o le faile pa lo te la stona ni e mo ia le failungo online mai si ia ale fo mo mawina ia tupulanga le fa pe poto fa ngai teknologi me nai le palota ia sa le lola po ver sa ole maule e nga mo tupulanga le poto fa nga ia ale poto ma fo le fa ngai le fa le palota na atono tele ala nga lu fa to sina tau na fa nai il va ngale ai imana ia la ma le fo le fa no ku finanga ia fa sa mata le tipeti lungo le TV Maori e umala su e Maori e mali e lo fa no solo mo fo ia Maori lai pe ua vole amana ia tele isi ia
ia fuafuaga mo le afo i le faavae lea na sainia e palangi ma tagata o le vaega lea Winston ia ma pe ese foʻi latou talitonuga i le faaliliuga ma le faauigaga e maholi o le tulaga lenā ia o lae famai latou i mea ia o kegi mai o latou aitau ana le agi kegi ia pe o lea ua talia e tatou ma isi o isi foʻi tagata soifua tauna fesoasoani i le latou mafatiaga lei ai ia lae fienau i le Queen e tatau ona vavaai po le ale mafuaaga na oo i tagata nei kegi mai le amatau na amata ana faasala mai loka i mo mea foʻi o fale ia vaai ai tamaiti sauaga matua na sesē mai na le amataga mai o soifuaga na faia latou aiga sesē mai foʻi ma tamaiti latou ia o mai nei o gatupulaga o le mea le tasi a le lau faapea o tagata e tauna le agi kegi ae ala na tupu ona o le tausiga le saʻo mai le amataga faavaega o soifuaga ia o gatupulaga o le se mea fataatupu neni kegi ufia nei tausaga o iai kegi ia ala o malosi ale tu mai ale Vincent Peters ma la pe o meo kegi le se ava no meo kegi so i le ola ale no la fo la to sai fo mo mo fo tono fo nga malo sa ta una fo se fu ngai ia pe se ata la fo le ta yo fo nga fato singa ile tipe le no fa ne le sa ile to sui ta vale national all to malo sa ta le no housing mani lo fa no ngo tu la nia ta le lungo le tiona fai o ta tu sa la o ta tino ai isa ele na fa nga malo le ye nei o fa nga malo o me le ve fo me le neso o le o la to fa fu fuanga ma le fa ngalwe ina ngalwe nga fai mo fali o le o tu po fa le bele ye nei ya to no tu langa na ye mo tanga tala ye palot ai stanga te tau sa ia nei lola ia lai la o alianga sau na me na le te fas ia na vai le pe talafia ngai mole a ve se fatu tuanga mo sui ava te tonu o le o polo misi u mai le fale fa popo le fale e le se lo ingo po ia le pati o mai e fai uma la to ai te tonu e se le awala e fati noi ale metal sia po ia mai a mai lo fai fale e tele fale e fa awa le tano so al polo ke ti le fai de na vaenga se vaenga polo ia o le fa mai o tu le lua fe lusu lima la tau fa fa le a ia atonu atova ele to ma fo telefo ia na tau si ia le ai ele lua fe lusu lima e lusu lima tau sanga fa ia io o sa ona ia lo no winga e a fa pela le mai fa nga malo e mai fa ititia fai le sulu lima tau sanga pe ona fa lia le pulinu ia atonu la va vei ona i fa leo ale wa amatang tava ai pe te felwa i nei polo o te leanga luenga ia fai tonu mo fai ngo fale ele nga tel toi fale le fale ia o leva na ia ai o si fale la fa te le fa la po ai fitau ma ai ngato tele ia o si foi wa e fai asina la po o fanu ia la fa wini fale se lua ia le voina fatanga mani malo e fa lunga fale tolu fonga fale ia tonu vaenga o modele la va i va vena mo tu fale nei polo ena le to e mama ele o ni tangata wa tele na fale tonu fale le malo lu o me va pena ia man so foi la o le valley le wa mo le tu foi le fatanga fale lunga tole o le ono fonga fale ia tele foi ngal venga le fa nga solo i vaenga se foi sai fale ale malo ale housing ia tonu e tansi e le tau te vai atu lava i vaenga ia lea ia mawawea ona fofo ele whaafi tauli leo tangata o lo whaatalutani moni fale e nono foai. Ole moli me moni amo la tau ia le kamuta, palama, valifale, palasa, ngaluenga uma fai moli. Ia ole matua tele o ngaluenga le ie mo le si fia tau sanga lumana. E le ngata ine i Wellington o New Zealand atoa. Le tele o vaenga o New Zealand lo mo mia le tele o fale fau. Ia, pe inta mei te o nau tele ia onga pena masani ei manga i university. Ia o lo ia apprenticeship o isi vaenga nai o e a olo le trade po le ngā luenga fia ngā lue matata isi. Ia te tongi oe.
E le la sau lo ne fai pe o ta miti le la university la tu lo fai le long. Au tanga te le alu lo e avese nga duenga mai ngam tata ese. E te lo tu wa o e ai tu tongi o e. O le se nga lo nga e te fai nga duenga e le sau lo. Au tanga te le alu university uma ia o alu le long. Malo, ya si tato mama I pia tulanga nga fo I mo I lato fo I tangata New Zealand se New Zealand wala lai fa fo pia Australia mai se tunu. Ono lo te tala palota le te palota mai ia vai po fia te fa mana to ile vai ngata. Te fa mana to tu tapo kala me ape o na te se ni pe New Zealand e fa ngolongo mai ni. Ia vava ai mai tala no mai pe na yo ainga. Po le afo se la to fina ngalo wai ya ngalo palo ta to no e mo se so ni mo la to ni e me o la to va ai e man vi ai la to wa man vi la to ni o le fo na to ai ngalo ti ai a fa pe fa de to ni nei ono fo fanga se fa nga malo ya e te ria la fa nga fo yo le o la ai ngalo ti ta o le malo ya fa solo tu le si va nga o le fa se ale tu va to stanga ta fo ile fa isi ele e New Zealand I upu fo ia fa felo I fa nga Maori lungole o le lato sa ele li poti le o mai ya ma te le fo te lo tu lunga mai ki ora pe fai me fo le fa sisilanga fo le e ta o mai te o me te ta pena e te o se fa le la e tu ia o lo le o masani ata to o fie ni tau sanga o ki ora ni New Zealand ale fo sa fa le fo no le New Zealand ai la tu le si sia hoda po tanga te ene sia ai fe siri po le me wala ni fa ngale o pulungo vale ya atonu fa mu ia fo ia le to mo fe siri fa pe to nga fe siri te mi le o to o me o le tau to fe siri se si wa mona ia le o puki ora e ta pe la si ma fine le o le pa le na lu ton e ta o tu a te roa e fa to o ta o now e ai a te tole ngo le ai a tonu ia tangata le e le talia le la tole lo tu lungo le vale le a mba ye se fo sanga po ni ole ngana fa maori e mai a tonu ila nei vai o to te lo tangata fe o lungo vale o tangata le man ramol fa maori e pe mana ia la le o te talia o ile ki ora ai te o mai lo se fo sanga te le a fo le mai fa mau ia ona le man la mai lo le to te le lungo vale ia te tonu a ta to se vale le sai nei tonu sai ai lungo fa palangi ma ta to pe te alu Lucia e se vale le Lucia ia fa Lucia fo ia ale pe a o lo I tu langa ia ona sini ngia lo la ia ai tonu e tonu ma fo fa pe nai la to ia e lo New Zealand e ora na to manga pe tato vava I Maori. Wa ane I Maori. Mo le lopo a tō manga ane nu nei a. E le te taula na whina I mea ne tauna I lopo le whaasino manga o le nu nei o New Zealand. E maa fua mai on tangata whenua. O le iele ngana ma tō manga. Mo I isi la toanga ma tō manga le whaari mai te mima. I tato ai fo le whainga mai o haka ma mea pe whaari ia paua o tūmanga e. Tūmanga le tunu o le anu. Ia, nā lau whisiringi ane vaenga nā e. Ia, o lea lana tali le te I whonu. E le se me whisiringi ai, e whaua wale tūma ma I whainga nai lungo wa le New Zealand. Tauna whaafitai. O la ie le ata fo le Maori le iloa I le wa le New Zealand le tū lungo le. Ia, o le la vei fo I marangana. Pa wale me o te awa I to I ngā mana te whape fo ino le a whaanganga. O nā tala tulo I whale hui alone. Na ele whaasa mua a. Masisi angana whaasa mua man whaapalai. E ala tulo masini tala tupe. E ele ingirisi o le ngana saina a. Ona. E li se ngana Samoa. Ta ilo I se ngana Maori. Po se ngana Maori. Te le lola I whainonga lana fo ilal masini. O lo ia lai tau mai na o to te lo tangata I whaangale au nanga le. E tauna tusi ele upu ina. Nai wha Samoa. Ia walo inga to fōringa meu tātou te le o I e whaonga. A tangata I te lam whaonga wai te tupe o saina. Nai reina whaonga wa. E ina masini e tana I tu. Ia, ai pe o le tūnanga na. Ia, o lo tātou mona mawina lava msanga polo fitia whali tupe le ai.
Pia vava ia tui saili linga ia o loo. Halu lava i lunga e. Na te lan tatano ia le fo mai wharinga ia. Wa mata fo na nga i lunga le polo fiti le si fale tupe la to i fale tupe nei. E tasite si ma le lima fa piliona le la alo i lunga le na vo ile o tasite si ma fit piliona. Si ile quata pe tolu masina le si e lunga le polo fiti. O mai la le fa quata lo inga te va ile lima te si va ono la te lono piliona le. Ia al tupe le te le tatano ai. O le va ile fa ile ono piliona le ma o polo fiti a fale tupe Australia nei New Zealand. Ia atonu o le tatano la mede ave tatu tupe le Kiwi Bank ave fale tupe New Zealand. Ia to te la tangata na ola mai o penka la to ainga po le PNC po le ANC e de to suia o masani aina ia e ana loto New Zealand mo tangata e se mai la to te unga tu pe fal tu pe a o malangolango po tu pe New Zealand lo no winga o polo fitia e mo nei ai de ave fa fo a te tau na fanga lo ngal malo New Zealand o e tau mo fai mo tu ai fai fa le penka New Zealand ina ia mo fai ona tau va tu sa ma fa le tu pe Australia e wa te mini e le lava tele le tupele sa fa i Kiwi Bank ai ave mo tupe tangata no fi lolo fo le na nga lungo numero o ta la e tonu faltu alo solo mai le si vai ngale e ia madilinga le o saini al vai ngale shares is male plain pay mo me o le fa as le fa lungo o account transfers lungo tenga tapa ida fa nga o nangai pa te konos ai fa pe tongi ni sa tu pe sa mo ye a wale la foi la tu pe sa mo ai le alu i company fo ye le Western Union pe la fo sa o tono lo te nga tu pe avele i sa mo ye pe fa nga i si maniko e po Telegram e po la le mo le sina yo le click x le si venga pena o siesla i lungo isi fo ia o nanga e ma fai fo no te tongi ia o sia pa fa ta o la o ela no na te tongi ia o sia si i company ta pe o le ClickX a fa pe fai sa o te unga tu pe le utos samo o la te va ia tu ia fo mo le vai na a lo tongi lo tu pe le utos la tu o mo le utos ia sa o lo tu pe la o fai la to la wala fa ngo fie na ave lo tu pe te unga tu pe na malo samo o le fainga la le o tala no mai i le shares ole vai nga ola to le faina e alu fa ngala to e fa fa ta we sia al fain ole tu langa faina tale e ole tongi nga e te le ala fela ale ala pe o fa ngala to le sia o nanga la le na ta o le blink pay e fa ngo fiena na tu auto e ia fa sa o ela tu pe de tele le singa su vo le po singa lave ye ale vai nga tonu ale o le tama fai e fo le malo New Zealand ina ia fai le vai nga le tatani o stasio por kalame o le open banking e fai ngo fia e ona tutongi au tupe mai so se vai nga se bank i se mea e le to ye mal telo ni fees mai si mau mea na au ale o fa mai la to a fai e tasi ale flat fee tala lo inga alu ni fa tau lo 5 selau sia le mana tongi 5 selau na tala le tau a si fal tupe e pasene ile a fa ile te avea ia e te le ala le tupe sistemi e tu pe o fainga na le o va e la to mai o lo tam fa le malo yo tu fa ingol tau sanga o tau matala mai le va nga le ta o open banking fa ngo fie na fa nga yo ia e ta to tupe va fal tupe ia a le tu sa le o amata mea i o le o va ve to so mai lu mal va nga le e mo ia la na fa ta e fa le isi fal tupe va nga le ai a tonu le la va ven te tala le pa pui le sa ye fa nga ngo me fa pe o te lo mul ne mis sa le malo sanga te la sanga te le lo la to a to fio inga ya va le alo va to foi le New Zealand le ona ngai so ela a to pe a po fiel me wo ela a to le na wa pa te la me le to pul e New Zealand te mine fai ole cancel flights ele ngata isa mo Australia mai si va ia o leva tatale no le lo ato atangat alela yele epem faena e tuni muta ipo fele o la langi le o yela ato ia alena fa tai mo len foldinga mai sa ma fai ona mo isi ato nistangat ia ai
moa ele te tau na tau so ele be wa wela wat e tau na ro fa te simula wat e te la tu tongi la a faari la boarding pass ave mala wato le te va to la wadu la wato tono vale e tau la na ru la wato le vale le te o so fo lunga na le fa nga ele se me so po fele la wato e tau lo la nga tele la fa yo ato ye vo e va ia to o le valse fo lu wa fe le numero le no le suenga o le avo o atu. Ia, na, e vanu afe. Ia ato ia tangata. O le tau sua la to atu. Ia o le ala tamu whai eira a wala le whai le app, po se vaenga le o pokala me tu ulunga no telefoni whai vei. E ma whai e na isi a kia la watu. Ia whape o te malanga so ai le rola watu. Ia, a so ai po le ale app na le ua ia le e New Zealand ne tu ulunga no telefoni. Ia, sa i le po whia wanga e la watu. Ma le avise vo i le stanga tole atu. Ai mo fu mena. Na. O le vaenga le o le slingshot ma le Orcan company o le pe o lat o sa fai fo so engal komisi le mo tau business. Ma le if you lo ata tanga tolo yela to account le internet le slingshot po le Orcan o le wa mo ne ele temi le no atu tu lo fai to ama fa tu sai ni le pepa le di wai ele o le lei fa manga office po tu pele to tongi pe no foi temna o sui le temi te lo sei pe sui si provider po si foi fa lo tonga te lo fa lo internet ma tu la fa pena o le la fa ma ni nei su enga ele lei le fa manga va enga na o le la o mana avele polo inga to fa fo i tu pe to te lo tangata. Ia e o atu le whaase lau walsfulu wafe le tupe alua. Ia ai pea ele vau le se lau tolsfulu tāla, ele lua se lau limasfulu tāla le tupe to e maua, refund. A wha pea la o ena i e lau slingshot, ia po le Oricon i le vaingana. Ia, whai vini whai e o lena o whaalonga tu le tio tala noa mai o tau. E ono maua la o refund, la o tupe to e maua mai. Ele vau se lau tolsfulu. Ia ele lua se lau limasfulu. Titele na tu. E sa le tato baba i le swing o le tau. Ma ni fo ia Wellington e mo meo la fo ia po ta o ia po. Uni ro tinga ta mo meo seals. O fe wa i solo lunga fonga ele. O hata o mai o swing o le tau. Ia. O mele i tupu mo le tato fa ai nei o mu o fa o tele o to inga fa le fa na tu e o ina me ola o le lo fa pe ala to tu sa o male si o mangali le o tato fa ai le si o le pe o na ta o i ia o mele ma sanina ye ale fo o ola to ye ale na pe o ale o vela tele po malulu tele po la le me o tupu le o mai yuta na o le mo ni me ai Ia pe o la fo fia mai la to fia vai mai tangata fia muli fo i tangata. Fia no fo la to tono fale. E to fia no fo vai. Ia am sanga no time. Ia fa time o pokalame nei tai ao no suia inga fo yo tato pokalame o no to langa i talonga. Ia ai aftai lava mo pokalame. Aftai fo ia. Ia le tato pokalame na tala la walunga o ma yaso mo neas farele mo fo fa poponga tai masani leva yaso tai minei ia fa soi fo ia. Fa soi fo. Bang
te tapo ya tu te musuma te puni mai no utu. E te so ona ma a mai ma futi atu lo ulu. Wa fa a di no poto ya upu matala ando lumi ya ilo wanga sala. Wa e fa anana ya ume anda pai wa leva o no mai. Tasangi mai love telefoni ai e tu la ima e alu I fa o. Oh pinga ia e te no fo mawai e te mana o te masalo salo. Wa e ata e mafa ale o tele mai le sanga tolu o tala noa. Au tau sa e umale a fula upuka o le kopa e koko Samoa. Sole tango la sipuni tango la palusuka tau alewa uma. Le falawa matale pule o e pepi a nipuka. O tele isau ise umukuka o tele isau fo ise palu tulusuka. Na o sawi a te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai poi ponga le wanga mosu o yaso uma. Na o wilo ai na le pengengo ngengo ai o lua matamalo tina. O ula mutu na wilo ai o upo fa amatalanga. O upo fai fai I a te au wangau le tonsi puni la au. A o utu mapea a to popo wa pio ai le a mufau. Ai longa te loa lo upa anonoa o te nuko I le aso atoa. Wa peito se tama I te ine I titi le pa a momo e no tau moa. Wa peia ua se pui mu I le pui no le pato anga. A o loo e ta aloa ne iau pa anga ai pai a masua pala pala. Sole tango la sipuni tango la palusuka tau alewa uma. Le falawa matale pule o e pepi a nipuka. O tele isau ise umukuka o tele isau fo ise palu tulusuka. Na o sawi a te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai poi ponga le wanga mosu o yaso uma. Whatever on the wino ai
Hello? Hello, son. Ia. Oi. O amai. O le manuia lava. O mene ka mai. Le manguia fo. Ai whenga ringa sisinge a. Ia o le whapamanga ba mai. Malo lava. Ia, ai ke lo le ia e tiria kulo siau ki ngā ia. E se mea ngai wala au mai e. Ia wa makua le ilo a po le ale me a kango i ai. Ke le ngai mau fala velane. Yo le fo e make sa i ma ko i ngai. Oh. Ia o le mea le wa makai ma ko malos. Ia le au video ku ai sa ko sa swani sa ka mo fo i famu. Ele maua sele. Ele maua sele. Le kau kongi pide ka miki a onga. Amore mo le sa ka. Ma le kele le mea fai o lo fai. Ma ko kire yo mai ngai e fai aku ni fa le mira. Ko fa. Alua sole olanga wai maua whamanu yanga. Palanga tu inu i whafolo whamoe moenga. E te tumalo si mai iso umana onga. Oi a ole nei wa e ta o i tai se e sili leona. Ai ua malo ya oe le mama na utu i lo utu. Ai ua malo ya oe pe ai tangi mai wai fia susu. Oi a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lo loto malo ua nganga. O te tau ia oe le mawhina mo tutu le mawutanga. Se ilo ngai tu i follow tino i lalo le pala pala. Ona mo tu sia lea o lata uanga fa i le ne o langa. E whai ngata o oe nai sau i lo unei manawa. Ai ua malo ia oe le mama na utu i lo utu. Ai ua malo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Oi a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lo loto malo ua nganga. Sau e sia utama e whailo fia fianga. O te le toi vili atua e soso fale pamaa. Ia manuia o lou o langa mama wai so fia fianga. Alofa anga e vatu si o tina i Samoana. Ai ua malo ia oe ia mama na utu i lo uta i mai ngata. Ai ua malo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Fia utai a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lo loto malo ua nganga. Ai ua malo ia oe ia mama na utu i lo uta i mai ngata. Ai ua malo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Fia utai a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga i lo loto malo ua nganga. E tinga i lo loto malo ua nganga. Whawhianga marasunga DJ Snai Pāmari Pese ai uangalo ia oe i oe. Ia o whawhianga su whiwhiroi nei taimi o le tautua si whonga lau mua le tae au nei o le asonga fua. Le aso lua o le masina o ke tau palua fe lua se fulma le tolu. Tātou wholonga amata fo i le nei masina. Ia o lea o tātou iai le nei taimi e me se fo i le amatanga fo i le nei vai aso.
toi whaatalofa ma toi whaamalo atu le pa ia maurunga le tātou atinu. Ia o la tau foi o whaafonga mai lunga o le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia e whape foi le au mai moa o la tau o mai moa mai lunga o le tātou ala ata o le Facebook. Ai mai se o le YouTube o le si fonga le lau mua. Ia mo le nei tai ao o le tau lau mua ne Wellington e pe o na mai atu i whafo le tātou ofisa whaasala lau. Lo o mātango fie le tau le lau mua nei. Ia ai mo i la tau o lo whaafonga mai tono a inga le nei taimi nai mātua mātutua. Ia o lo whaalongo mai fo i le ala leo. Ia malo lava le ona sai, malo le tatalo, malo le tapuai. Ia na ua mafuta fo inisi o mātua ma whanau le la tau vai aso muli muli le nei o tuanga. Ia whaonga le ta maiti a ua le pisa o tau i tono le whale to ina malo mtua nai whai ma whai lo tua le to ina malo mtua a ua le pisa o ta tau pia whapea o na ua mamoli fo i o tau e o tau mātua le whale o mama mpapa. Ia whaapele la kat. Ia au tau teo mo tau le whai. Il whai ngole mai aso. Ia tama lei mataine lei. Ia ma whai lei thea ua le toi ina malo mtua. Ua le pisa o tau. Ia, whatalo whatu fo ia ila tau lo mafuta mai tono whale whai ngā luenga nei taimi o le tātou tautua. Ma lo lava fo i ona sai ngā luenga amata o le nei vai aso. Ia e whape fo i la wawita avale, whatalo whatu le wawita avale. Ma lo le fo i le leita e au. Ia whamua le tātou saonga le mū. Ia aoanga ia tuai ia inga luenga i lungo ala tele vave ia ma ona sai ia maise lava ia le au lau pasese ia ma le uave pasi ia o ila tau ia pi tele na whaati ngā ulu ili tele o pasese le moli lea taimi ma lea taimi ia maua pe o tau me fo ina ia leai on tau whai ngā luenga whapena ina ona e maua fo o tau le e fo ilea ngā o tau le o le whaafoi no tau ngā luenga. A maise le ona sa ia o winga o tangata ia e whewa i tono tau ta vale mwha o ngā tau o nanga ma lo le ngā lue en leita e au. Ia ai la tau foi o lo o whaafonga mai ia po ta pena foi. Ia wa foi malanga, whai malanga le nei aso, manu ia whai ngā malanga o le anga ia tui o tau le nei aso. Ia maise foi toi taliu mai foi o nisi ma le tātou tunu i Samoa. Mai tau atu ia i tātou paanga ia lo mafuta maise o tātou tunu o Samoa le nei taimo le tai au. Manuia le toe taliu mai, ia manuia fo i le hanga i Samoa, nisi o le amalanga le fo i tae au, ia mai se fo i o le nei aso. Ia o leo tātou tūlata, o toe lua fo i maasina, o tātou tau nuu fo i lea le whai unga le nei tau sanga, ba ve te le alu le tau sanga. O le mea ua mai tau ni le taimile nei. Se pe ua vave na tele tau sanga le tangata. Alai la i titi ya, pe sa ola vai, pe se. Ia la tai tana va ile taimi nei. Ata si le tu se wa fiani ia lo matua na wa mai ona se fulus. Ata va tu ile tino. Oh la le titi sole. Ia tu sole mena we wa va vele le wa tau sanga. Wa va ve ona tele tau sanga tangata. Ia ala va ai ale la iti o tino ma tala vo vo. Pe sa wa. Ia sa wa u ia manatu ia o tele lo ia o pe ia po le aso va ai tama ai nga po o matua. Sefulu tolu minute o te ene le tu la sefulu tasi tātou e vai whaafia fianga si filo e si fonga lau mua ia mwhai maalia o whi au ma ngā luenga o le nei aso ma le fo i tae au ia mai sefo i la tau lo ngā lue mai ma wha ngā mai le tātou tautua i whaafia fianga e mole atu ia awala fo i lo mafuta mai tautua le si fonga lau mua le tasi ona tesi ma le tasi whamo ai whaapela na unanga i lungo le Facebook ma le YouTube ia ai mai se o le app le Samoa Capital Radio app. Whaafianga se whiwhiloi, se fulu tolu minuto o te ene le tūlai, se fulu maritasi. Vivi ngā le whianga o sāre lesi.
Le pavianga mai a tina si mama le pese lauanga nu Samoa. Io e ya to mana tu ai ya I tu maanga le tatu atinu. Ya mai lava le lai titi se ya o lava I tangata matua. Le o luas fulu 5 minuta te enele tu la fulu matasi. To e fa malom to e fa talo fatu. Ya o le taimi ne o le tatu proklame ya o fa afia fianga so I filoi. Ya e moni muni atu e ala le tautua ni si fonga lau mua. Ya ele ngata I tono mota malawa o lo fa longo mai ai na yo tatu matua tausi. Ya mai se fo I tono fale o tangata matua. Ya fa talo fatu le taimi le tai au. Mai se fo I ya tono mota ngase fela fo I se vai panoa o se vaenga o fa longo mai ai ma fa fonga mai nei o tatu matua. Yo tu a sina o le tinu fa talo fatu ya te utou le tai au. Ya manatu na fo I ya ya ina fo I ya le taimi o le soifuanga ya folele ya fe ai ya e mai o le tino me se lawa I le swing o le tau ya e telina ai nei matua e malei fo mai le tai au ya ole ato fo le malosi ya aua le whaavai ai pa o mele whaatua le atua ia ma on sai ia ma loto tele ia ma toanga talo ia me se fo I tātou ia e nafa ma le wa ingo nei matua ia wa ai po o la tau sami nai ua to ya fi ai nisi o ngase ia wa ai po o whaimasiaki le fo mai pe fo isi appointment tina ma tama ya I le nei aso ya aua nei ngalo la appointment va il fo mai ya wala fo lo la o so fo ma lo ina ia ona ole tutu sa fo ya so fo anga wa ma tutu fo ia e faingo fila va ona po ia se itulo ia I ma ngase o le tino ia wale fa no ai fo I wa fe le nei tai au ia ona o ni tala fa no ia o mafutanga o motu sia fa fo se I manise pele ia inga ia fa mafana te fo le tatu proklame ma le tautu o le nei aso ia mai tau te fo le tatu o tenu o le nei aso ia tele fo I fa la tau ta vale ia talo sia ele o afia ini so ifua pe o fa la vele na mai tau tu nei le tai au ia inai malifa le pasi le lo maso ia mai tua talo fai ia vai tu le onga fo I afia ngale na vele pasi se tulo ia talo sia ele o maua ele o afia ini so ifua ia ile la vea ia faia si ma ma tu lang fanga tale mata tu la vea le pas ia o ilo ia le tuaio o le tuaio fausanga o pasi nei pasi lau papa ia talo sia ele o afia so ifua ia o nei taimi fa afia fianga so ifilo si fonga lau mo le wa lua se fulu ma le 5 minute ia ua te ai nei ia le tu la se fulu ma tasi tasi fulu lua o telefon matala mai Samoa ia matatou mafuta to ila fo ia la tautua ali se fonga lo mo Wellington e lunga le ala le tasi ona tesi ma tasi fa mo se pa ia le tu la tasi ile auli nei ia ona fa mai ele o tautua ia matou mafuta pe lunga le Facebook ma le vaenga le o fa nga mai Facebook ma le YouTube nei aso se pa ia le tu la tolu ia mau pe le ki o la telefoni o la Facebook o la YouTube ia mai se o la le tio pe fu ina te fa longo mai me fa fonga mai tono ta vale ia a o fenga I fo inga wenga o le tai au fa na fo I o lo fa o pe la to malo longa ia malo a mai fa mai ko kolisa na we lunga le ku na we lunga o nga ia po le ko pai ia o le fa pala te le pul fa le no matua mal to ina na sa fulu le po male kuka ia na foto atu fo ta tu ta mai ti to fa ngaso fo fa le to ina malo matua ia ai fai se au nga io e pe na wo ya siasi I fale o matua luas for 1 minuto te nei le tu la se furmo tasi ia ulo fatua I mo ila tu ulo fata o tuli mo tanga singase mama I le tiro le taimo le tai au Ole langi po o se
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tato te le Pacific Club e fa mai on board le apatuna e le lolo e te le mai for yai eva mai eva io fa te ai lo vai vai ya ti ties dia secta visa musica te via yai sau ma mai lo panga fa manga yai la we manga e uma ole polu ko e foi ko si o fa na fanga fanga yeah ale ai foi ole nga ko sau kasi ma fanga fanga
Faseki ai au fika o lea ua kui mai o le musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the round. Move your body, shake your body. Jump up and down. Say Maya, sing the fun. Say Pamalo, Sinuai. Make it kasi, make it was sole. Say 544. Fayo lima, fayo wai. Bea efina malawai. Esa umalo musika. It's a vibe Maya. Yati, Tais, Tia, Seka, Pisa. Musika it's a fiai. Sauma mai lau panga, whaamanga iai lau e vanga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe whaanga whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the round. Move your body, shake your body. Jump up and down. Sauma mai lau panga, whaamanga iai lau e vanga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe whaanga whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, kongi sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the round. Move your body, shake your body. Jump up and down. E whawhianga mo le Pacific Love, ia e wa le musika, ni nei taimi o le tae ao, sui whawhianga sui whiloi, a le si whonga le lau mua, toi se furu iwa minuti ana tae leo le tūlai se furu ma le lua. Ma lo lama le onsai, ma lo le whaafonga mai, ma lo fo le mai mo mai, ia ma lo fo i le ngā lue, ia ma whai fo i ngā luenga i tono ainga, i la tōlo ma futa mai tono ainga le nei taimi o le tae ao, ia ai mai se ai, ia o i la tau fo ia o lo o nafa ma le kukaina o tau mafutanga, ia ele ngata i titono o whale o tangata mātutua, o whale mai, se i tulou, ia mai se fo ia o titono a inga, ia e le whaingo fie fo ia li ia ngā ruenga le au kuka, e mo ia, ia awa e le whapea nao le kuka e whai o le kuka, le tapena fo i, po fufuru i pu se i tulou, tapena le mkuka, ia solo atu le whaamalama, sui ane le ia le whaamalama, ia wei. Mai ngā umana whapena, ia mai se fo i o le whaingo tanga lava, ia pia o nae ma nei le la, ia e whai ei e whaalala ai, ia ai ma lo le on sai, ia ma lo fo i le, ia le ngā nunue le nei taimi o le tai au, ma futa mai pia i whaafia ngā si whonga le lau mua, ia awa fo i ia le whianga i fo i ngā ruenga, ia matiu te tono a inga. Ia o le vai aso nei pe on talo atu fo i nei la le tai au, ia le fo i tape nai whanau, ia awa fo i le lata waso sa whaapitoa le sapa e pa el whanau, ia tau loto o tala, ia o wha evangelia, ia o siva wha lea nganga, ia o tele la alu i fo i le nei vai aso, ia o whaia o ngā talama, o ngā siva nei whanau, ia oi. Ia wa tātou i o mat, wa tele loa po le a, po whaisau pepa, ia po e la vea fo i se tala le au tala vau, tātou i o whai whanau. Ia wa i aisi fo i e o lau whai tei tōru whanau e la vea i o ia o ngā sa, e sa awa, pese. Ia wa pēr nei te la vea i la o ngā sa. Wa pēr nei ulua toe vasenga ma si o watari. Ia ele se vai, ele se tū leanga le nai tū, o le tū le lei. Awe vai foi oe ia la so ni foi se o alo ile ile tu fai tau na fai mai fai tau ia manuia ia fai ngā tau lo to ma ta pena foi la sao nei fa na ule a pisi foi nei matua ia fa tringa fa tau e fai o la e papa el fa na ia o teu foi le me ta ulu ia o se vai nga o mo la va pena ia fa au le il tama mo te ia wa sa mo ia sola o sol
taimi la le vai asole nei ala tate a onga ia pia. Ia atalu lai sa vai voi le aso vai taimi o le asao le aso whanau. Tate alu lai las whareide. Ia tala turu talu ia o ngā tala le au waenga ia o ngā au waenga ia o ngā kolisi. Wai ia tala fo ile numpo kalame le au waenga ia le o atu ia o ngā kolisi ia pia. O atu rore whai le asao le tamiti. Ia tala turu ia talu ia o ngā boni tala boni. Alu te mana tua le tala muli a no iai a o wa onga. O la u lo tamiti muli valna. Ia na fai ia uma pe teru vo le so o Yesu. Le na fai Yesu. Ia tutu atu le upenga le loto. Ia o ula sa fai ma pe teru le tala na le matua onga sa ia. So le te mana tua le. O la loto tamiti muli valna. Ia o le to lo tamiti lo matua. Alo te mana tua ana tala, o le te mana tua la tau loto le lima o tau sanga. Vai le fo le. Ilo mana tua o me uma. Io. Ya wa na, o sa fai ma pe telu tala na mato nga mat. Fo le nga sa o ya pia. Hey, pe telu la tama no al finga tanga le o fetala me Yesu pe telu. Tu wa tu le upenga le loto. Hey, tu lo mantamalo. Matua Peteru mo ia. To e se fulu 5 minuti ana tale o le tula se fulu male lua fa fianga su filoi ia ma lo la male mafuta mai fa fonga mai le tatou tau tu le nei taimi le tai au si fonga le moa i Wellington e.
macha che leo le alofa Paano i le anganga le amalingi ayo uloy macha le mafuchanga ia soelua e soe balabala ayo ina chama ile basa apeilo a ipea ichalo sanga ramona chachalo pea ile atua iso semea no masina lo machua ila chau feo inga mua wa feo o se te inele ini machua male achule na lo atu e chau i changa chachonga mababa ramona o ele pele ele papel wa usola ese Sama chela sa oya New Zealand Tawasi cheche we chole maukilani ai pechai ile chuma ura choi se chashi ole le chaimi o chau chinochu na oe le chaile o fachu ramona Pamaoni Olo alofa seyo o ileochi Ramona Pamaoni Olo alofa seyo o ileochi Ya ole la to 5 minuti na tale ole Julai se full mane tasi to 5 minuti na tale Julai se full mane lua tale full lua ya ona fa fongale ta to telefone tala mai Samoa ya ona suya fo ile ona fo ya le ola se mai le se cherry tapu mana ya wa fa wino ta to tua se ipa ia le Julai tolu ya ile o ni ana nei feeling
Atua mani usilani ia au fatasi mai. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Otuku umalava fai pule mamalo, ia lato o mai uma e foi a te oe. Ia lato fai taulanga ma fai au fe au. O oele tupu sili le pule favavau. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Talo falava o telefone mai le si fongo le mua I Wellington. O le tātou talamu mua. O amata I le so ona te tala le awanoa mo tangata e fia wawe whaia lātou pālota I le pālota tele New Zealand lasas fulfa o ke topa. E whaitau fia se lau whale pālota I tu SS o le tunu u na amata talai mai le tu la iwa I le tai awa na le la mo le whaia ai o pālota a so se tasi ua manao e wawe o na whaila na pālota a o le io I le aso se fulfa o ke topa. O le tōtele o lau pālota ua uma o na mau atu I le meli a lātou pepa e whai ngō fia ai o na whaia pālota. Peita ai sa whai lo mai e le ofisa o le komisi o whai ngā pālota. E tusa lava pele I mau atu ia pepa I le meli e ma whai lava o na pālota tangata uma e o ane I so se whale pālota a mata I le so. O lo o whautuaina mai fo I le komisi o whai ngā pālota e tusa lava fo I pe le I lesi talaina le suafa o se tangata e ma whai lava o na maua le awanoa e pālota ai e awala le I le whai o sana pālota wha apitoa. Ta ua e le komisina o whai ngā pālota o Carl Lekesney e tusa ma le whase lau la whai o whale pālota ua ta lai I le so. Mai o le a whaasoro solo lava o na si itia le nei a whainga ina I au li atu la aso le pālota tele I la asos fulfa leo o ke topa ua a toa le lei le lua afe tolu se lau le a whainga o whale pālota I tu SS o New Zealand. Sa ia ta ua se fulma le tasi I a whale o loa o le warehouse ua ia I tonu I a whale pālota a e iwa whale o loa supermarketi o le foodstuff ua whaatutua I fo I whale pālota. E le ngate na ai fast fulfala whai o marae o Maori a toa ma o ngā amata ua whai ai whale pālota mō le pālota tele o le nei tau sanga. E vevela whātou sina o le pālota ai ua whaanofo e se le teimi nei le li pāle mia ia Chris Hipkins o na ua maua I le vailusi o le COVID-19 fruiva mai lima aso o le a whaanofo e se ai o ia se ia vanga na ua waweonga o na negative ia ana test o le wha mai.
o se whaasara launga loa ia mai lau fisa o le pālemia, na ta ua mai ai e uhi ina maua Chris Hipkins i le wha mai, ai o le a wha awau pēa o nga lue o ia, e awala i whasa o ta inga te le wawawe i lunga o le Zoom. O le san nafi, le sa wha ai loa ai wha lawa i tele le li pālemia i lunga o whasa o ta inga te le wawawe, ua maua o ia le vairusi o le COVID, ina ua wha ina iaunga o le wha mai, e au fia i le tale, ma fōlinga ua maua i le flu. Sa e ta ua o whaetetenga i le ono wipisi atu i isi o le vailusi, ua mana o mia ma te tau aio na malo no o ia mai whailo inga ma tangata i le taimi o lo o vela ai whaato sina o le pālota. Pe ta i o le ato e amatalia ia tūlanga, pe a whai e wawe ona toe fōi i le lelei, i le tūlanga ua whai nai nei. O le wha le tonu sa le i mawhai ai o na whaatasi ane le li pālemia i se sauni ngā lotu o sa moa i le ai o mangele i le tai au le sa nafi. Pe ta i sa whai mao na sui le sauni ngā i le tamai ta i sui pālemia i a Carmel Sepuloni. Sa whaalia mo onga le lei o le teitai o le National i a Christopher Luxon mo le li pālemia mai e tārusia i a wawe o na toe maualo na mālosi ma whaawa waipol kalame whaatosina o le pālota o loma nei. Ai e ui ina whaata o toli ai le teitai o le leiba ona o le COVID ai sa whaawau pēa o na whaai mai whalawa i tele i a le lātou polisi e whaia fuhai e le aise te tongi i a awa onga mo le matematika whapea le tustusi ma le whaitautusi mo tamaitia onga o a onga whaaleonga lua po le intermediate atoa ma onga maulunga po o kolisi. O le sui pālemia i a Carmel Sepuloni na whai masui o Chris Hipkins e whai lo mai whalawa i tele i a lea whainga whaavaya le leiba e se sauninga na whai ei au ki lani sifo ana nafi. Sa whape fo i na whaasara la wina alo i ai le sauninga le manifesto a le pātia le leiba. Lea olo o au ili na ia lātou polisi ma whainga whaavaye ua umau na whai lo mai whalawa i tele e au fia i se fuafuanga whaapitoa e se fulu o na vaenga e ve soa ni ai mo tangata uma i le tau whai titia leo le maulungo le tau o loa e pei ona iai le nei vai taimi. A whai e toi tūlai mai le whai ngā māloa le leiba e se lau miliona tā la le vai ngā tūpe ua fuafuaina e whaau ngā e whai e fuai i a awa onga mo mata upu e iai le matematika whapele tustusi ma le whai tautusi ailenga te lea o le awhai ai fo i lewa ngā tupe i a por kalame mo le whaale leia tidi o le tomai ma ngā waa o whai a onga mo le awa o ina o mata upu fau. Whaau popo awa noa mo talavou o leo toi a onga ma mana o mia ni awa noa le lei mo lo lātou lumanai. Sa whailo mai e le sui le leiba mo mata upu tau a onga o le tamaitai o Tian Tineti e 2 miliona la whai o i tu la whaau popo o Paul Kalame whaale awa onga le nei o le whaatino ina i lalo o lea polisi whaapitoa mo ta maiti o senga fitu a ngai i le tausanga se fultolu ina i mauti noa e whaale le iairo lata wawa o ina ma le tomai i le matematika ato ai ma le tustusi ma le whaitautusi. I le taimi nei, o lea ua whola mai fo ima whaai loa whalawa i tele le teitai o le National i a Christopher Luxon i le fuafuanga a toa ma mea o le a ave i ai e lana pāti i le wha mua e whaatino i le tonu o le se lau aso mua o se whainga ma loa la tau te teitaia pe a uma le pālota i le asos fulwha o le masina nei. O le taimi nei, ma le tūlanga o lo o mai tawina i suenga i manatu ma langona o le au pālota e fōlinga mai ai e ono manu mālo le National ma tūla i mai e teitai leisi whainga mālo e so o i nei e New Zealand. O le tauna unga o le suenga o pito lata mai wātangi ai e ono maua e le National ma le Act le au whainga e ono sifuru ono no fua i le Parlimene o se au whainga le mautino ai ua lava matutoe lea e la ua te whaavai na ai ma pūlea se whainga mālo fau. O ana nafi lea sa whailo mai ai le teitai o National i a Christopher Luxon ua uma o na whaata oto le lato Paul Kalame o ngā luenga whaatino o le a ngā lue ai mo le ulua i se lau aso se whainga mālo la tau te teitaia pe a uma le pālota o le asos fulwhao o ke topa. O le fuafuanga whaata atia e au fi ai ngā luenga tau le tamau a inga
e pei o le avesea lea ma le tau fia o nisi o la fonga tutongi fa pea ngā luenga tau i le pui pui ngā le saonga le mū ma mata upu fa le tu la fono ai mai se o awa onga ma ngā luenga tau i le soifua mālo noina ai fa pea ai fale ma awala o fela awa inga sa to fa mawhaina mai hoi Christopher Luxon a whai o la tau o la atula i mai le teita ingo le malo o le ala tau so loia ma ave sea le la fonga le o lo iai le teimi nei mo le pensini ma le swau u mo le tu malo o Kilani le Auckland Regional Fuel Tax e lenga te lea ai o le ala tau tu e wha mamaluina le Ivas Furuaso e whai ngā luenga wha ta ita i aiso o stangata whai ngā luenga fau i le tono se pisi nisi tu ma oti mai o le ala tau wha le leia le polkala me whai e fuaisu e su e ngau tina mo le ka nesa o susu ta uafo i Luxon o le aso loia e se whai ngā malo a le National i le tula fono o le sua vai po le Three Waters e pei ona te te malo si i ai le latou pati. A o iei pēa i mea tau upwhai o malo o toi wha mamafa mai le pati le Act i alana fuafuanga e so loia matawhia le toi whai o nisi polkalame a toa mani tula fono o loo iai i le taimi nei. E au fiai i ia fuafuanga le Act le so loia leo molienga mo tongi tala whengai po le tula fono le ta ua o le Fair Pay Agreements i le wā o kompani o na ngā luenga ma ta ngata whai ngā luenga. E le ngata i lea, a whai o le au fia le Act i se whai ngā mālofau o le ana tau una ia fo i le tau fia lea mo le tolu o tau sanga so o le whai o nisi itanga i le tutongi au pito mawalalo po le minimum wage. Mai o le aula tau toi so loia le tu la fono mo le aso malo lolo tele lea ua wha malu nei le aso lua o Januari. E pei ono si la fia o le aso malo lolo nei le aso lua o Januari e wha ailonga i nai le tau sanga fau o tangata Maori. Mai na amata wha malu mai le tau sanga Taruai o se aso malo lolo tele mo tangata uma o New Zealand. Wha alia le taitai le Batia le Act o David Seymour o ala tau fuafuanga umanei e tasi a le aunga ina ia le lei ia le tamao a ingo New Zealand ina ia ola ma whaingo fie o na whai ai pisi nisi la iti. E leisi whainga o le tātou tala ua sili atu nei le 5 se funu la whaingo tangata ua whaina i le mai ma le siama le ta ua o le Cryptosporidium le ana a mata vipisi i le ai o Queenstown i le masina na tua na i tu nei. O se li poti e le mtanga luenga le soifua mano loina le te whatuora ta ua mo iei wha pe 5 furuono lava le a whaingo tangata i o wha maonia wa a fia ai le siama a ese ai leisi to se furuluo tangata e ono a fia ai ma leisi to balu o lo whaia ne i ai su e ngā fo mai. O le siama le nei a fia te le aile la walo le tangata soifua mai o lo wha ngā solo pe i ai su e ngā le mtanga luenga le soifua mano loina mo le fia wha mautu ina o le pongai. O lo masalomia fo ile i ai o tangata ua a fia ona ua pisia ma isi tangata na mawai le nei siama le Cryptosporidium ua whautu wai na ai le mtanga luenga i tangata i lewa anga o New Zealand ina ia tau sisi i tūlanga māsani o le pui o le soifua malolo ina le lei e awala lei le wha maina o 5 i taimi uma. Whailo mai le tamatai fo mai a Susan Jack o le soifua malolo ina na amata i le amatanga o se tema o na iai tangata e a whaina ai le siama le nei aina whato a wha mao nia le asos furvalo o se tema o le mafuanga ona o le siama le pe ona ta ua le Cryptosporidium. Ua lipatia mai le si tia o le tūlanga la matia o se vaenga tele o le tūlangi saute sa sae o le stete o New South Wales i Australia i niafi mani mu o le tonga vao ona o le malosi o le vevela o le ea. Sa ilonga o na vevela le tau i le vaenga o Australia le vaenga o le vaiaso a mai se ale a sa nafi. Sa valo i ele ofisa o le tau le o atu i le 12 degrees e mawulunga i le fua o le vevela na i lo le tūlanga e masani ai. Mai o le ai o Sydney, sa ono o atu i le 12 degrees Celsius i le fua o le vevela o le ea.
e tā le lua i le awauli e nafi ua o i le tolus fulfate si maleono degrees Celsius i le fua o le vevele il malaiwa ale le tele o le Kingsford Smith Airport i Sydney e tusa lea ma le se fultasi degrees ua mawalunga ai na ilo le fua e masani ai le taimi le nei o le tausanga o le o mai i le nei tūlangi o le Kilope o le tūlanga lea ua whaingoina le au wa tau o le El Nino ua whapeona mawalunga ai le tūlanga le matio laufanua i le tele o vaenga o Australia i ni mu maniafi e a afia ai le tonga vao. I Australia lava i tasil te kata na maliu a e ta afia le whale mai leisi e na ua osa wha ia e se ta fo lalo lava whangota e le whaiunga le vai aso. Tupu le whaalawe lawe le ngata i whale o le whangaloa ingo o le Botany Bay i le ai o Sydney i le Astonai. Whailo mai e le leo e whapena taia e se tafo la le waa o nei e li e to lua a o whaia so la whaiva na umai le ola o le totasi ai manua ti ngā ina leisi o lo o tonga fitia nei i le whale mai. O le atu tongi e le uni le kapia le tu malo le Hawke's Bay le tau atoa e to e whaale le ai le talita le Ranfurly Shield le ua tae mamalepe ina ua pau i lalo i le taimi o le lātou pāti fia i le waweao le sā. O le talitale nei na sei le Magpies a le Hawke's Bay mai le Diona Wellington le Astonai i le ta'alonga muli o le talita mo le nei tau sanga. E le i whaeloi na mai le uni le Hawke's Bay po ai le tangata na pau ai le talita mamalepe a e na whaamani mai le uni i le mea ua tupu ma ourua i suenga na iloa ai o se whaalawe whaafose i na mafuai o na malepe le tarita. I le tala whaasolopito ua se laus fuiwa tau sanga o le uni le nei o le Hawke's Bay ua whaavalu o na lato umia le tarita le nei le Ranfurly Shield ai ua whaafitus furua taimi sa mawhai o na lato pui ai ta longa maau na luina i le nawa i taimi. Tau sanga taruai na sei mai ai le Diona Wellington le tarita mai le Hawke's Bay a la lela o toi whao atu le Hawke's Bay ia ma o le a mawai le whaiunga o le tausanga ta pena ai le taunsanga o le tausanga a sau. I laka pi liki e pei ona sinsila mai mo le TV na po ma ta ina le manu malo le Penrith Panthers i le lasu ngā fusi mo le Brisbane Broncos o ai o le ta longa luas furuono Penrith i le luas fumolfa a Brisbane. Ua ave ai la le aule nei le Penrith Panthers ma au mua ua so na malo e tolu i le siampini le lakapi liki e Australia i le tono le fase furu tausanga ua mawai atu nei. E uma le tu la mua le ta longa ua luas fulfa ai o le Brisbane Broncos i le valu a le Penrith Panthers. Na manu malo ia le Silver Ferns i le lata longa whaita wina lona tolu i le vale ma le au le Rosa mai Engelani o ai o le ta longa i Hamilton i le Astonai 5 New Zealand i 5 lua a Engelani ia mau whape fo i na manu malo ai le Silver Ferns i le ipu e whaingoina o le Tini Jamieson Cup i le vau awelua o lato manu malo e lua manu malo New Zealand i le tasi a Engelani. Ta longa mua e pei o ni Silvia o le series le nei kalai estete na malo ai Engelani. I o le whaiunga le nā o Talafau. Le nganga fia o te toi whaatalo whatua i le whaafonga lo tātua tunu e seisi fwele nei whaau poponga o nisi o meo lo o te tupu isi o tātua tunu i Samoa. E leo whaiti tia le tau le sua o mole nei whai masina fōua a matalia pe a fuatu le siitanga na iei le masina turuai o se tema. O le tau na siitia i le lito le pensine le masina o se tema e se furu te si male valu sene le na whaatawi nai le tolu tā la luas ful sene le lita, mai lona tau e tolu tā la iwa sene sa iei mo mua. Pei tai o le masina le neo ki topa, wa toi si tia i le luas ful tolu tesimal tolu sene le lita o le pensini, le ua whaatawi nai le teimile nei i le tolu tā la fase ful sene le lita.
O le kiso, sa si tia le se fulma le valu tesi ma le fitu sene le masino se tema, na whata winai i le tolu tā la luas fulwiva sene, mai le tau sa iei tolu tā la se ful sene. Peitai o le tau fōu le ni masino o kitopa, lea ua si tiai i le tolu tā la ono se fulu valu sene le lita. O le karesino le masino le ni o kitopa, wa toe si tiai le fase fulu tasi tesi ma le lua sene le lita, ai sa se fulu ono tesi ma le valu sene le masino se tema, o le tau leu whata winai nei i le masino o kitopa, e tolu tā la lua se fuluiva sene le lita, mai le lua tā la valu se fulu ma le valu sene, sa iei i le masina taruai. O ia tau forward swau o le nei masina, wa whaalau iloa aloa ia le fionga le sui pālemia, le sui minister fo i tupe, le fionga tuala te vanga Iosefa Bonifacio. E le pepo whaamtalanga le si itia o le tau forward swau o mole nei masina o kitopa, o loa tangi aile a fianga o le whaatontun wina, ma le whaatapula ina le OPEC, o le ngao sino le swau e le i whaamamaina, ma swau whaamama. O le si tia maa wadunga fwoi o le mana onga mai le vaianga kompani ngausi o loa te tele, whapei fwoi me whemala ngā inga i le ea, wa whao popo ati lele tau wale kiso, ma le karesini i le nei masina. Wa whaama wina le whaamasinonga nisi o maa fua anga se tolu, e maa walunga le fwoi numera o sa wanga i te tonu a inga. Na whaai loe se pepo whaamtalanga e a fua mai le loto hita, o le whaonga ina le awa malosi po fuala au wha sa ina, ma le uti o le wha so tau se leni. O sa wanga le tino, na whaapase nei le tolu se funma le iwa. O upu na lafo e tolu se funma le tasi pasene, ma whaaleanga o meto tino e lua pasene, peitai e mawalunga le pasene o ilanto e a fia umaia vahenga e tolu, le na whaamawina e le tolu se funma le valu pasene. O le tausanga lua afe se funmaliva na amata mai lo na whaia whaambu maunga, e afe lua se lau ono se funmaliva mata opu na whaato ai le whaamasinonga. E le tausanga lua afe lua se fulu, na palasi lalo le afe tolu se funmal tolu. O le lua afe lua se funmal tasi, na me i maa walunga ai le fwoi numera i le lua afe tolu se lau fitu se funmal wha, mata opu tau sa wanga i te tonu a inga na whaao o iluma le whaamasinonga, ma o le tele ia mata opo, na ui mai le whaala popitonga po le sulfa inga o tangata moe popo ngā tia le victim support. O le lua afe lua se funma le lua po le tausangan tenei, na toe palasi mai e lalo le foi numera, i le afe lua se lau lima se fulu. E le o mapu le ngā ruenga taulongo longo le whaamasinonga, e una ia ai whaamalosi malapta inga mo le atunu, e whaonga ina iso o se awala of so ta inga, e au fie ma le au whaasa la lau lungo leitio ma televise. Ina ia tau fia sa wanga i to tonu o Samoa o le atunu Gary Siano. O le vaiasun te neina whaalawi loa nai mo le ulua i teimi, le tusita iala mo le au whaiwhaiva le atunu, le olo o lato whango te ino tātou ngā te whale. O le polo keti o lo ngā lulue so tau awai le whaalapo pitonga o whaatu anga ma tau mawha le FAO, le asosia le au tautai e Samoa, ma le malo Samoa e ala ilmatanga renga o whaatuanga ma whainga whaiva. E le saunoanga le fionga le minister o whaatuanga ma whainga whaiva, le fionga la auli le ua tempola te Valfosia Schmidt. Na ia whaailoa le tā ua tele o le iai o ni ta iala, e lima ta ita inai le au whaiva le atunu. Na ia saunoa o le sini au tu o le tusi ta iala, e na ia whaatu mawina ai le lei ma le si tia o le tūlanga o whainga whaiva tangata nu o le atunu. Ma wha mawina ai foilo lātu sao i tupe maua, saonga le mua le sio manga maona tangata, ma ia saonga le mua le whongtau ma wha mo Samoa anga i atu i le lumanai. O le tusita iala wa whaata tia, e mo le tausanga nei lua afe lua se fulma le tolu, e le lua afe lua se fulma le ono. O le whaalinga a le sosial malo fie na whia le vaiaso taluai, na whaeloa manino e su asulu ape ina ua whesilingia le autu stana, pe a whaina tu maanga le atuna o le mea sina, pe a whai e taina se malua se whaafine. Na tā ua sulu ape e le te tau o na whaia le tūlanga, mai e le i tupu momo foi. Pe tai e tasi le whaafine nei e taina i Hawaii,
Ai o se whaafine wa mai o na whaia o na tau tonga se i tulou. Ma ua mai e fo na feso ta i mo na mātua mo lātou tala noa. Ma ua i oe a to tonu lātou a inga mo na mātua o ia lava o sui o se tamai tai. Wa na o le paulo le mafuanga na ia tai nai le malua lea fo i whaafine. Na ia whaelo fo ilo na le fie lo na uso matua o whai langi le fōlaunga. Na ia whaati no mua se whainga whaapea. Mai e matua le tala whengai fo i se tufunga sa mua e te tāina te tau. O na ia tāina se songa imiti a se tamai tai. Ma pe a whai ai tupo. O se ngāio inga wau ia ai le vāta pui o le lii ma le tamai tai. Na wala au lia alo mawhana wa o ngai le vai ason te nei. E la tau te mon mawina pe fisiringia foi. Le ngā luenga tufunga a le asosi a malo fia le atunu. O tala ia mai sa momo le amatango le neiva yaso, manu ia tele sio tātou atunu, faso i foia. Ia le nau whaafonga ma le tātou tunu le nei vaenga o la woli no lusu ma le whanei minute o te ele tuna suma le lua. Ilu le tautua ma unanga le nei le tātou ala le tasi ono te sima le tasi whamo e pei ona iaila na tautua. Ia ile nei a songa fua, a so lua le nei le masina o ke topa. Lua afe lo suma le tolu le tātou fo launga sa mo le neua iai. Ma tau te o whalofan whaatalo whaatua le pa ia maulungo le tātou o tunu ia i ona tūlanga whaalupe le nei vaenga o le aso. Ia o tau sa mo tau whaingata sa mo le anheo ia sa mātou wha mtalanga no nua tuia whaatini o tau sala. Ia i au tau pa ia mo tau mamalu, i au tau pa ia wha le atunu, ia ngā ta fwoi lea, ia o tau sa mo whaingata, ia o le anheo ia sa mātou wha mtalanga, ia e mātou tau whalofan whaatalo whaatu le pa ia maurungo le tātu o tunu le nei vaenga o le awauli. Ia oa mai o tau le nei aso, mātou te whaatalo wharafoi na ia tātou ta māma tina mātutua, o lo pēnā o na whaafongafonga mai to tono maota malawa, ngā ta fwoi leo to tono whale tangata mātutua, ia o to tono o whale mai a warsa ili ngā mālosi, ngā ta fwoi lea, ia so se wahaenga lamo le to telefo i riso i la tau o le tātou au ngā lue, ia o lo whapena o ngā le a tātou wahaenga mātutua, ia o lo whapena o ngā lue i la tau, e niso i la tau ai wa ai atu nei ua valu se fulu i oe, valu se fulu tau sanga mo na tupu, ai te vai atu ngā, ia laile nei mai li se pasi i oe, ia lea ngā leo te whai atu sa o wa ai ai, ia tātou a ta māmatina mātutua e whapena, ia e o whaile la tau ki lini, ia i la fiafi, ia o e whai ngaruenga tau ia la tau ngaruenga i whafo, ia a wā lava le mawahino le mālosia i la tau mālo lava ia te o tau ngā lulue, mālo fo ia te o tau le tau atai. Whamalo tu foi, ia na ia tātou usompa anga ma tātou o, ia o au mea mamaya le tātou ala leo, ia o lo whapena no tau whaafonga mai ne ia so ngā ta foi lea, ia whaapitou nafa se whaamatalanga, ia tātou whaafia tau langi mo la tau whale tua, ia i so se whata whai tau langa, i so se mahaenga lava o lo whapena no tau ngā lulu e ai, ma tau te o whalofan whaatalo whaatu pa ia maulunga ia o lo tātou tunu le nei vaenga o le hawauli. Ia, o ha mai o tau, an ngā ta fo lea ia le mātou au whai ngā ruenga, ia whea lava ngā ruenga o lo e ngā lue mai ia le nei vaenga o le aso, mā lo le ngā rue, mā lo le tau atai, mā lo le ono sa ia te o tau, an ngā ta fo lea ia le au tinifu, au tinifu, ia pore au skonti la iti fo ia lea ua whai fo le lātou whai ngā mā lo lo. Ua te atawa e ala no atau tambara iti ya so le tamba yo le sa i fa matalanga vo ia tato io tamba iti tami tam au skonti la iti ya matua ile le ya ni mea io fa ale anga mea
ia le na ua avatu fo i to ina male lo matua ia lo fati ia lo fati nga holo fo o le to ina masilo matua i la to fo i la to fana io la val tasi po le lua tu la ave ia to fana io to matua io ale fa pe le aso ato ele ha pe uma le tio ko ko la salta ya to eli fol to ina malo matua to e fai ka level o uli e to eli fol to ina malo matua to tu nu le la iso le fiafi soli le ai ele se fale ele se fale ai ngal mel nani ya ole na no lo fa na tato matua ia po tato fu ia grandparents ia ono le alo lofa ia lato grandkids io e alo lofa tele lato ia tato fana ai pie fa le alo fa mai tato io ia malo nga lu ia te to malo no sai ia malo fo le tau ata I fe au manga lu ngore nei aso ia matua ia afa pe fo yo na u ave tau fa na tu lango ia onga fo I le lo fa to lu no pe ia ngata fo le ona ia onga na fa na ula I o le fa au pe te mi nei ia malo ia te o te lo ia ni so ila to lo malo lo o fe lo mai le tu langa fo yo le pisi sa ia ia o nisi fo yo ilato ia o le na la volo fa wa pe na ngaruenga lei ia wala fo ile tu langa na ia tato wala ma fa nau ma lo nga lu ia te o to ma lo sai fa ta lo fa fo ia mo rungo de tato tu no tu langa fa lupe ia o to sa mo to fa ngata ia o le ane o iso ta tato fa talanga ia mo le tu le nga fa ta te lava ia tato tala fo pe no tu na tu le fionga ia la wano ia ngata foi le ia le uso ia ta se salam sem mai samo ia wale no longo pui ri pelo tato tunu ni me lo tupu ma ole a tupu ma o lo tupu de terminei ia au afu fuanga fa nga solo le tangata le aso ma le aso ia au fenga le tato tunu I au manga luenga nei ia talofa lava Tulonga le tau lo ia mātou I nei Wellington ia malosi lava de savili na ona toi fautuaina lava I lātou o lo whewa I tāwale I le taimi voi lele e tupu voi ata le taimi voi lele o te tango atu ai le faitotoa le tāwale pia wha mamulu atu voi lele e tā le savili le tamana o molo ma le au tafo le tāwale ia na I wha manatu la iti mo o tau ia mo tātou o le whewai tāwale le taimili nei e loa o le e oso I fafo ma le tāwale ia e umau pea I le whaitoto o le tāwale ua mahlosi lava le savili ia I mātou nei Wellington ia e tau o le nganga fia e leo whapeo maua tātou se vevela ia pe ono tatou faafonga pe ono tau faafonga atu ia mo tatou faalongolongo I talafou le mea le tupu mai Australia le tūlanga le vevela sol o te ofo au sol ia o tatou I nei ia o le malulu o le savili tatou ia o le taimi ai o le sivaenga o le malulu le tūlanga o le fiafi ia o le mele o le te faalongo atu I talafou I Australia ia vai ia sina vevela tele Australia le sa mau I le mu ia na toi fautua na toi lapta ia tu ma tu alalo fo ile tato to tele niso le tato tu no lo pena na la papa Australia ia tau ina ia tato toi tangtanga ia tu langa na I tu langa vela ma tu langa mo fa pena ia e loa vela ia na te sila fia vaenga te tau ona e fa tonu ina le ua afa nei le tula se fulu mal le lua ile nei vaenga o le awoli mo le tulinga ngara whaftai tere lava foi ia le uso ia tasi tuto le vaa ma le uso ia tu fue fiso le tatou por kalami di tai au ia ma tatou talafau nisio tatou por kalami sa tuina atu taimiri nei le tula suma le lua sa ia pa ia le tula tolu tau au na le nei Jeremia tapu mana ia
o le a whapena ia o nau tātou wa whaafsanga i pia ma o tau ia i le nei vaenga o le awa. Oli malo le ngāru rue, malo le unusa ia te o tau whatalo whatoi foi, ia i le uso ia pele o lo penona mafuta mai le nei vaenga o le awa uli le uso i le toa fine ia Susana, tala vau pese 40, whala niko le au pepetele, ia kaifufo ale sana, ia ma le toa telo i la tau o lo penona mafuta mai lungo le tātou Facebook Live, ma le YouTube, ia alofa atu mo o tau malo le ngāru rue, nai whaafisianga mo o tau nei vaenga o le aso, au wale whenga i o le tātou tunu ui si au mga ruenga pe ona masani ai.
e pele au yo tuangane mai le nei vaenga o le wauli nei whaafianga o pena whenga i lo tātou tono a o le whaafinga i fo i mo tau i whiau mangana wenga pe o masani ai malo le ngā rulue malo le tau a ta i a te o tau o ngā ta fo i le whaatalo fo i a misa a masoe misa lo loane o le pena mafuta mai sini i Australia a sere le ai ele i vai singano rau dama ia ngā ta fo i le alfatua i a oli ma le whanau le pena mafuta mai ia wa i o tau a wha peo nai tau te lata nei ia i le tūlanga o vaenga o lo tutupu mai a te o tau no le tūlanga le vela ia ma ai ni te ua tupu mai ni whaalam lave ia le leili saunga le mui a te o tau ia ngā ta fo i le ia o nisi ona ia tātou wompa angama nisi o le tātou tunu o lo pena o na mafuta mai nai sini ia nai pispeni o mele pone ia maso se vaenga lava o se tali ala nga o atu tau pitonu sori o le pitonu o tau wari ere se me sulu nga ia ia io o le pitonu o tau wa tupu mai ni me vapea a sori ia o tātou whai o tātou whai e rol tala huile ia na luatu o le toi ina le sami o la tuba o folo le na sa me asani fo tala no atu ile ia iona ia ana alu ayonga le utale le va matua ia na o folo ia na ile iona utale va matua ia na lo fatu mo o tau ngā ta fo i leo ta whawata o pena mafuta mai na Virginia ia ile nei vaenga o leo au li malo le ngā rue malo le ono sa ia te o tau a whapea fo ia o le naile i sau tau mafutanga au te popole fua ia mea nao tau mafutanga e leo au loa ngā le lei ar por kala me le ala tau mawhai atu i nā tumbo o tau leo au le nei o le whaapese vamve atu au tātou o le whaapese vamve atu au tātou ia e siva ia matua e funi te siva lea o ulili nei lea fo ia lau tamu whaiwe o te siva atu e whaanusi ena ia upaunga se lua po se tolu ia matua i tātou si siva lea o ulili nei ave ese mormor fia manesi mea ave ese mormor fo nalo tilo atu le mea ia leisi langa ese tātou maisi o tātou tu maisi o tātou tu isi o tātou uso a whainga ruenga o tātou fia tātou e melo le share o tātou mea ai tama paela maisi vaenga e le aila e aia le tangata ila na ia mea ai pe tau ti ngā tu i malota loto pe tau ti ngā tu i malota loto vuile ile le tu whamai ia o le tūlanga lava ia lava pelo no sai pau ale tūlanga ia tātou mau ale fiafine nei le awa uli nei tātou mau ala fia ia mai tātou loto mau lalo te ele fili te ele fili nei vaenga leo uli mai e whai ai ia o te alofa pe mo oe whaafisianga te tātou ala leo ina ua te lusumli na luas furu minute tāle tula e tansi na ona toi whaamanatu atu ia mātou nei New Zealand leo ua ratu ia tātou talafou lea ua tatala le tūlanga o tātou whainga pālota ia a whape te iloa e tutunga tāle tūlanga o whainga pālota le teimi o le apisi ai ia o le teimi tāhua nei mo o tau ia le ua matana matala tātou whale pālota ia e whai ai lau pālota e tāhua lo sao tāhua lau whiriwhiringa ia a wale su e ina o so tātou taitai ia a wale taitai o New Zealand ia mo leisi e whainga mālo le toru tausanga o rumana ia e leo se mea leanga o New Zealand ia o le ia le tūlanga o whaapurukala meina o le whainga mālo po ai lawa fwoi le taitai e tūla i mai ia o le se kueli a New Zealand e leo fia ai New Zealand ia o New Zealand mele ai o le ok ia o le vai pai pa New Zealand ia mana tua lau whainga pālota alo whātu mo outou Yeah.
telefili, nei vai ngole uri. Malos. Vivianga le nei vaenga o le wauli mai le tātou wana leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le si ufafongo le lau mua ia e pei ona iailan au nanga i nei Wellington e lima suma le tasi man Kevin Avenue e pei ona iaile nei vaenga o le aso ia ife au manga ruenga e pei ona iai ma lo ngā lue ma lo le ono sai ma lo fole tau a tai ife au manga ruenga e pei ona iaile nei aso whafi sianga mo otou au fe ngai pero tato tunu ifi au manga ruenga e pei ona iai ole nei aso.
fo pese wasi Lauli male au manga sawia Dale o tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole dese e mamoli a yalo fa anga Si siva i malau pa anga E mila mali e le foloa Le siva mai Europa Va ale le iai o mafutanga Wa leva o na vala vala Kita leo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole dese e mamoli a yalo fa anga Si siva i malau pa anga E mila mali e le foloa Le siva mai Europa Va ale le iai o mafutanga Wa leva o na vala vala Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina i ai foi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Le au matutua e pe e fa ale ngoia va amana tupu ole tau tonga va fetai maloi mata va a fo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina le au matutua e pe e fa ale ngoia Va amana tupu ole tau tonga Va afetai maloi mata Va a fo lai sene ole alofa Lima le pui manava A o se wota amata Wosi ai fai sinava Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ele au ngale siva ile au mosi Efe aina i ai foi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Ciao, Michael Kamu Oh, ese marpoksha Tuo lima lunga lona tau au Anga vale betu matau Musu musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Awe Tulo lima lunga lona tau a Anga vale betu matau E musu musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ele au ngale siva ile au mosi Efe aina i ai foi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai lau si pea so wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai le photocopy so wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai le pogisa so wosi
oa se loloa o se fo'i la a o ita wale mawa to o mai la fai ngofi fai ngata lo fai de para a tunua se le motu mafuta a solo maya o langa aya lo la lele ke le tama dia avea oi fai se e tawai au va ai tau na fai sa o mai yalu o aso te iane fui tu mai Kele mana ate na papolonga Oye se tasi welo fai ai Awale fefe fai mai so manatu Ua e fui tu a mai au Fetu uina tu oe e alu Te tamu kunga o mana ona Ule pea oi lo sauna tonga Wa e loa lo nei mafatia I se ua fai o e matia O la la to fa Italia Atamai, le foi la mai, a ole aso, e moatu, oe o mai. Kuna mai pe, mai mani, e lo fa na fai pa asin, oli atu, o fofoga, naya biti. Ayuri lea, o no sa, Ai na tani ilang alo yung faiba o tinofo matapuai Lalo lang matalan Suya yung umatan Ao le faiba to ilalo masiyasi Kele mana ate na popolonga Se tasi wai lo fai ai Awane fefe fai mai son manatu Ua e fuli tua mai au Tatu ui natu ai e alu Te tau nuku ngai o mana o nga Ule pea oi lau sao le tonga Pai yoano nei mafatia I se ua fai o e madia O la lato fa Italia Nai whawhiwhianga mo o taule nei vaenga o le au auli au whengai fore tātu tonu I whi au mga ruenga pēra māsani a ia mālo o ngā rue mālo fo ilon sa ioi. Ia o le tūlanga lava na nāle ei tātou ia o le tātou maua pe o le on sa I whi au mga ruenga ia o lo tau whātanu ina I whātalo whātua I foi ia ni sio lātou o lo mālo lo mai o lātou whane ia ai o lo whaing ai o lo totongi pēa o isole ia se amu ia o tau pili ia. Hama ia sa. Tau wa ai le o langa lo o le tangata ni ia.
o le malolo ma le fale o le malolo le fale ala tutongi mai la ma le fale fainga wenga malo nga lu ya te to nga ta fo ile ya malo fo ile nga lu ya ta tu avta vale ya nga ta fo ile ya o ila to lo ye ni sho na ya ta to wa o nga fa na ula iti na o matala pe te mi nei ya o na o lo fa wa pe o to tute ma o to faiva ya ile tu langa o na ya ta to fa na malo nga lu ya te to ya le ala ta mo fa tu na tu na fa si sianga mo o to ya war fianga yo ta tu no a mangar wengo ne ya so le o li la to yo musika yo o no te lo o to le lava va mana o mia o to le musika le taimili nei ya war fianga yo ta tu no isi a mangar wenga pe o ya malolo sai malolo ta wata ya te o to
Talo falava o telefone mai le si fongo le mua I Wellington. O le tātou talamu mua. O amata I le so ona te tala le awanoa mo tangata e fia wawe whaia lātou pālota I le pālota tele New Zealand lasas fulfa o ke topa. E whaitau fia se lau whale pālota I tu SS o le tunu u na amata talai mai le tu la iwa I le tai awa na le la mo le whaia ai o pālota a so se tasi ua manao e wawe o na whaila na pālota a o le I o I le aso se fulfa o ke topa. O le tōtele o lau pālota, ua uma o na mau atu I le meli a lātou pepa e whai ngō fia ai o na whaia pālota. Peita ai, sa whai lo mai e le ofisa o le komisi o whai ngā pālota. E tusa lava pele I mau atu ia pepa I le meli, e ma whai lava o na pālota tangata uma, e o ane I so se whale pālota a mata I le so. O lo o whautuaina mai whoi e le komisi o whai ngā pālota, e tusa lava whoi pe le I lesi talaina le suafa o se tangata, e ma whai lava o na maua le awanoa e pālota ai, e awala le le whaia o sana pālota whaapitoa. Tā ua e le komisina o whai ngā pālota o Carl Lekesney, e tusa ma le whase lau la whai o whale pālota ua ta lai I le so. Mai o le a whaasoro solo lava o na si itia le nei a whainga, ina I auli atu la aso le pālota tele I la asos fulwha leo o ke topa, ua atoa le lei le lua afe tolu se lau le a whainga o whale pālota I tu SS o New Zealand. Sa ia tā ua se fulma le tasi I a whale o loa o le warehouse, ua ia I tonu I a whale pālota, a e iwa whale o loa supermarketi o le foodstuff, ua whaatutua I fo I whale pālota. E le ngate na ai fast fulfala whai o marae o Maori a toa ma o ngā amata ua whai ai whale pālota mo le pālota tele o le nei tau sanga. E vela whato sina o le pālota ai ua whanofo e se le teimi nei le li pālemia ia Chris Hipkins o na ua maua I le vailusi o le COVID-19 fruiva mai lima aso o le a whanofo e se ai o ia se ia vanga na ua waweonga o na negative ia ana test o le wha mai. O se whaasana laungalo ia mai lau fisa o le pālemia na ta ua mai ai e ui ina maua Chris Hipkins I le wha mai ai o le a wha awau pea o nga lue o ia
e awala I fesota inga tele vavave I lunga o le Zoom. O le san nafi le sa fa I lo ai fa la wai tele le li par mia I lunga o fesota inga tele vavave ua maua o ie le vairusi o le COVID ina ua fa ina iaunga o le fa mai e au fia I le tale ma folinga ua maua I le flu. Sa e ta ua o fa te tenga I le ono wipisi atu I isi o le vairusi ua mana o mia ma te tau aio na malo no o ia mai feilo inga ma tangata I le taimi o lo o vela ai fa ato sina o le palota. Pe ta io le ato e amatalia ia tulanga pe a fai e vave ona to e fo I le lelei ia le tulanga ua fai nai nei. O le fa le tonu sa le ima fai ai ona fa atasi ane le li palemia I se sauni ngā lotu o sa moa I le ai o mangele I le tai au le sa nafi. Pe ta I sa fai ma ona sui le sauni ngā ia le tamai ta I sui palemia ia Carmel Sepuloni. Sa fa alia mo onga le lei o le teitai o le National ia Christopher Luxon mo le li palemia mai e tarusia ia vave ona to e maualo na malosi ma fa awa wai pol kalame fa atosina o le palota o lo manei. Ai e ui ina fa ata otolia ai le teitai o le leiba ona o le COVID ai sa fa awa pea ona fa ai lo mai fa la wai tele ia le lato polisi e faia fuai e le aise de tongi ia awa onga mo le matematika fa pea le tustusi ma le fai tustusi mo tamaitia onga o a onga fa ale onga lua po le intermediate ato ha ma onga maulunga po o kolisi. O le sui palemia ia Carmel Sepuloni na fai masui o Chris Hipkins e fai lo mai fa la wai tele ia lea fai inga fa vai le leiba e se sauninga na fai ai au kilani sifo ananafi. Sa fa pe fo ia na fa asala la wina alo ia ai le sauninga le manifesto ale partia le leiba le olo o awili ili na ia lanto polisi ma fai inga fa vai ua uma na fa ai lo mai fa la wai tele e au fia I se fuafuanga fa apitoa e se fulu o na vaenga e ke so ni ai mo tanga te uma I le tau wha I tia leo le maulungo le tau o loa e pei ona iai le nei vai taimi. A whai e toi tūlai mai le whai ngā māloa le leiba e se lau miliona tā la le vai ngā tūpe ua fuafuaina e wha au ngā e whai e fua ai I a awa onga mo mata upu e iai le matematika wha pele tustusi ma le whai tau tusi ailenga te lea o le awhai ai fo I lewa ngā tupe I a por kalame mo le whaale leia tidi o le tomai ma ngā wa au whai a onga mo le awa o ina o mata upu fau. Wha au popo awa noa mo telavou o leo toi a onga ma mana o mia ni awa noa le lei mo lo lātou lumanai. Sa whailo mai e le sui le leiba mo mata upu tau awa onga o le tamaitai o Tian Tineti e 2 miliona le a whai o I tu la wha au popo o Paul Kalame fa ale wa ongale nei o la fa tino ina I lalo o le polisi fa apitoa mo te maiti o senga fitu a nga I le tau sanga se full tolu ina I mo tinoa e fa ale le yairo la te wa o ina mo le tomai I le matematika a to ai mo le tusi ma le faito tusi. E le taimi nei o le ua fola mai fo ima fa ai loa fa la wai tele le teitai o le National ia Christopher Luxon ia le fuafuanga a toa ma mea o le a ave iai e lana pāti le faa mua e faa tino I le tonu o le se lau aso mua o se whainga ma lo la tau te teitaia pe a uma le pālota I le asos fulfa o le masina nei. O le taimi nei ma le tūlanga o lo o mai tawina I suenga I manatu ma la ngona o le au pālota e folinga mai ai e ono manu malo le National ma tula I mai e teitai leisi whainga malo e so o I nei e New Zealand. O le tauna unga o le suenga o pito lata mai watangi ai e ono maua e le National ma le Act le awha inga e ono sfuru ono no fua I le Parlimene o se awha inga le mautino ai ua lava matutoe lea e la ua te whaavai na ai ma pūlea se whainga malo fau. O ananafi lea sa whailo mo iai le teitai o National ia Christopher Luxon ua uma o na whaata oto le lato por kalame o ngā luenga whaatino o le a ngā lue ai mo le ulua I se lau aso se whainga mālo lato te teitaia pe a uma le pālota o le asos fulfao o ke topa. O le fuafuanga whaata atia e au fia ai ngā luenga tau le tamao ainga e pei o le avesea lea ma le tau fia o nisi o la fonga tutongi whapea ngā luenga tau I le pui ngā le saonga le mū ma mata upu wha le tū la fono
ai mai se o nga mga luenga tau le soifua maloloina ai whape ai whale maawala o whela ua inga. Sa toi wha mawhaina mai hoi Christopher Luxon a whai o la tau o la tūla i mai le teita inga o le malo o le ala tau so loia ma ave sea le la fonga le o lo iai le teimi nei mo le pensini ma le swau u mo le tu malo o Kilani le Auckland Regional Fuel Tax. E lenga te lea, ai o le ala tau tue wha mamaluina le Ivas Furuaso e whai ngā luenga wha ta ita i aiso o stangata whai ngā luenga whau i le tono se pisi nisi tūma oti. Mai o le ala tau wha le leia le polkala me whai e fuaisu e suenga o tina mo le kānesa o susu ta uafo i Luxon o le aso loia e se whai ngā malo a le National ia le tūla fono o le sua vai po le Three Waters e pei ona te te malo si iai le lātou pāti. A o iei pēa i mea tau upwhai o malo ua toe wha mamafa mai e le pātia le Act ia lana fuafuanga e so loia matawhia le toe whai o nisi polkalame a toa mani tūla fono o loo iai i le taimi nei. E au fiai i ia fuafuanga le Act, le so loia leo molienga mo tongi tāla whengai, po le tūla whono le ta ua o le Fair Pay Agreements, i le wā o kompani o na ngā luenga, ma ta ngata whai ngā luenga. E le ngata i lea, a whai o le au fia le Act i se whai ngā mālofau, o le ana tau una ia fo i le tāu fia lea, mo le tolu o tau sanga so o le whai o nisi itanga i le tutongi au pito māua lalo po o le minimum wage. Mai o le aula tau toi so loia le tū la fono mo le aso malo lolo tele lea ua wha malu nei le aso lua o Januari. E pei ono si la fia o le aso malo lolo nei le aso lua o Januari e wha ailonga i nai le tau sanga fau o tangata Maori. Mai na amata wha malu mai le tau sanga taruai o se aso malo lolo tele mo tangata uma o New Zealand. Whaalia le teitai le Pātia le Act o David Seymour o ala tau fuafuanga umanei e tasi a le aunga ina ia le lei ia le tamao ainga o New Zealand ina ia ola ma whaingo fie o na whaia i pisi nisi la iti. E leisi whainga o le tātou tala ua sili atu nei le 5 se funu la whainga o tangata ua whaina i le mai ma le siama le ta ua o le Cryptosporidium le ana a mata vipisi i le ai o Queenstown i le masina na tua na i tu nei. O se li poti e le mtanga luenga le soi fua mano loina le te whatuora ta ua mai ei wha pe 5 furuono lava le a whaingo tangata i o wha maonia wa a fia ai le siama a ese ai leisi to se furuluo tangata e ono a fia ai ma leisi to balu o lo whaia ne i ai su e ngā fo mai. O le siama le nei a fia te le aile la walo le tangata soifua mai o lo wha ngā solo pe i aisu e ngā le mtanga luenga le soifua mano loina mo le fia wha mautu ina o le pongai. O lo masalomia fo ile i ai o tangata ua a fia ona ua pisia ma isi tangata na mawai le nei siama le Cryptosporidium ua whautu wai na ai le mtanga luenga i tangata i lewa anga o New Zealand ina ia tau sisi i tūlanga māsani o le pui o le soi fua malolo ina le lei e awala lei le wha maina o 5 i taimi uma. Whailo mai le tamatai fo mai a Susan Jack o le soi fua malolo ina na amata i le amatanga o se tema o na iai tangata e a whaina ai le siama le nei aina whato a wha mao nie le asus furvalo o se tema o le mafuanga ona o le siama le pe ona ta ua le Cryptosporidium. Ua lipatia mai le si tia o le tūlanga la matia o se vaenga tele o le tūlangi saute sa sae o le stete o New South Wales i Australia i niafi mani mu o le tonga vao ona o le malosi o le vevela o le ea. Sa ilonga o na vevela le tau i le vaenga o Australia le vaenga o le vaiaso a mai se ale a sa nafi. Sa valo i ele ofisa o le tau le o atu i le 10 degrees e mawulunga i le fua o le vevela na i lo le tūlanga e masani ai. Mai o le ai o Sydney, sa ono o atu i le 30 degrees Celsius i le fua o le vevela o le ea. E tā le lua i le awauli e nafi, wa o i le 30 si maleono degrees Celsius i le fua o le vevela i malaiwa ale le tele o le Kingsford Smith Airport i Sydney. E tusa lea ma le se 10 degrees ua mawulunga ai, na ilo le fua e masani ai e taimile nei o le tausanga.
O le o mai i le nei tūlangi o le ke lope o le tūlanga le ua whaingoina le au wa ai tau o le El Nino. Ua whapeo na māwulunga ai le tūlanga le matio laufanua i le tele o vaenga o Australia i ni mū mani awhi e a awhia ai le tonga vao. I Australia lava i to tasil te kata na maliu a e tā awhia le whale mai leisi e na ua osa wha ia e se tā fo lalo la whangota e le whaiunga le vai aso. Tupu le whaalawe lawe le ngata i whale o le whangaloa ingo o le Botany Bay i le ai o Sydney i le Astonai. Whailo mai e le leo e whapea na taia e se tā fo la le waa o nei e li e to lua a o whaia so la whaiva na umai le ola o le totasi ai manua ti ngā ina leisi o lo o tonga fitia nei i le whale mai. O le atu tongi e le uni le kapia le tu malo le Hawke's Bay le tau atoa e to e whaale le iai le talita le Ranfurly Shield le ua tae mamalepe ina ua pau i lalo i le taimi o le latou pāti fia le vaveao le sa. O le talita le nei na sei e le Magpies a le Hawke's Bay mai le Diona Wellington e le Stonai i le ta'alonga muli o le talita mo le nei tau sanga. E le i whaeloi na mai e le uni le Hawke's Bay po ai le tangata na pau ai le talita mamalepe a e na whaamaunia mai e le uni i le mea ua tupu ma ourua i suenga na iloa ai o se whaalawe whaafose i na mafua ai o na malepe le talita. I le tala whaasolopito ua se laus fuiwa tau sanga o le uni le nei o le Hawke's Bay ua whaavalu o na lato umia le talita le nei le Ranfurly Shield ai ua whaafitus furua taimi sa mawhai o na lato pui ai ta longa maau na luina i le nawa ai taimi. Tau sanga taruai na sei mai ai le Diona Wellington le talita mai le Hawke's Bay a la lela o toi whao atu le Hawke's Bay ia ma o le a mawai le whaiunga le tausanga ta pena ai le taunsanga o le tausanga a sau. I laka pi liki e pei ona sila mai mo le TV na po ma ta ina le manu malo le Penrith Panthers i le lasu ngā fusi mo le Brisbane Broncos o ai o le ta longa luas furuono Penrith i le luas fumolfa a Brisbane. Ua ave ai la le au le nei le Penrith Panthers ma au mua ua so na malo e tolu i le siampini le laka pi liki e Australia i le tono le fase furu tausanga ua mawai atu nei. E uma le tu la mo le ta longa ua luas fulfa ai o le Brisbane Broncos i le valu a le Penrith Panthers. Na manu malo ia le Silver Ferns i le la ta longa faita wina lona tolu i le vale ma le au le Rosa mai Engelani o ai o le ta longa i Hamilton i le Astonai lima iwa New Zealand i lima lua a Engelani ia ma o whape fo i na manu malo ai le Silver Ferns i le ipu e whaingoina o le Tini Jamieson Cup i le vao awelua o latou manu malo e lua manu malo New Zealand i le tasi a Engelani. Ta longa mumua e pei o ni Silvia o le series le nei kalai estete na malo ai Engelani. I o le whaiunga le nā o Talafou. Le nganga fia o te toi whaatalo whatua i le whaafonga lo tātua tunu e seisi fwele nei whaau poponga o nisi o meo lo o te tupu isi o tātua tunu i Samoa. E leo whaiti tia le tau le sua o mole nei wha i masina fōua a matalia pe a fuatu le siitanga na iei le masina turuai o se tema. O le tau na siitia i le lito le pensine le masina o se tema e se furu te si male valu sene le na whaatawi nai le tolu tā la luas ful sene le lita, mai lona tau e tolu tā la iwa sene sa iei mo mua. Pei tai o le masina le neo ki topa, wa toi si tia i le luas ful tolu tesimal tolu sene le lita o le pensini, le ua whaatawi nai le teimile nei i le tolu tā la fase ful sene le lita. O le kiso, sa si tia le se ful male valu tesimal fitu sene le masina o se tema, na whaatawi nai i le tolu tā la luas fulwiwa sene, mai le tau sa iei tolu tā la se ful sene. Pei tai o le tau fōu le ni masina o ki topa,
Lea ua si tiai i le tolu tā la ono se furu valu sene le lita. O le karesino le maasina le neo ki topa, wa toe si tiai le fase fulu tasi tesi ma le lua sene le lita. Ae sa se furu ono tesi ma le valu sene le maasino se tema. O le tau leu whata winai nei i le maasino o ki topa, e tolu tā la lua se furu iwa sene le lita, mai le lua tā la valu se furu ma le valu sene, sa iai i le maasina taruai. O ia tau forwards wau o le nei masina, wa whaalau iloa aloa ia le fionga le sui pālemia, le sui minista fo i tupe, le fionga tuala te vanga Iosefa Bonifacio. E le pepo whaamtalanga le si itia o le tau forwards wau mo le nei masina o ki topa, o loa tangi ai le a fianga o le whaatontun ma le whaatapula ina le OPEC, o le ngao sino le swau e le I whaamamaina, ma swau whaamama. O le si tia maa wadunga fo i o le mana onga mai le vaenga kompani ngaosi o loa te tele, whape fo I me whemala ngā inga I le ea, wa wha o popo ati lele tau wale kiso, ma le karesini I le nei masina. Wa wha mawina le whaamasinonga nisi o maa fua anga se tolu, e maa walunga le fwoi numera o sa wanga I te tonu a inga. Na wha I loe se pepo whaamtalanga e a fua mai le loto hita, o le whaonga ina le awa malosi po fuala au wha sa ina, ma le uti o le wha so tau se leni. O sa wanga le tino, na wha pase nei le tolu se funma le iwa. O upu na lafo e tolu se funma le tasi pasene, ma wha leanga o meto tino e lua pasene, peitai e mawa lunga le pasene o ilanto e a fia umaia vahenga e tolu, le na wha mawina e le tolu se funma le valu pasene. O le tausanga lua afe se funmaliva na amata mai lo na whaia whaambu maunga. E afe lua se lau ono se funmaliva mata opu na whaato ai le whaamasinonga. E le tausanga lua afe lua se fulu, na palasi lalo le afe tolu se funmalitolu. O le lua afe lua se funmalitasi, na mei maa walunga ai le fwoi numera I le lua afe tolu se lau fitu se funmalifa, mata opu tau sa wanga I te tonu a inga na whao o iluma le whaamasinonga, ma o le tele ia mata opo, na ui mai le whaala popitonga po le sulfa inga o tangata moe popo ngā tia le victim support. O le lua afe lua se funma le lua po le tausanga tenei, na toe palasi mai I lalo le foi numera, I le afe lua se lau lima se fulu. E le o mapu le ngā ruenga taulongo longo le whaamasinonga, e una ia ai whaamalosi malapta inga mo le atunu, e whaonga ina iso o se awala of so ta inga, e au fie ma lau whaasa la lau lungo leitio ma televise. Ina ia tau fia sa wanga I to tonu o Samoa o le atunu Gary Siano. O le vaiasun te neina whaalawi loi nai mo le ulua I teibi, le tusita iala mo le au whaiwhaiva le atunu, le olo o lato whango taino tātou ngā tei whale. O le polo keti o lo ngā lulue so tau awai le whaalapo ptonga o whaatu anga ma tau mawha le FAO, le asosia le au tautai e Samoa, ma le malo Samoa e ala ilmatanga renga o whaatuanga ma whainga whaiva. E le saunoanga le fionga le minsta o whaatuanga ma whainga whaiva, le fionga la auli le ua tepola te vau Fosse Schmidt. Na ia whaailoa le tā ua tele o le iai o ni ta iala, e lima ta ita inai le au whaiva le atunu. Na ia saunoa o le sini au tu o le tusi ta iala, e na ia whaatu mawina ai le lei ma le si tia o le tūlanga o whainga whaiva tangata nu o le atunu. Ma wha mawina ai foilo lātu sao I tupe maua, saonga le mua le sio manga maona tangata, ma ia saonga le mua le whongtau ma wha mo Samoa anga I atu I le lumanai. O le tusita iala wa whaata tia, e mo le tausanga nei lua afe lua se fulmale tolu, e le lua afe lua se fulmale ono. O le whaalinga a le sosial malo fie na whia le vaiaso taruai, na whaeloa manino e su asulu ape ina ua whesilingia le autu stana, pe a whaina tu maanga le atuna o le mea sina, pe a whai e taina se malua se whaafine. Na ta ua sulu ape e le te tau o na whaia le atulanga, mai e le itupu momo foi. Pe tai e tasi le whaafine na ia taina I Hawaii, ai o se whaafine wa mai o na whaia o na tau tonga se itulou, ma ua mai e fo o na whesota I maona mātua mo lātou tala noa, ma ua I oe ato tonu lātou a inga maona mātua o ia lava o suia o se tamai tai.
Wana o le paulo le mafuanga na ia tai nai le malua lea fo I whawhawhine. Na ia whaelo fo ilo na le fie lo na uso matua o whai langi le whaulaunga. Na ia whaatino mua se whainga whaapea. Ma e matua le tala whengai fo I se tufunga sa mua e te taina te tau. O na ia taina se songa imiti a se tamai tai. Ma pe a whai ai tupo. O se ngaio inga wau ia ai le vata pui o le lii ma le tamai tai. Na wala au lia alo mawhana wa o ngai le vaiason te nei. E la tau te mon mawina pe fisiringia foi. Le ngā luenga tufunga a le asosi a malo fia le atino. O tala ia mai sa momo le amatango le nei vaiaso, manu ia tele si o tātou atino, faso I foia. Saungi Tamalela maalili e tato Io vitana Tamalela maalili e tato Io vitana Tamaole puatano fotango Io faiva Tamalela maalili e tato Io vitana Kai kai au po fe ala mo fu mau se ka mai ko le pese le lo olo o ngai le au a menelo o pe ko fa makala o me fa malulu o le me ai sa sale mau sa fa sa la ta hey awangi e kuku la ta ke ia lo kangi masusu e umanga fasile skai ka a e kingo le alo fa ia lava lo on sai umalanga luenga be sa vali ni pa wai ko ka ua el pai sa o le mango vai wala sta mai tipe sa mal fa un shampoo passe il o fai tinge ia e passing au kuku a eika o o solo mali ke kangi ai akili e fai mai ke fia pa ali le lope alo I fea ia o angi me fa pe o nga wa kangi ai ko sa mal kala ma me sele o nga yo se vai ko so le vang fa pele uma fa fa le tiny role le fia pa se la wole ele be anno lo ko inga ai ma se fe o ke le lo ai pa o le mo fu ba Tamalela maalili e tato Io vitana Tamalela maalili e tato Io vitana Tamaole puatano fotango Io faiva Tamalela maalili e tato Io vitana Ai se mea ele anga I lo elia e kamai Ai se ulo unga fole toko ela e paio fia ai Fiu e kau mawhai e concentrate ele mawhai Se wakili ai o ngā kwai mawhia fia lo vai vai Oso mai male fiu, pa oso se mai mariu Siaki mai ngale mai, ia kwai pulu le ngā miu E pelo fo iai le pelo ale pankama kwai maonga Sala fasi kalango le povi, ai ne kukongo le poku ahonga O fika whai uaso, e peingi fika e mai kanana O le whainga o leo fou, e pei o le whainga o pau whanana Sau oe, kamalea, usu mai sau pesi Au le kang, ia, koe usu se siau pesi Au le kang, ia koe usu se siau pesi O mai kango maali e folo lea ilo pasesi U mai lo ulima, pa mai sau akanga e kawa mai lau kama Ia moria la le la amai, ia isko fale o loali Ia ue, kai au sau masko kola e, mangi kei Ia i main ko o fingo whengale naiki Mai ma se TVT whengale a Bruce Almighty Nangola ia e u mai ma spisi ponga sa Maria angale nei Ai awangi e whai kalape whai a teacher, it's okay Tamalela maalili e tato Io vitana Tamalela maalili e tato Io vitana Tamaole puatano fotango Io faiva Tamalela maalili e tato Io vitana Maula o onga mame ke mafau iai o o se flenka la sikala moenga o mafakau kau iai o le kingo le kala me ai ke lulu ki petele o te le fo nga o manguia mame ke selsele Whainga e whasaua ia mai soli ula fongo e ki sele puponga e pe si se mai so solo Papaku mofu mau doi avele whai mai example So skolisi o polo masawai mai kauranga e kau le chanko O le kau silfile mu e vave whae e iai le anko Ta rock, ele le Triple H le fia baku le wai o rampo Ngai ai o le meo le lango se ese mai o aonga Aku ua whika wikai e whiloa i mawhakalofa Kalikali e mapoka ia pe laka pipe soka A o ngwha mawai mo i whale e misi a ufa Kolisi e o sala fai tato Io vitana Samoana tato Io vitana
Mo le atu nganga whaafitai tele lava le nei vaenga o le wauli le tātou tunu o whengai pero tātou tunu o i te au manga ruenga pe o masani ai mā lore ngā rue mā lore tau a tai a te o tau. Ia o le nā utu i nātua tātou talafau, maua le si whaapoponga muri o tātou talafau i le tu lai lua o le ia le tu lai lua ia o le wauli nei ia wai la tau le nae o lo whapena ona misia ia i la tau talafau ia ona o mea o lo tutupu e le totono le tātou tunu ia ma mea fo i o lo tutupu mai Samoa wani whaafonga mai o le tātou tunu mai tau watu le nei tae ao pe o vai atu i lunga fo penga te whailangi ia i le whaalawe lawe na e tupu mai Samoa te loa le sa talonoro i fo i le uso ia tasi ia i le pasini na le nau moso oi ia talosia ia le ana ma vai atu nei ata fai ia sina wha le tonu ma sina le anga ma lepe a tole pasi ia tali tonu talo sia ai aua lava ne ia se soifua ia e whano ai ia i le tūlanga le wha lave ia o se vaenga lava po le ase vaenga me whai ona tupu i to tonu ia tātou i tonu leo langa o lo tātou wola mo tau soifua ai ia o se whare a onga le leimo i tātou ia wā leo te vai atu whaapea o tūlanga o le lima whai ona tā fiofi le tā vale ia ona ua le heini tā ofi o le pasi lona winga ia e tatau fo i ona e siaki ia e to siaki lau tā vale po o le lei tā ofi o lau tā vale o leo te vai atu le tau a mātou i nei Wellington o lea ua a mata ona saule timu ia ma ai le tūlanga o le tā vale po o sefe le tā vale ma ai le tūlanga o pau po o le lei pau o le tā vale nisho i la tau o lea lo malanga i lungai au kilani o lo malanga i whaata whawhawha i ala whanau o no tūlanga o tā whaonga ma le whea ngai fo i o le tātua tunu o ma le whea ngai fo i o le whanau i tuuanga na toi fautuaina lava o le tau paia ma le tau mamalo na tātou au ave tā vale se i toi ta ngai ane ai vaenga na tātou te le ma faufauina ia ai ai le whaalawe lawe tupu mai ai e le ma whaina o tātou toi fo i tua ki tua le wati ia au hae tupu le whaalawe lawe ia ma tupu mai ai se whaalawe ma tupu mai ai po se whano se soi fua pe manua se e le ma whai ona tātou toi whai atu e toi fo i tua le ai o tupu lole mea ia o tupu sa o a ua le mwhai ona toi mwhai ona toe pe ona tala noa tu ele tātou por kalame tu nātu pea nei tātou whaafisianga mo o tau na mole tātou tono o whaapeo le te whaafonga mai le vaenga nei ia mole fo ngā ngā whaamaloma ngā ngā whaaftaia i lātou ia i le lātou ngā luenga whasoani ia awale whea ngai fo i lātou ia matulanga whinga tā me whaape nei nai whaafisianga mo o tau nei vaenga le aso a whea ngai pero tātou tono i whaafisia i ngā luenga o lo i ai nisi fo i lātou le whaasaoni mo ngā luenga i lawa uli ia le lātou i nātu pia tātou whaafisianga se ia pā ia le tūla e tolu Sanga teu teu I say la my lewe Teu si o valele ai mo matine I say la my lewe Ale ale on to lean to see ale a five fini to my far away Ali yesu e mali Oli malo Victoria na su elimu Pertania Samaya salutam Aoi sena tatai tatai mai sue na ute paile ngalue Ole te sue mumula Tiu si vale tiu si vale La me fayanga la me fayanga fasu si atama oye moinga afa mai se la tila le la vale la me apa la me oye la me phone where la mai se man me sa to me awena alaina asola de mataina tunele hoelo me la me la me
ia pinga ko fa. Makua melileia. O vele mo. Ko fa. Ei, Oi o Simon. na bomba. Ola pena ona e mafuta mai pea le tautona unanga le tātou ana leo le tasi ono tesu ma le tasi whamo le nei vaenga o la woli. Au whianga i fo le tātou tono i whiau mangana wenga peo na masani ai. Mahalo le ngā rue mahalo le ono sai mahalo le tau ngā tai le tātou tono. Ngā ta fo ilea ia le whianga i fo le tātou tono i whiau mangana wenga ia i lātou la pena ona toi a mata lātou ngā wenga le nei vaenga o le aso ngā ta fo ilea. Ia nisio i lātou le nale asa uni mo le lātou sisi o le afiafi. Malo ngā rurue malo no sa ia te autou. Ia ngā ta foile. Ia whaatalo whātua i foile i tātou tamama tina mātutu o lo pena o whaafonga. Ia mata mai lungo o tātou penga ta whailangi le whaonga ina leo o le tātou lungo o lātou TV. Ia to tele la to masani on tātou whailoa ia mo tau pea mai. Ia o leo o tau whaonga ina lungo o le TV to te whaafonga mai o lungo o lau telefoni. Ia maso se vaenga lava ia o se tūlanga le leita nā mo tātou ia o tātou leo sa wale vali i luma tātou ia o le vaenga tahau le nā o le wai ai ngā wale le whiangai o tau ia i mawhatianga mamai ngā tafo i lea ia o le mana o mia o tau le whaamano stino i le aso ma le aso ia tauina ia tahua pea ia le tātou au nanga ngā tafo i leona i whaafisianga e mawhai ona tu atu i o tau maoto mo tau lau atu tono o taa vale so se mea lava o lo tau whaafafonga ma ia au wale tau langa foi ia se whaasiri ngā manosi i se au mangaruenga o lo ia i tātou pesele tu nātu le nei vaenga le aso tali tu la lua tu nātu muli o tātou telefon ia ma wha awawa tol tātou porkala me se ia pa ia le tu la tolu ia o le afia na nei ia ma lora ngā lulue ma lora wale on sa ia te o tau nei aso
A ue e misia lau plu pa yu, ia whaia plu pa yu e, ia lea lau mana vahat.
my dreams come true. Oh, blue, Talo falava o telefone mai le si fongo le lo mua I Wellingtone. O le tātou talo mua. O amata I le so ona te tala le awanoa mo tangata fia wawe whaia lātou pālota I le pālota tele New Zealand lasas fulfa o ke topa. E whaitau fia se lau fa le pālota I tu SS o le tunu u na amata talai mai le tu la iwa I le tai awana le la mo le whaia ai o pālota a so se tasi ua manao e wawe o na whaila na pālota a o le I o I le aso se fulfa o ke topa. O le tōtele o lau pālota ua uma o na mau atu I le meli a lātou pepa e whai ngōwhia ai o na whaia pālota. Peita ai sa whai lo mai e le ofisa o le komisi o whai ngā pālota. E tusa lava pele I mau atu ia pepa I le meli e ma whai lava o na pālota tangata uma e o ane I so se whale pālota a mata I le so. O lo o whautuaina mai fōi e le komisi o whai ngā pālota, e tusa lava fōi pe le I lesi talaina le suafa o se tangata, e ma whai lava o na maua le awanoa e pālota ai, e awala le I le whai o sana pālota wha apitoa. Ta ua e le komisina o whai ngā pālota o Carl Leikesney, e tusa ma le whase lau la whai o whale pālota ua talai I le so. Mai o le a whaasolo solo lava o na si itia le nei a whai ngā, ina ia uli atu la aso le pālota tele I la asas fulfa leo o ke topa, ua a toa le lei le lua afe tolu se lau le a whainga o whale pālota I tu SS o New Zealand. Sa ia ta ua se fulma le tasi ia whale o loa o le warehouse, ua ia I le tonu ia whale pālota, a e iwa whale o loa supermarketi o le foodstuff, ua whaatutua I whale pālota. E le ngate na ai fast fulfa la whai o marae o Maori a toa ma o ngā amata ua whai ai whale pālota mō le pālota tele o le nei tau sanga. E vela whātou sina o le pālota ai ua whanofo e sei le teimi nei le li pālemia ia Chris Hipkins o na ua maua I le vailusi o le COVID-19 fruiva mai lima aso o le a whanofo e sei ai o ia se ia vanga na ua waweonga o na negative ia ana test o le wha mai. O se whaasara launga aloa ia mai le ofisa o le pālemia, na ta ua mai ai e uhi ina maua Chris Hipkins I le wha mai, ai o le a wha awau pēa o nga lue o ia, e awala I whasota inga tele wawawe I lunga o le Zoom. O le san nafi, le sa wha ailoa ai whalawa I tele le li pālemia I lunga o whasota inga tele wawawe, ua maua o ia le vairusi o le COVID-19, ina ua whaina ia unga o le wha mai, e au fia I le tale, ma fōlinga ua maua I le flu. Sa e ta ua o whaite tenga I le ono wipisi atu I isi o le vairusi, ua mana o mia ma te tau aio na malo no o ia mai whailo inga ma tangata I le taimi o lo o vela ai whaato sina o le pālota. Pe ta i o le ato e amatalia ia tūlanga, pe a whai e wawe ona to e fōi I le lelei, ia le tūlanga ua whai nai nei. O le wha le tonu sa le I mawhai ai o na whaatasi ane le li pālemia I se sauni ngā lotu o sa moa I le ai o mangele I le tai au le sa nafi. Pei ta I sa whai mo na sui le sauni ngā ia le tamai ta I sui pālemia ia Carmel Sepuloni. Sa whaalia mo onga le lei o le teitai o le National ia Christopher Luxon mo le li pālemia mai e tārusia ia wawe o na toe maualo na mālosi ma whaawa waipol kalame whaatosina o le pālota o loma nei. Ai e ui ina whaata o toli ai le teitai o le leiba ona o le COVID-19 ai sa whaawau pēa o na whaai mai whaala i tele ia le lātou polisi e whaia fuai e le aise te tongi ia aoa onga mo le matematika whapea le tustusi ma le whaitautusi mo tamaitia onga o a onga whaaleonga lua po le intermediate atoa ma onga maurulunga po o kolisi.
O le sui pale mia ia Carmel Sepuloni na whai masui o Chris Hipkins e whai loa mai whalawa i tele ia lea whainga whaamai le Labour e se sauninga na whai ei au ki lani sifo ananafi. Sa whape fo ia na whaasara la wina alo i ai le sauninga le manifesto ale partia le Labour. Lea olo o au ili na ia lantou polisi ma whainga whaamai ua umau na whai loa mai whalawa i tele e au fiai se fuafuanga whaapitoa e se fulu o na vaenga e ve soa ni ai mo tangata uma i le tau whai titia leo le maualunga o le tau o loa e pei ona iai le nei vai taimi. A whai e toi tūlai mai le whai ngā māloa le Labour e se lau miliona tā la le vai ngā tūpe ua fuafuaina e whaau ngā e whai e fuai i a awa onga mo mata upua iai le matematika whapele tusi ma le whai tau tusi ailenga tei lea o le awhai ai fo i lewa ngā tupe i a Port Kalame mo le whaale leia tidi o le tomai ma ngā wa au whai a onga mo le awa o ina o mata upu fau. Whaau popo a wanoa mo talavou o leo toi a onga ma mana o mia ni a wanoa le lei mo lo lātou lumanai. Sa whailo mai e le sui le Labour mo mata upu tau a onga o le tamaitai o Tian Tineti e 2 miliona le a whai o i tu la whaau popo o Port Kalame whaale awa ongale nei o le a whaatino ina i lalo o lea polisi whaapitoa mo ta maiti o wasenga fitu a ngai i le tausanga se fultolu. Ina i o mautinoa e whaale le iai o lata wawa o ina ma le tomai i le matematika a toa ai ma le tusi ma le whaitau tusi. I le taimi nei o lea ua fola mai fo ima whaai loa whalawa i tele le taitai o le National i a Christopher Luxon i le fuafuanga a toa ma mea o le a ave i ai e lana pāti i le wha mua e whaatino i le tonu o le se lau aso mua o se whainga mā loa la tau te taitaia pe a uma le pālota i le asos fulwha o le māsina nei. O le taimi nei ma le tūlanga o lo o mai tawina i suenga i manatu ma la ngona o le au pālota e fōlinga mai ai e ono manu mālo le National ma tūla i mai e teitai leisi whainga mālo e so o i nei e New Zealand. O le tauna unga o le suenga o pito lata mai wātangi ai e ono maua e le National ma le Act le au whainga e ono sfuru ono no fua i le Parlimene o se au whainga le mautino ai ua lava matutoe lea e la ua te whaavai na ai ma pū lea se whainga mālo fau. O ana nafi lea sa whailo mai ai le teitai o National i a Christopher Luxon ua uma o na whaata oto le lato Port Kalame o ngā luenga whaatino o le a ngā lue ai mo le ulua i se lau aso se whainga mālo lato te teitaia pe a uma le pālota o le asos fulwhao o ke topa. O le fuafuanga whaata atia e au fi ai ngā luenga tau le tamao a inga e pei o le avesea lea ma le tau fia o nisi o la fonga tutongi whapea ngā luenga tau i le pui inga le saonga le mū ma mata upu wha le tū la fono ai mai se o awa onga ma ngā luenga tau i le soi fua mālo noina ai whapea ai whale ma awala o whela ua inga. Sa toi wha mawhaina mai hoi a Christopher Luxon a whai o la tau o le atula i mai le teita inga o le malo o le ala tau so loia ma avesea le la fonga le o lo iai le teimi nei mo le pensini ma le swau u mo le tu malo o Kilani le Auckland Regional Fuel Tax. E lenga te lea ai o le ala tau tue wha mamaluina le ivas furuaso e whai ngā luenga wha teita i aiso o stangata whai ngā luenga fau i le tono se pisi nisi tu ma oti. Mai o le ala tau whaale leia le Port Kalame whai e fuaisu e suenga o tina mo le kānesa o susu ta ofo i a Luxon o le aso loia e se whai ngā mālo a le National i le tūla fono o le sua vai po le Three Waters e pei ona te e mālo si i ai le lātou pāti. A o iei pēi mea tau upwhai o mālo o toi wha mamafa mai e le pātia le Act i a lana fuafuanga e so loia ma tāwhia le toi whai o nisi Port Kalame a toa mani tūla fono o loo iai i le taimi nei. E au fiai i ia fuafuanga le Act le so loia leo molienga mo tongi tāla whengai po le tūla fono le ta ua o le Fair Pay Agreements i le wā o kompani o na ngā luenga ma ta ngata whai ngā luenga. E le ngata i lea a whai o le au fia le Act i se whai ngā mālo fau
O le ala tau una ia fo i le tau fia lea mo le tolu tau sanga so o le whaia o nisi itanga i le tutongi au pito mawalalo po o le minimum wage. Mai o le ala tau toi so loia le tu la fono mo le aso malo lolo tele lea ua wha malu nei le aso lua o Januari. E pe ono si la fia o le aso malo lolo nei le aso lua o Januari e wha ailonga i nai le tau sanga fau o tangata Maori. Mai na amata wha malu mai le tau sanga taruai o se aso malo lolo tele mo tangata uma o New Zealand. Wha alia le taitai le Partia le actor David Seymour o ala tau fuafuanga uma nei e tasi a le aunga ina ia le lei ia le tamao ainga o New Zealand ina ia ola ma whaingo fie o na whaia i pisi nisi la iti. E leisi whainga o le tātou tala ua sili atu nei le 5 la whainga o tangata ua whaina i le mai ma le siama le ta ua o le Cryptosporidium le ana a mata vipisi i le ai o Queenstown i le masina na tua na i tu nei. O se lipoti e le mtanga luenga le soifua maloloina le te fatuora ta ua mo iei fa pe 5 lava le a whaingo tangata i ua wha maonia wa a fia ai le siama a ese ai leisi to se fululua o tangata e ono a fia ai ma leisi to balu o lo whaia ne i ai su e ngā fo mai. O le siama le nei a fia te le aile la walo le tangata soifua mai o lo wha ngā solo pe i ai su e ngā le mtanga luenga le soifua maloloina mo le fia wha mautu ina o le pongai. O lo masalomia fo ile i ai o tangata ua a fia ona ua pisia mai isi tangata na mawai le neisiama le Cryptosporidium ua whautu wai na ai le mtanga luenga i tangata i lewa enga o New Zealand ina ia tau sisi i tūlanga masani o le pui o le soifua maloloina le lei e awala lei le wha maina o 5 i taimi uma. Whailo mai le tamata i fo mai a Susan Jack o le soifua maloloina na amata i le amatanga o se tema o na iei tangata e a whaina ai le siama le nei ai na whato a wha mao nia le asus furwalo o se tema o le mafuanga ona o le siama le pe ona ta ua le Cryptosporidium. Ua lipatia mai le si tia o le tūlanga la matia o se vaenga tele o le tūlangi saute sa sae o le stete o New South Wales i Australia i niafi mani mu o le tunga vao ona o le malosi o le vevela o le ea. Sa ilonga o na vevela le tau i le vaenga o Australia le whaenga o le vaiaso a mai se ale a sa nafi. Sa valo i ele ofisa o le tau le o atu i le 12 degrees e mawulunga i le fua o le vevela na i lo le tūlanga e masani ai. Mai o le ai o Sydney, sa ono o atu i le 12 degrees Celsius i le fua o le vevela o le ea. E ta le lua i le auli nafi, wa o i le 12 ma le 1 degrees Celsius i le fua o le vevela i malaiwa ale le tele o le Kingsford Smith Airport i Sydney. E tusa lea ma le se tasi degrees ua mawulunga ai, na ilo le fua e masani ai le taimi le nei o le tausanga. O le o mai i le nei tūlangi o le Kilope, o le tūlanga le ua whaingoina le au wa tau o le El Nino, ua whapeona mawulunga ai le tūlanga le matia o laufanua i le tele o vaenga o Australia, i ni mu maniafi e a awhia ai le tonga vao. I Australia lava i to dasil te kata na maliu a e ta awhia le whale mai leisi, i na ua osa whaia e se ta fo lalo lava whangota e le whaiunga le vai aso. Tupu le whaala lave le ngata i whale o le whangaloa ingo o le Botany Bay i le ai o Sydney i le Astonai. Whailo mai e le leo e whapena taia se tafo la le waa o nei li i e to lua a o whaia so la whaiva na umai le ola o le totasi ai manua ti ngā ina leisi o lo o tonga fitia nei i le whale mai. O le atu tongi e le uni le kapia le tu malo le Hawke's Bay le tau atoa e toi whaale le iai le talita le Ranfurly Shield le ua tae mamalepe ina ua pau i lalo i le taimi o le latou pati fia le vaveao le sa. O le talita le nei na sei e le Magpies e le Hawke's Bay mai le Diona Wellington e le stona ai i le taalonga muli o le talita mo le nei tau sanga. E le i whaeloi na mai le uni le Hawke's Bay po ai le tangata na pau ai le te tama malepe a e na whaamani mai le uni i le mea o tupu ma ourua i suenga na ilonga ai
o se whaalawelawe whaafose ina mafuai o na malepe le taita. I le tala whaasolo pito, ua se laus furuiwa tau sanga o le uni le nei o le Hawke's Bay, ua whaavalu o na lato umia le taita le nei le Ranfurly Shield, ai ua whaafitus furua taimi sa ma whaiai o na lato pui pui ai ta longa maau na luina i le nawa ai taimi. Tau sanga taruai, na sei mai ai le Diona Wellingtone, le taita mai le Hawke's Bay, a la lela o toi whao atu le Hawke's Bay, ia ma o le a mawai le whae ungo le tausanga, ta pena ai le taunusanga o le tausanga a sao. I laka pi liki e pei ona sila mai mo le TV na po ma ta ina le manu malo le Penrith Panthers i le lasu ngā fusi mo le Brisbane Broncos o ai o le ta longa luas furuono Penrith i le luas fumolfa a Brisbane. Ua ave ai la le au le nei le Penrith Panthers ma au mua ua so na malo e tolu i le siampini le lakapi liki e Australia i le tono le fase furu tausanga ua mawai tunei. E uma le tu la mua le tālonga ua luas fulfa ai o le Brisbane Broncos i le valu a le Penrith Panthers. Na manu malo ia le Silver Ferns i le la tālonga whaita wina lona tolu i le vale ma le au o le Rosa mai Engelani o ai o le tālonga i Hamilton i le astonai 5 New Zealand i 5 lua a Engelani ia mau whapefo i o na manu malo ai le Silver Ferns i le ipu e whaingoina o le Tini Jamieson Cup i le vau awelua o latou manu malo e lua manu malo New Zealand i le tasi a Engelani. Ta longa mumua e pei o ni silfia o le series le nei kalai estete na malo ai Engelani. I o le whai unga le nā o telefau. Le nganga fia o te toi whaatalo whatuai le whaafonga lo tātua tunu e seisi fwele nei whaau poponga o nisi o meo lo o te tupu isi o tātua tunu i Samoa. E leo whaiti tia le tau le sua o mole nei whai masina fōua a matalia pe a fuatu le siitanga na iei le masina turuai o Septema. O le tau na siitia i le lito le pensine le masina o Septema e se furu te si male valu sene lena whaatawi nai le tolu tā la luas ful sene le lita, mai lona tau e tolu tā la aiva sene e sa iei mo mua. Pei tai o le masina le neo ki topa, wa toi si tia i le luas ful tolu tesi mal tolu sene le lita o le pensini, le ua whaatawi nai le teimi le nei i le tolu tā la fase ful sene le lita. O le kiso, sa si tia le se ful male valu tesi mal fitu sene le masina o Septema, na whaatawi nai i le tolu tā la luas fulwiva sene, mai le tau sa iei tolu tā la se ful sene. Pei tai o le tau fōu le ni masina o kitopa, lea ua si tiai i le tolu tā la ono se ful valu sene le lita. O le karesino le masina le ni o kitopa, wa toe si tiai le fase ful tasi tesi ma le lua sene le lita. Ae sa se ful ono tesi ma le valu sene le masina o Septema. O le tau leu whaatawi nai nei i le masina o kitopa, e tolu tā la lua se fuluiva sene le lita, mai le lua tā la valu se fulmalvalu sene, sa iei i le masina taruai. O ia tau forward swau o le nei masina, wa whaalau iloa aloa ia le fionga le sui pālemia, le sui minista fo i tupe, le fionga tuala te vanga Iosefa Bonifacio. E le pepo whaamtalanga le si tia o le tau forward swau mo le nei masina o kitopa, o loa tangi ai le a fianga o le whaatontun wina, ma le whaatapula ina le OPEC, o le ngao sino le swau e le i whaamamaina, ma swau whaamama. O le si tia maa wadunga fo i o le mana onga mai le vaenga kompani ngao si o loa te tele, whapei fo i me whemalanga inga i le ea, wa whao popo ati le le tau wale kiso, ma le karasini i le nei masina. Wa whaama wina le whaamasinonga nisi o mafua anga se tolu, e mawalunga le foi numera o sa wanga i te tonu a inga. Na whae loe se pepo whaamtalanga e afua mai le loto ita, o le whaonga ina lo le awa malosi po fuala au whaasa ina, ma le uti o le whaaso tau se leni. O sa wanga i le tino,
na whaapase nei le tolu se funmale iwa. O upu na na lafo e tolu se funmale tasi pasene, ma whaaleanga o mea tino e 2%, peitai e mawalunga le pasene o ilanto e a fia umaia vahenga e tolu, le na whaamawina e le tolu se funmale 8%. O le tausanga lua afe se funmale iwa na amata mai lo na whaia whaamaumaunga, e afe lua se lau ona se funmale iwa mata opu na whaato ai le whaamasinonga. E le tausanga e lua afe lua se fulu, na palasi lalo le afe tolu se funmale tolu. O le lua afe lua se funmale tasi, na me i maa walunga ai le foi numera i le lua afe tolu se lau fitu se funmale wha, ma ta opu tau sa wanga i te tonu a inga na wha o ilu ma le whaamasinonga, ma o le tele ia ma ta opu, na ui mai le wha ala popitonga po le sulfa inga o tangata moe popo ngā tia le victim support. O le lua afe lua se funmale lua po le tausanga nte nei, na toi palasi mai i lalo le foi numera i le afe lua se lau 5 se fulu. E le o mapu le ngā ruenga taulongo longo le whaamasinonga, e una ia ai whaamalosi malapta inga mō le atunu, e whaonga ina iso o se awala of so ta inga, e au fie ma le au whaasala lau lungo leitio ma televise. Ina ia tau fia sa wanga i to tonu o Samoa o le atunu Gary Siano. O le vaiaso nte neina whaalawi loa inai mō le ulua i teimi, le tusita iala mo le au whaiwhaiva le atunu, le o lo lato whango te ino tātou ngā te whale. O le polo keti o lo ngā lulue so tau awai le whaalapo tonga o whaatu anga ma tau mawha le FAO, le asosia le au tautai e Samoa, ma le malo Samoa e ala ilmitanga renga o whaatu anga ma whainga whaiva. E le saunoanga le fionga le minsta o whaatu anga ma whainga whaiva, le fionga la auli le ua tempola te Valfosia Schmidt. Na ia whaailoa le tāua tele o le iai o ni ta iala, e 5 taita inai le au whaiwhaiva le atunu. Na ia saunoa o le sini au tu o le tusi ta iala, e na ia whaatu mawina ai le lelei ma le si tia o le tūlanga o whainga whaiva a tangata anu o le atunu. Ma wha mawina ai foilo lātu sao i tupe maua, saonga le mua le sio manga maona tangata, ma ia saonga le mule whongtau ma wha mo Samoa anga i atu i le lumanai. O le tusi ta iala wa whaata tia, e mō le tausanga nei lua afe lua se fulmale tolu, e le lua afe lua se fulmale ono. O le whaalinga a le sosial malo fie na whia le vaiaso taluai, na whaeloa manino e su asulu ape ina ua whesilingia lau tu stana, pe a whaina tu maanga le atunu o le mea sina, pe a whai e taina se malua se whaafine. Na ta ua sulu ape e le te tau o na whaia le tūlanga, mai e le i tupu momo foi. Pei tai e tasi le whaafine na ia taina i Hawaii, ai o se whaafine wa mai o na whaia o na tau tonga se i tulou, ma ua mai e foi o na whesota i maona mātua mau lātu tala noa, ma ua i oe ato tonu lātu a inga maona mātua o ia lava o sui o se tamai tai. Wa na o le paulo le mafuanga na ia tai nai le malua lea foi whaafine. Na ia whaelo foilo na le fie lo na uso matua o whai langi le whaulonga, na ia whaatino mō mua se whainga whaapea, ma e matua le tala whengai foi se tufunga Samoa e te tāina te tau, o na ia tāina se songa imiti a se tamai tai. Ma pe a whai e tupo, o se ngāio inga wau ia ai le vāta pui o le lii ma le tamai tai. Na mala au lia alo mawhana wa onga le vaiaso nte nei, e la tau te mōl mawina pe fisiringia foi, le ngā luenga tufunga, a le asosi a malo fia le atunu. O tala ia mai sa mo le amatango le neiva yaso, manu ia tele sio tātou atunu, faso i foia. Tuna ki tunga ke oi malama, kai mi tene.
Ia le nova whanga mara tātou tunu le nei vaenga o le wauli ina o te ona minuto na afale tu lai lua le tau tumana unanga le tātou ala le tasi ono tesi mara tasi whamo ia e pe ona ia na telefon muli muli na ua mona tu ina atu le nei vaenga o le aso ia wale whaafonga mai o le tātou tunu maua sisi whaapoponga i le aso atai ao ia o le taimile nei ia le atu ina atu loa nei tātou whaafisianga su i feifiloi whaatalofa maufolofa atu i latou umalawa lo pena o na whaafonga mai nei vaenga o le aso o le ase ngā ruenga o le ase mtawhaioi o le ase tiute o lo e whaatanuina la tolo va pena ona fewa i taamane lau pasese o i la tolo pena ona fewa i pasi o i la tolo va pena ona kukaina pe ngā seseina i tau maftanga o le fiafi o i la tau i lo pikina fo inisio ne tatou whana wa onga pe o a onga la iti o lo amata le temili nei o lo va pena pe ona wha au niso i la tau ia o le na o lo a watu la tau walo ma whana ia o onga fo i e lea e whaatanu ina le teimi o tu ua o a onga e ngata fo i lea niso i la tau o le a sauni tūlanga o la tau a ngā luenga o le a fiafi mahalone ngā lulua ia te o tau mahalone on sai ia o le a lima ne minuto na afali tūla e lua ia la tu inatu ne tātou whaafifianga ia tālo le tūla e tolu ia o na mahe a foilea o le tūlanga o tātou purkalame ia ile ne ia soe manatua o lo ia pele tātou apple na lusu whaafitu aso ia e mawhai ona e whaafafonga ai ia le tūlanga le tautua mala unanga le tātou wana leo. Ai, o mata i ai, le susulu ia mai o le la. Ona o pese, pese ai lea, siva foi ai, ma fia fia nu nu. Mata ngo fia Samoa Samoa, o feleni wo wo. Emasani ai nu nu. Mata ngo fia Fia fianga, le malanga, il tau sangapo. Fia fianga, atunu na wola mai ai. Pese mai, e whailungai nai. Ala mangoto, siva mai. E whailungai nai. Ala mangoto. Malanga ese atu tele me sui lo olanga le ma fau me na mata mai ai ai vala au mai fo i atu nu nu mata ngo fie Samoa Samoa o feleni wo wo yamasani ai nu nu mata ngo fie Fia fianga, le malanga, il tau sangapo. Fia fianga, atunu na wola mai ai. Pese mai, e whailungai nai. Ala mangoto, siva mai. E whailungai nai. Ala mangoto. Alamangoto, ay ay, Alamangoto, hey ay. Via fianga, le malanga, il tau sangapo, hey ay. Via fianga, atunu na wola mai ai, pese mai, e whailungai nai, ay ay. Alamangoto, siva mai. Alamangoto
Alamangoto.
Ia o nai whawhiwhianga mo o tau le nei vaenga o le wauli au whengai fwoi tātou tunu o. Ia i fi au mangaruenga tau whamai ae au le nei vaenga o le aso mālo le ngānu rue mālo le unusa ia te au tau. Ngā ta fwoi lea ia o i la tau fwoi o la tau whaivalo filima. E le ngā tai to tono o ngānu wenga po whea lava fwoi le vaenga lo e mafuta mai iai. To tono o tātou maota malawa o so se vahenga lava fwoi. O lo e wha tau tai e le taimile nei po whaisau ngā ruenga i whafo. Ia po o le leile tūlanga le tau ia te autou. Ia po le alawa se ngā ruenga lo e wha tau nuina. Mā lore ngā rue mā lore ono sa ia te autou. O le tūlanga lava ia lo i le tau ia i mātou nei whea. I Wellington i le mātou fwoi pito nui nei po rua. Ia o le a mata ona wha saule, ona saule le timu. Tūlanga o le timu. Ia ma le tūlanga fwoi o le savili le taimile nei. Ia o lo la pata ia pero tātou tono, ia a whapea, ia o le nai te malanga i lunga le awala te le vave de taimile nei, ia wa aile tūlanga de saonga le mu, nisi foi o la tau o la whasauni atu foi mo le tūlanga o ngā ruenga, ia ma ngā se senga o le afiafi, ma lo le ngā rulue, ma lo le ono sa ia te o tau. Ia, o le musu atu ia ia, musu ia mami, ia o ama ia, le tūlanga le whaamuri. O auro te mata atu ta longa i e whai mai nei le World Cup i wharani. Ia o lea o te whai ama o wala au atu mahasi atu o tau. Ia e whape nā fo i tūlanga o ngā ruenga o lau te iai. Ia o lea whai ama o wala au atu asi atu o tau. Ia o hamai o tau. Ia o lea o te musu atu. Ia o lea lea au mahanawa. Ia e whape nā le tūlanga i pei o na iai nei aso. Mā lole ngā lulue. Mā lole ono sai nei whaasi. Sianga mo o tau wale toi umi statou taimi. Ia to es fruiva minuto lo to no tale tulai tolu ia na tatu tau ma vai le mana tua lo ia pere tatu Apple i lungo le tatu penga te failangi le Samoa Capital Radio e ma fai ona e fa fongai ia inicio no musika ia ma vai nga uma fa pena ia a wale fia ngai o isi a manga wenga ile aso ma le aso.
Malo non sai, malo foi le tapo e le tatu tunu nei vai ngole aso ia vai ai le to se fulu minuto no tale tula tolu e le nganga mo lunga lo solo ngale le pe programa fa nga solo mo tatu nei aso ia wala foi se nga yo le tatu tunu ia isi a manga ruenga pe na masani na na toe fa manatu atu lava ia tatu nei sila po fe la vai ngolo e fa fonga mai ai le u tatala tatu fa nga palota ia awala palota le wa amatalia le aso nei ia fa to a on lo ila I o le vaenga te tau on ia ile tato fa inga malo ia ile aso se fulu mane fa o le masina le no winga ia o le o tu ina mai na ia so ia mana pe ia tasi va so pe lu va ia so ia mo tato to no ia mo tato fa inga palo tale na tatala le aso le nei ia afa pe ni te u le ia so fu nga fa ia ia wa tau ona e fa nga yo mo la palota ia awale tu langa o so leo e to tono le tato fa inga malo ia pe ona tato yai lea u to iva ni minuto no tale tu la tolu na fa fisianga ia ona o to mo le fa mai no le tato por kala me ia ine nei va en o le aso ia mo le atu nga ngar fa aftai te le lavo tatu tunu ni vai ngo le woli ina u to ono ne minuto no tali tu le tolu mo le atu nga ngar fa aftai te le lavo tatu tunu la to uma lavo lo pena no fa nga mai le tatu la to fa nga ina ia le tatu penga to fa ilangi nga ta fo le tatu le cho ia ve mana le cho fa longo longo le aso mo le atu nga ngar fa aftai te le lava ia ile tu langa fo le tatu maftanga le yaso ia i lava le taimi ele ato to ai fo ile tu langa o le tautua le unanga a le tātou ala leo ia e mātou te aso tu vai mālui puenga le afo se tangtanga i mai fo i le tūlanga le tautua ia ni wha matalanga fo i ua so ona lafo ia ngāta fo i lea ia ni wha matalanga fo i ia ua pā o papa fo i le whaafafonga mātou te matua atu le tātou tono e ile nganga maununga ia o lo solonga le leiporo kalame wha ngā solo le neiva fiafi ia le aso ata iao ia le tātou whailoa i fo i le aso ata le taimi masani le fitu le tai iao
warning MC fo le tatou programe na ta le fitu le ata le tai au ia au hale tūlanga o sau ata o le tai au ia pe ona whaafoia tu fo inisio le tatou au whai ngā luenga ia ngā ta fo ilea ia inisio ne tatou programe o le atu nātu le aso a tai au ia o le taimile nei ia Jeremia tapu mānai ele nei ia alofa atu mo o tau wha māngalo mai se leu se au auna ia ai mātou te alo lofa tele le tatou tono tātou wheiloa i pēr manuia taurumanga ia mafufuanga o lo tutoio le nei aso alofa atu mo o tau wha manuia le li whaatou wha soifua ia tātou whahiu le nei lava tātou porkalame ia le pesele nei ia mai a Felice Mikaele a fuli mai loutua lono winga a fuli mai loutua ia tū mau pēlo tātou loutou anga lelei ma loutou ala lofa ia i tātou umalava lono winga po whea lava te aluanga iai pe te sau i nei pe te alu atu i na ia tātou maua pea le anganga o le ngaru lue whaatasi mo le tātou ala lofa ia awale atina ino lo tātou atunu ngāta fo ilea o ngaru wenga o lo whea ngai ai whātou wha soifua ia